I le anganga whiwhetele o tuto e whatalo whatua I mawhawhero I atu nei aso fau, whamalo o wholau manuia, tato iai le tae au le aso whareile, o le aso luas fulmalifitu o le masina o Juni lua afe luas fulmalilima, o le tautua le nei si ufonga le lau mui Wellingtone. Ai alo mai lo le tato sanunga lotu o le hataita ia le sunga le whawhenga pa stasione le asi, mai le kalesia whaapotpotonga le atua Sāmoa Johnsonville. Eus mai lo le whawhenga. Ora tātou tāpua iatu I le atua I le nei tae au fau. Ana mai se I o tātou atu whatasi mau I luma o le nofari mamalu o le atua e ala I le tātou tāpua inga whare ainga. I le suafa mamalu o le atua re tamā le alo ma le anganga po ia. Tātou te amata I na ila tātou tāpua inga I le nei tae au fau. I nā mafau fau ia I le nei mea o tau o e whaangalo I le atua. Ina nei o tae ia o tau, ai le aise na te lawe ai. O le whaia le vi inga matauranga, o le apa le ia te au, ma le ua mawhau whau I lona ala, o te whaelo atu ia te ia, le wha o la tanga mai le atua. Le tātou te talo. Anganga po ia e lo mātou te soa soani sili, a fia mai a malau wha unga mana I o mātou loto I le neia so fau ua mātou wauria mai. Whapa ia ma wha ma malu I nai I mātou. E ala I la mātou tāpua inga wha le a inga a whaia nei. Whamanuia I la upo le a mātou whalongo longo iai. Ono Yesu ke viso ua mātou te talo tuai nei. Amene. Sa tuise filifilia I le nei tae au. Ai wina I foi tātou whainga loto o le nei vai aso. Maua mai le tuse le vangari a luka I lona mtau kua lua sifun ma le whaa. Fia whaita wina le whai kua lua sifun ma le valu. Ma le whai kua lua sifun ma le iwa. Whanafonga maia I a fionga pa ia lo tātou watua. Walatou whaala tala tātu I le tasi a ai walatou wo I ai. Ao ia uanga atu peisa I a anuroa. Wala pulu nau atu I a te ia ua whapea mai. Tātou te no nofo mai ma ua nei. Ua tau nganga I fole la. Ua lata I le afiafi. Ona u whale atu lea o ia. Lātou te no nofo. Pia whaanga ina se vaenga o whai upe lua sumale iwa e whai ma tātou matua e whapea. A o ia uanga atu peisa I a anuloa. Wala pulu nau I a te ia lātou te nonofo. O nau fale leo Yesu ua lātou nonofo. O se manatu au tua e whai mata I ala o tātou sābalinga o le nei aso e whapea. E tu tupu suinga fau. E a e whaafe Yesu I lo fale. O lo tātou iai se lalolangi o le suinga o mea uma. O tātou mai tauina le tele o suinga ua tūlai mai. I le sio mbanga le soifuanga o lo tau soifua ma tātou wola ai. A te tupu mai fo I nei suinga. Ua tātou mori mawina le tele o vevesi ma fe ese inga e tūla I mai ai. Ma ua abele ma whapongai ua le mautonu a isi. A o nisi fo I o suinga. Ua fia tangata ma la tau langolango ina. Ua le masino le ano noa I o mausuinga ese ua tātou mori mawina. I le tātou lea whalongo ma le tātou vaai. E tā ua suinga. Ai au foi o na tātou whauta le lei ma matalia. I a wala tala whea ngai ma taimi te tau. E whaatino ai ia suinga. Pei tai. Po le alava le poto ma le atamai o le tangata. Na te whai ai suinga I le fuafuanga pa ia le atua. I le lalolangi nei, a e lesu I ai le atua. O le afio mai lau Yesu ke visa I le lalolangi nei. O lana wha mua lea. O le toi whaia o se suinga I le tangata na ia whaia. E le o toi pōse lilo I le mea wa tupu. Ua palama e le tangata o na o le angasala sa ia whaia. Ma ua lema whaia I le tangata.
ona toi maua le lafiso o ta inga ma le atua. Fai mai le ta au tu po le ta sa vali o le nei aso. E tu tupu suinga fou. Pe ae whaafe Iesu I lo fale. Mua, na sui ai le ngangana tuai. I le ngangana fou. O le toa lua nau esa ma Yerusalema e toi foi e mau. O le aise isi toi wha moe moenga I a te I la ua. Ma ua lama natu. E le aise au ngai tonu no fo umi a Yerusalema. O le ai Iesu sa la tu whaalangolango ma wha moe I a I mea uma. Na la sabari bari I le ala o tau tala ma fisu e ai I mea na tutupu. I le aso mua ma le aso lua. I le sawaina ma le fasi o tia o le keriso. Ua whetau tala ai ma fisu e ai I le ngangana o le mātore talo ma le whaavaibai. I le ngangana le mautonu ma le taritonu. Mana tua. O le tai ao le toi tua lo sabari bari ai I la ua e toa lua le nei. E anga I atu I e mau. E leo whetau tala I se ngangana o le toi tu. Ai o lo whetau tala I le ngangana o le oti ma le whaaru maina. Ma mea le anga ma le matangana tu tupu I a Iesu. I le aso mua ma le aso lua I Jerusalema. Ai mai tau mai. O le aso tolu lea e whetau tala I ai so o nei e to lua. Lona winga. O le tae ao le toi tu. O le manu malo ma le manuia. Ai ola o ta ua lea. Mai o le ta ua lea o le lafa afe sa fai I a Iesu. Ua faa o popo atu I ai mano la pulu nau. Ia lata uno nofo ma Iesu. I lo la fane. Na tutu ma o esa ma Yerusalema. Na o le ngangana tuai na whalungoina Iesu o ngangana I la ua ne. Ai ua avele la faa urufale o Iesu fai mai le mau. Na suia le ngangana. Ua lata utalai. Ina tutu ia I lunga. Tato e fo I Jerusalema. Ma le lata utinonga I le auso I Jerusalema e whapea. E moni lava. Ua toi tu ke viso. Na mai loa fo I o ia I le ala. Ai mate le I loa o ia lea. O le loto ua whaatari tonuina. Ua afu ai suinga fau. Ina ua la whauru fale Iesu. Ua suia ai le la ngana. E tu tupu suinga fau te awha ase Iesu I lo fale. Lua, na suia ai le ba ai. O le maua luka. Na lato sa vali whatasi ma Iesu I le ala. Ma lato tala noa whatasi. Aele I loa e la ua Iesu lea. A ua punitia o la ua mata. O se taksi le nei o suinga fau na whaia Iesu. Ina ua urufale I le fale o soo nei e to lua. Ua sui le lava ai. Ina ua pupula o la mata. Pai mai le maua luka. Ua uma ona tofi e Iesu le aveto. Ma tu ina atu I ate I la ua. Ona la I loa le o ia. A ua mou. Na sa bali le ala ma Iesu. Sa le I loa o Iesu le aisea. O loo va ai pea mata tuai o le tangata. I vainga ma whaale tonu o le o langa tuai. Ua afu ai o na punitia o la ua mata whaale angana. Ai whaktai a Iesu I lea piafi. Ina ua ia talia le whaafea nei so e to lua. Na pupula ai o la ua mata. Ma ua la I loa ai o ia. O le swinga fau o le ba ai le tangata e whaupuina. O se swinga wha auro le le tusipa ia. O no se taksi le nei o awa onga la ua lunga Iesu I lana ngaluenga whata lai. Na ia sau e whapupula I mata o e ta waso. E mafuone ta ua le swinga wha auro. Ona ele mawhai e stangata o na whaia le swinga mo ia lapa. Se I vanga na. Ua e whaafe ma whauru fale Iesu I lo fale. O lo loto lea. O a maila ua ai le nei asu. E ta ua tele le toi whaapula ina o ta mata. Ta te mawhai ai o na iloa le pa ia. Ma le mamalu o le atua. Ta tele tangata o lo savari vali le aso tonu. Ai o lo tango pe le suoto sina. Ma toi va ai a nga I tua I le aso mua ma le aso lua. O le ango na winga. O ta tau o tangata o le toi tu.
ia taula'i le tatou va'ai aga'i luma ae aua le toe va'ai i tua o le mafua'aga lenā e tapua'i ai tagata i le atua ae nate le iloa o ia ona o lo'o puni tia pea lana va'ai i le atua ona o mea leaga ma le agasala o lo'o faia pea famai le upu o le tasi tinā ia iesu o matou tamā sa tapua'i i lenei mauga aua outou fai mai o ierusalema le mea e tusa ona tapua'i ai io e fai mai iesu tina o outou tapua'i ma le leiloa aua matou tapua'i ma le iloa aua e mai i ai utaia le fa'aoletaga o suiga fou ia e tutupu mai o le suia o lau va'ai e te iloa ai ma le manino le o lo'o e tapua'i i ai e tutupu suiga fou pe a e fa'aafe iesu i lou fale tolu e suia ai le amio ua fai mamakasani e lauso'o ma i latou uma sa mulimuli ia iesu le amio le o le ola fe moumou ai o le ola fia sili ma le ola fia muamua mai le fou i le maitau atu i le taimi o le latou mafutaga ma iesu ae le'i maliu a o lea fo'i ua tatou moli mauina na o'o lava i lona maliu ma lona toe tu o lo'o fa'alia lava latou amioga nei ae ua tāua tele le fa'afe ua faia nei so'o ia iesu i lo lafale ua faia ia iesu le suiga fou mo i la'ua ua la le toe sa valivali ma ui i alatu ai o ala e tau atu i le malaia o le uiga leo e mau o le ata o le fa'atafunaga ma le malaia o le nu'u sa tā'ua o fāoa ai na fāoa e filistia i vaitau na fa'atafea ai tagata saitā i paperenia na fau ai o latou atua ma ifoifo i ai ma latou osi taulaga ai i o latou atua ae na suia le ala na toe sa vavali ai so'o nei e to'alua ina ua lailoa iesu fai mai le mau ua la tutu i luga i lea lava aso ma toe fo'i atu i ierusalema o le ala e ana i atu i ierusalema o le ala o le ola lea o lo'o fa'atali mai ai le auso'o ma le tala lelei ua toe tu iesu o le amio e le mafai ona tatou iloa ina sona tino ae mafai ona tatou iloa le amio ina ua tino mai e ala i lau savali ma lau tū ma lau tautala ma aga tatou ke faia o a mai lau amio a fai ua faigatā iā te oe ona tu'u vaivaiga o lo e amio a'i ai o le fa'amalosi mo oe mai tatou uma i lenei aso fa'aafe iesu i lou fale na o ia na te faia suiga fou mo tatou olaga Sāmoa e lea o ia e le matapia le manaia e pei o ia fuaitau o le tatou atunu'u ou te lē fa'atonuina o lou tou mamalu ae o le tiute fa'aleau'auna alofa e fa'ailoa ma fa'amanatu atu le finagalo alofa o le atua e lē o se mea ea lenei na afio mai ai lo tatou ali'i fa'aola o iesu ina ua mafiafia ma ma'a'a loto tagata ia faia se suiga fou mo tatou olaga muamua ia suia laugagana so ia tatou te toe gagana i le fa'avaivai ma le to'ilalo a ia tatou gagana i le manumālō ma le fe'au o le toe tū e moni o ia lava o le alo o le atua lua ia suia la va'ai so ia le va'ai i mea matagā ma mea masiasi ai ae va'ai ia iesu e manino ai mea uma i le lua mafutaga ma ia tolu ia va'ai lau amio ia suia fo'i o tatou amio i le atua o mai paulo aua fo'i tou te amio fa'atasi ma lenei lalolagi ae peita'i ia liliuina i le toe fuata'ina outou loto o le alo na uiga ia tatou amio fa'atasi ma iesu e manuia ai oe ma lou aiga o le lu'i ma le fa'amoemoe maualuga o lenei aso e tutupu suiga fou ina ua e fa'aafe iesu i lou fale o le a tatou vivi'i atu i le atua i lona vi'iga ua saunia
le nei avanoa tāua. E mamori te le atuai lau whaafitai I se o tātou atunu pele Sāmoa. Ona ole awa I mai a tātou sauninga a mata I ase taitasi o le nei vai aso. Ta whapea ona tai alai nai, a tātou whasalalaunga I le tio, le si ufofonga o le lau mua. Whaafitai ta talo, whaafitai le ona sai ma le whaatoatoa. Ia manuia tele le alo atu. Mo le whai unga o le vai aso I le alofa ma le anga le lei o le tātou tapa au siri o le langi. Whaafitai et fo I lau sunga taitai fono, ma le laulau o le tātou mawhitanga so whaatasi o whaifi au Wellington nei. Mo lou awanoa. Ngai nai pea le vai ma le whaatau waa o lau tau au na nei. E ala ia tātou whai ngā lotu o le nei vai aso. Ia whamanuia tele atu le atua. Mo le atu fo I whaafitai tele I le tātou au whai ngā luenga. Tātou le tio nei, lau sunga tūfue. Ona o le saunia le lei o vi inga o le atua mo tātou whai ngā lotu o le nei vai aso atoa. Ia o tau manuia I le alofa o le atua. Ala tātou whai u le talo. Lo mātou tamae o I le langi. E le tu I titia lo mātou loto whaafitai ma le anganga ua whatumuina I le oli. Ina wa e toi tai mai ma le manuia I mātou le nei aso fou. Whaafitai lau tausinga ma lau puipuinga mamana I le soifua ma le ola o lau whanau. Nei nane o lau whamalolonga pa ia wa le ngata I lo mātou ola I le tino le nei. Ai ua whapea foi le ola whale anganga. O I lava ina whesoua ina la mātou whaulaunga I aso uma o la mātou sāmalinga. I le tele o tofotofonga manu I tau ese o le nei o langa. O lo tofotofo ina I pea lo mātou whātua I ate oe. Ai whātai I lau upo o le nei aso. E momori mai ai pea le au whaaloto tele I o mātou loto. E ao o na whaia ni suinga le lei I o mātou o langa. Ke a mātou whaafe o ke viso I o mātou loto. Ma o mātou wanganga. Whaftai mo au whamanuianga. Wa mātou ta whili sau no ai I manuia o le tino le nei. O mea wa e fua I fua ina mai e tausi ai lo mātou wola. Ma whaatino ai mea uma mātou te mana na o I ai. Ai ua whaasiri na ai o mātou manuia whale anganga. I le ola sa o loto ma le fia moni mai lau a fio ke viso. Ina ua mwhai o na mātou maua lau wha o le tanga. Mātou ta talo ia vi ia oelo mātou atua. I lau wha o le tanga, o la mātou whaafitai siri lea. Ina wai au maia I mātou mai le vanu lo loto se manu a mātou whano maoti ai. A o lea wa surungia I mātou I le marama lama le ola. E ala I lou maliu Iesu. O lou lava toto pa ia ua whai lea ma whai toa. Mātou te uru whale atua I le mea siri ona pa ia. O le langi wa e saudia mo I mātou. Pangale le tuai. E ui lava I le tele wa mātou upu matala. Ai langona lava lo mātou maasiasi ma lo mātou whatau waa. Ona o mātou winga leanga ma leanga sala mātou te whaia pēr I aso uma. Ua puni ti ai lo mātou sa o lo tonga I o manuia sa sa mai. O mātou soli au polo inga mātou la fono. Ma ua ava no lava I mātou. Ua mātou leilo ai o na wha maulalo. Ma ua mātou leiloa o na tausisia le vāta puia ma lau fio I le tele o taimi. Ta malo whae ua mātou whātangi sia le mana o le totu pa ia o lo walo Iesu. Na malingi fua o no I mātou o tangatanga salama le leanga. Ua lava le whai mo mātou puruvanga. E mama ngalo ai o mātou tangata. Tātou a mata whātasi malaua fio ta mai ki ute ma whaiva. O fe au fo I mangaru nga whai o le nei aso. Whamanuia le tāpua inga au na whai fe au mo lātou whalistua. Mai lea whata whai taulanga ma lea whata whai taulanga. Tāpua inga malua nei ta maam ki nā mātutua I tono maota malawa. Ke soa ni atu lo wanganga pa ia. Ia fusia pēr I le file e mua lau a fio. Ma le lota te tele. Au whenga iai I mati ngā o le ola nei.
Ai mai se olu I taua se esa le nei o langa o lo angai mai pea. I le aso ma le aso. Anga le yatu la ua fio I tama whanau uma o Sāmoa. O lo fata ape ma whaasala la wina I so se tulu inga o le lalolangi. I ki ute ma tō whinga whaare ma lo. Ua te tofi ma bala wina ai I la tau. Ai tai nane o le tala ina o lau tala le lei. I lau fe au ma lau wha o le tanga. Alo whangia le au ngā rurua le nei aso. Oe ua lau isuatu a wafe au ma ngā ruenga masani. Ia pui pui ma marutia I la tau uma. Ele mana o lo wanganga pa ia. Amanuia ta mai nai whanau I la tau wa ongo le nei aso. Ia iai pelo manuia e whatasi ma I la tau. Te talo mosio mato ma lo Sāmoa. Ia lilingi ifo manuia I lunga o na taitai. Taitai whale ma lo ma taitai whale kalesia. Le au mamalu ma ona tangata anu uma. Ia iai lo manuia e whaababau. Te talo foi ta mamo le nei ma lo ni sila ua vea mo mato watu nuu. Ua mato no nofo ma mato wau mawai. I ona taitai ma ona tangata anu uma. Ia iai peale manuia ma le file mua o la ua fio. Mato tu ina atu le nei o fita pasala lau. Le ni pule ma le au fai ngā duenga le lei tio nei. Pamanuia I le lato tautua ma au nanga le lei uma. Awa lava se manuia o Sāmoa I New Zealand nei. Ai ua whapea fo I le lalolangi a toa. O mātou te talo ia ta mā. Patrasi ai ma te talo lilo I le loto o tangata lava ia. O le mawhai o na mātou whaleo I nātu. Ono lo mātou vai sila alofa maia. Mai e ta lia mai e tusa o lau alofa tu noa. Tuma mai o mātou nunga o malava le manuia ma le file mua oe le tua le tamā. Le alofa sinsiri esa Yesu ka viso lo mātou whaola. Mai o whata si a pēa I mātou uma ma le taita ina mana lo lava nganga ka ia ele au noa. Nei māso uma lava o I le whababau lava. Ona o lou lava suafa pele Yesu ke viso ua mātou ole matatalo tuai nei. Amene. Ua whafonga le tunu I tātou sauninga loto le nei tai au le ngata le nei vai aso atoa. Whengai malana au na le sunga le whawhengainga pa stasione le asi. Mai le kalesia whapatonga le tua Sāmoa Johnsonville. E muri atu le nganga whawhtaitele whamalota pena le niwa yaso atoa I tātou sauninga loto le sunga le whawhengainga. Talo na waileli I whauauan whamrianga. Nana whaunga whauau. Whamanuia I tāpenanga le whaunga le vayaso. Me sio tāpo ingalo nāspa I o momua. Ang le foi le tua I le whaletua malnofo alo te inane le I kalesia whawhtai mo le tāpo inga. Ia manuia tele le nei aso. A mai ale vi ingo le tua mai le whawhaya onga I malifa. Ia ona so o le mo le tātou porkalame le ata o le taiao. Ia, sumai al whafonga.
Hi, Sāmoa. It's Auntie Talang here. It's 10 of 50 long. Ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong lo mua. Atau le tayao. Ia le tātou porkalame le atau le taiao le neu tātou toi wheiloa I rungo pēu le ea. Whamano le soifumunuia, whamano le whanau taiao le asfareile. O le asfareile muli o le masina o Juni. Ia o le mai ailo le masina o Juni le asong fua o le vai aso fau. Ia malo al whanau manuia. Ia le nganga al whaftai le tua lan taita inga malau le leonga ia te oe mau. Ia o whia lava le atunu o laulangi o mo mei whasa launga po tono Wellingtone mani usira nei. Malo le whanau manuia, malo le sopo. Ia, malo le onsai. Ia, manatu sa manuia malo longa le po, ma to te lo tātou sa ngā lulu e le po na po. Ia, le wam te lia fwoi whia mga lunga le toi aso wa onga le whanau ni usila nei. O nā tu ua fwoi le mo lua vai aso. A malo la vai nei mātua lo whai ngā lunga le leo, tā pēno tamaiti ma moni lea onga mtoi piki mai. Whaftai fwoi whai a onga mai la to umalo o ngā lulu e. Ia waunanga wha lea awa onga. Ia, lea e watu tamaiti lea onga mtoi fwoi fia ia inga, malo lava. Pawhiri atu suafa leo le tātou leo Isu. Ia I sunga I whawhenga inga mwharitua malo whaftai mo le talo. Ia nei mātua mātutua. Ia o le malo se le tunu mana I whanau. Nei tina whailele mpe fau tālo whalava. Ia manuia tele nei tai au mfuafuanga le ano tu iai. Abtaria whasalonga si ufonga lau mua marakolisi ale fifi. Ina utoi luas fulu mara fitu minuti o na tāne o le vandu tautua si ufonga le lau mua tālo whalava.
Usi me whafonga le tala o le tau peo na whaare official vai tau le soe wha malu mai nei timu. O le aso atai au a matana kilia le wha malu timunga va ia le matu le la wha solo i le awa uli. O le aso saa ma tele ina ua o le aso saa o le aso ngafua le toi fo i mai timunga. Aso lua le vai aso fau e langi le lei le tau. O ka piti manu tu a whanui matara naki e langi le lei le tau le so wha pea maupro tau po Hawke's Bay ma waiwa rapa. Langi le lei le tau le so. O le malulu o le fua le eolo ia i le ono anga i lunga le sefuru tasi e a mawhanawhana. O le sefuru ma le lima whaasolo i lunga le sefuru ma le iwa. Sefuru iwa le iei whanganui ma Hawke's Bay. O ringa maila le mawhanawhana le tau ia au tau. Au gilani le so ta ulu ti munga pio na whaino mai. O le motu i saute e ti munga le motu i saute. O le au te renga la o le atunu ne yaso e matele i le ti munga le tele o vaenga o le atunu. O le malulu o le ea le motu i saute. O lo ia le wha solo i lunga le sefulu, e a mawhanawhana iwa, wha solo tu lunga le sefulu ma le lima. O pia nei aso wha mei whai ti lia. E lua sefulu ma le wha fua le mawhanawhana lufu fitu le evevela. O le angoto ifo le lai le so Wellington, le tolu minute te e le lima nane le fiafi. E oso e le la tai au, le toi sefulu wha minute le valu lu tai au a tai au. O le fua le e manulu i Wellington e manutua oi, sefulu tasi ma le sefulu lua. E a mawhanawhana sefulu lima wha solo i lunga sefulu ma le ono. Tala le tai mo le au whangotara ni aso pe alu so whaiva Wellington e sua le tai, na sua le tai le ono i le tai awan le la pe le tai i le te o le sefulu lua i le awa uli nei. O na toi sua le tai le te o le ono i le fiafi. O porirua, sua le tai i le toi valu minute i sefulu tasi i le tai o nei pe le tai toi iwa minute le lima i le fiafi toi sua le tai le te o sefulu tasi na nei. Ia le tala nao le tau, ma le tala le tai mo le silifia le atunu. Ia mo le ulafu tupe, ia ma lo lava, vai atu leo mana, ia le alu lunga le tatu tupe le nei tai au. Tasi tala ni usila, ma ula tupe Sāmoa, e tala ono se furu sene, e fitau ile leima o e la fura tupe ile so. Ia e watu lo le fara tupe, na e tala lima sefulu, na e whairo le iai. Ia le wasi i mai le tupe le tala ono sefulu mo tupe, le tala ono sefulu sene. Ia pe tfatele tite te aleiva. Kasi tala ni usila maula tupe Australia e iwa ta sene tupe Amerika e lima iwa sene. Tala fiti tala tolu lua sene. Ea ma le pā angatonga ta stesi ma le tolu le pā angatonga i le. So tasi tala ni usila maula tupe Sāmoa e tala ono se furu sene. Ea ma lo fa taida lo fa. Ola mano fa mnianga wa soifua mo oena soifua ne yaso. Ufalo fa tupo kalame fa mnuia lo was fa nau. Tumo pere tato email na aso whanau at samocapitalradio.co.nz ia pia fia mwis familianga to lau watu. O le tusi whaitaulo o maua le mua le te salo nia e lima lona whai upo e lufu whaa. E le iel whaitau le aso nei. Ua whape mai. E wha maoni lava o le ua wala awina outou. O le na te whaia lava.
Ia, lena, ale mua te saloni e 5. Lo pelu fulfale foi tau le so. O tato ilo o risi lea natura o le tua fa maoni. Ia, a faina ia wala wina tato. Ia, na te whaia lava. Ia, mana ia lava lau sa ili ringa na le aso mo te saloni e 5. Ia, na e, fai tau el faupula lu fulfale fa tau el tau. Nei, ia manuia tele lo waso i fu al pesel nei fa manuia tua yuto wasfanau. Tala fatu le tunu malo soifua o le solua sufitu o Iuni o tala foi o mena tupu i tausanga mawai. O le sol tausanga e tasiiva lua iva o le taimua mua le ua vaai ai ni TV lanu. Ia masani ia tātou ia TV taimina o le black and white po le pae mali uliuli. Taimua mua le o vaai ai ni TV lanu to tonu la o le nuu lea o New York City na mua vaai ai. Nusila fatoa mai mo ni TV lanu ile fasu fata usanga mulmuriane. Matua mamawa alva. Ole solta usanga tasiiva lima sfulu fatoa wina tu elo Amerika na fita e tau ile tau alen fai Korea. Ina was fa ia malusi Korea i matu Korea i sauti. Amal tu lango tele Lucia Korea i matu. Ia sauro Amerika lango Korea i sauti. Ia le lan fatoa o ila to fita ile aso le tau ale na fa maile Palestine America taimil na ala na mafua na o e pui le ono to tu la i mai se tau alo na tolu ala lang
O le asole nei le tausanga e tasiva fitus furumaleono o se tangata mai le nuu leo Sudan. Sa whainga luenga I se whale ngau se I oloa. Ia na maistama. Ai 5 so mulmuli ane maliu. A te ua maua mulmuli. O le ngase leo le Ebola. O le virus po le virus o le Ebola na maliu o le nawinga. O wha maunga ia le World Health Organization. O le mataupu mua lea ua maliu istanga tala mai ne o le Ebola. Tausanga ta siwa fitu ono I le aso le nei. O le li mai Sudan. O le sol tausanga e lua fe mal fitu na wha maa vai ai Tony Blair. Mai le tofinga pa le mia o le malo o Peritania. O le lua fe mal valu le so. To e pale mai ai a Robert Mugabe. E whaim Palestine o le malo Zimbabwe. Ina ua wha maa vai le sa tai. Tau ma whai mai le tuangai o Morgan Treven Kirai. Ina ua the vesi tele uma wei winga sa ua we sa langolongo ina Robert Mugabe. Manatu lor tangata le si le wha maa vai. Ona toi malo voi le Robert Mugabe et whainga palota. Taimi nei, ua lafo tu ina le taita inga le nei ali. Bol nei fo ito ina. O le sol tausanga fo I rua fe malvalu. Na whamawai ele tangata leo Bill Gates ma le tofinga te whono o le Microsoft. Ia ngā lue loa o ios tangata wa ngā lue full time po lon taimi atoa u whaalu I le Bill and Melinda Gates Foundation. O le so I ni usila nei tausanga te siiva tolus fulu maleono. O le na whatuina ai I le whaatangata o tangata leo Sir Maui Bomare. I le nuu lea o Waitara. O Sir Maui Bomare o le urua I tangata Maori lea na whau umai malwhai longa whafo mai. Ma sa avea fo I ma Minister Kapeneta e nau tele le tangata nei. Ia saonga le mū le soifua maloloina o tangata umai mai se lava tangata Maori. O na toi fo ia tuai nei le asolo nei tausanga te siiva 5 na tatala I taftafane o Moscow. I le nuu e tau Opniski I tonu o Rusia. Le fale mua na ola I le nuclear power po le malusi ana whang nuclear. E lua afe a inga na ola I o la tau fale le tise. Tausanga nei tausanga te siiva 5 I le asolo nei. Se ia o me tausanga te siiva 5 na avea lole ma no fuanga I whai Yesu esuenga. O na tapunia I lole le lua afe. O le sol tausanga te siiva ono sufitu. Na fausia I le tangata leo John Shepherd Baron. O le urua I masini tala tupe le tau le ATM. I to tonu o le tu I Enfield, North London I Peritania. Fatoa whao ngā I lo le taimin nei na ua tatala I le tangata na o ian fausia. I leu tatu I le taimin nei, pe loka alfa tupe e tala alau tupe le masini tala tupe. Al tausanga ta siiva ono fitu na urua I a matan whao ngā. O le asol tausanga umalava I whaamanato e Peritania le aso nei tau o le National Veterans Day. Manatua I o latu tangata na alu latu teimi tau e taua. Tausanga uma e whaamanato I le aso le nei. Te maua le whapoponga o tātou tala te masani whaftai lava. Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio! Te whia nei te mati latu o voi laonga ia tau le mal tau malulu. Ia uminto moe le fale. O le aso fole nei e mai tawina e pisi e malai vale le New Zealand o to tele o tangata malanga wa le utu ua onga le whanau. Ia ua te whatua I le malai vale le ia whaina lau whainga malanga. Lau whatu lau anai e sa moe mai whaftai tele lava. Ia whamuina moangu tia sila namuolii. Ia lo mafuta mai mangele ia ukilani. Malo lava ia mriwele tai au tamo testiva ia mai nai Canberra lo mo Australia. Se felina vawa lo famo el tina ngai malo selemo lo fatu por kalame kokolesi faftai Ellen ia menui nga luenga le yaso le uso vo ya saulo fa ia menui vo fa nga luenga fenga yai asenati tua malo faftai sunga vale le mati lo fenga luenga yotara ia te sia Agustino lo fatu eplen masua ia lo fatu le yaso malo lava ia le soifo le menui fa nga luenga fa fo Danielu lo fatele atu ia le tatu por kalame sunga ne miesuki malomia ia menue fe mga luenga o fenga ye lita yao tala le potasi lo fatu por kalame pe ia ngau ia sila
tala lei whaafitai, ia malo lava, ia nisi nal tato au whaafonga lea, i whaatalofa mai e whaafile etu, nā matoka whaafitai, whape pali i, ia maltila mtua, ia alosalia, ia vidiam tolefoa, lo fitele atu porkalame, pina te vanga, ia malo, au kilani le mafuta mai il vanga lea. Alo fitele atu porkalame, whamanui atu nei tai au, tiu tem whaiva lea whenga iai, ia misir to yaso a onga le whanau, nei kuata wha lea o onga, mole tu ala whaafitai tele le tato tunu, whaafitai le whaasoina le tato porkalame, ia malo lava, oe ole oe maasaini na tango shea pe whaaso le porkalame whaafitai tele lama whamanui atu le tua, ia mnui foli uso ia tapsoli le maiava mreu whainga luenga ia lo mafuta mani taimi. Ia, whawhiwhianga le tai au, mai atau langatanga loa to iwa minuti ana tā leo le valu. Tātou telefonu, tā le valu i le tai au nei le utapena mai. Telefonu mai Sāmoa, telefonu i usila nei. Ia whawhiwhianga nei o le soo, a manase ma opo. Ia le sunga atau langatanga loa, sawia. Sila ya lele ifo I ona e mai taurina Le tolo ua sa o iluna Ia mata alia sapo ia maua Manu mai o le tua afa a malolo si mai wa revela o le la Ue maua ina awane inisi o le polo e fiti fiti Tama sang malu, taalo filemu, tama lupe angoe, taalo maunaloe. O tele so ona faia oe tupe ai e malie o sio loto. Ave ai ile mua, ai tua u ile tafoe. Si se mata la 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 Awa ua o mautino E te masani le ta alo tau sala O tino o si o unu uta te musu tufi mai I o mao Vaia ina male malo Tu sa paulea I si o unoto Te masani malu
Fianga mele sunga taulanga tanga loa vi ia manase ia latou ta'alonga kitikiti ia manase ma opo na i le pese na matango fie toi family ute ona tale o le valu le te pena mai telefone tatono le valu le taio nei lo fa tu por kalame alo mano tala salu lo fa mo il tua siliva kasiano lo fa tu le sunga siliva pe sunga ia Joseph Joseph fatu lo wano ia male to telo le tunu lo mafuta mai fa wo pa fa fianga ma fi pese e se ia tale i tula e valu ona fa fonga le tatu telefone o mafuta mai le tau tua si fonga le moa O te toi whātala whāturu tātua tunu, ele nei fo I whaopopongo ni tāna I meo lo tutupu tātua tunu I Sāmoa, o si mai alau whaafonga. E se lau ono se furu wafe tā la le tau ato le ngā ruenga o le whale meli le ua whausia nei, ele motu teli sa la whaisan lononga. Ma e o le a te lesa o na sao I le whaafengo fie leo meli fe avea I mole motu I sa vai,
O le ale tue tau malanga mai ere mamalo le atunu mai le motu tele a nga ia pia e lona ofisa au tū. E le tala oto ngā luenga na whae loe le ofisa sidi o le whalimeli, le sunga tavu i Michael Lemisio. E tolu ni kampani sa la tō ina mai a la tō tau o foina, mai tu a inga mana onga, sa wha pēnao na whita i tunga i aile komiti wha foi, ona o le tū langa talawhia ngai, ma tū langa mō mia e le tātou whalimeli i Sāmoa. Ai mai se lava, e le tū langa o whale leia o nisi o whalimeli, o loo i sa la whai nei, ai ngafa tau lima ina i lana whaso soa le lei, ma lima le lei, e fua i tupe maua le tātou whalimeli i lea tausanga ma lea tausanga. A o le au te lengo le tā ua ne ngā ruenga na whae loe le whionga le suipāne mi o le mano tausi, le whionga tuala Josefu Bonifacio. O le manu lau ti tau ave a le tātou malo, i aso solo lava, mo le whaale leinga o fisota inga, tau meli fiave ai, tau ala atu le tātou ofisa whalemeli le nei, mai o le nei au aunanga, i so se vaenga o le tātou atunu, pei o na iai le na yaso. O le tāua le au nanga na ave ai le whaamamafa le suipa le mia tausi. E tal tonu la le tāofi, o le au ngā tele le nei ofisa mo le fisota inga o meli fiavai i savai, whapea mau poru ma le laulangi atoa, ai meise ana au aunanga ese, pei o le talaina o seleni penisione, anai o tātou ta mā matida mātutua. O le tasiluni o walo fisota inga pito e siri o na mo mia, ma tāua tele mo le motu tele i sa la whai, ma o le foi na tā ua le whionga le suipāne mi o le mano tausi, o le a whaongai nei foi mo le au nanga, o le tala i nātua pensione mo tangata mātutua. Wa whailo mai le whauru lunga o lo whasosoina le vaenga peta i mua le polokete o le miliona tā la, o nasa via ne toala, e le i o atu se tusi mai le mtanga luenga o tupe, e ta ofi e le miliona lon tolu o na whaamatu watu i tu malo, e pe o na whaalau ilo mō mua le whionga le lato minister tausi. Mai se whailo inga fo e lau tustala ma le whionga tu i le epa, na ia tali e whaatatau se tase tua inga le whionga la aulio le maali e tua polata i Valfosi Schmidt, o lo i eisa lato sota inga mta mwhinga, wa toe tau fia e le tuftu whaina o le miliona tā lalon tolu. A le mato mai tau, ma maua tala. Wa whetuna i atu le tua ngai a ngai le malo tausi, e tā ofi. Wa o mai upuna na nei. Whetuna i atu le tua ngai i le malo tausi, e tā ofi. Ma olo iai mauna momoli mai nei i atea. E le se mako ai ai le mea. E le mako il olo makele o kongo le malo. E le ai a ma se mako ai ai mea. E le voi ku ai mai mako fikunga inga. Ai se mako fikunga inga fa penga ele o fa fo mal ma fala fieme. Pei taina sa no foi tu le epa, o lo iai lava foi ta ia lai lalo le tu la fono, o lo ai ai tu langa uma o ngā luenga whaatino a se malo tausi. Ai ia kula fongo o umanga pasia. E le kaimi e kula mai ai le se malo foi le vavaia. E le ai angi mea e a fo i lako ke whaia. E aka ngi ai ua lako whaungangi kupe whakawe palo kakaka. O le soro kula fongo le melga. Ma lai lalo kula fongo i lalo o whainga whaamaya malo a malo fo i e vavai. E siria kula le lo e lako, le maramara mo lako, i kula fongo o malo vavai, ngofo vavai. O lea iangi mea mkaukia la e mwhainga lako whai. Wa fasa fulma le wha i tu malu o mai o na saini whianga inga le wha amtu watuai, o vaenga se leni mo le miliona tā lalo na tolu, e whaatino ai atina e wa umana fuafuaina. O whaeloa loa ia mai le whionga le minister tausi, o le mtanga luenga o whaalapa tonga tūma o te le malo, le atinu Wayne so ialo,
O le tele o namatau ia walanga ina nei e le toa tele o pāti. O lo ua umano lātou te pena i nei te tonu le pāketi le ua le pāsia. Mai o anamatau uma ia, pea whaia e toe tuina mai le atunu se whātua tuanga lātou te toe taita ina i le atunu. O le anto e wha wau uma ia vaenga, ma whaatau nu wina pe o na sāta pena ina. Matou forfolanga ia sa whaia le matou vaenga le anang mumu. O le miliona tāla, le na iei tonu le pāketi le tasi malvalu miliona, le o le pasia. Le na iei tonu si tanga o le tolu se lau tāla, mo pensiona tanga tamatua, o le pasia. O le na iei tonu se lau 5 tāla, i le masina, ai la tau e le ato toa le tino ma le mafo pau, po e mama, e se lau 5 le fo o le pasia. O le 1 milionga e whaakopo, e le si 1 milionga, mo i la tau e ave ngase i fafo. Le o le pasia. Ia, o le si la mea, o le sa fai le forfolanga, ina ia mwhai ona pālota mai la tau o lo i e fafo. Le o le pasia. O le fo isa iei le forfolanga. Ina ia vai ia i tu malo. Ia o le pasia. O le fo isa iei forfolanga. Ina ia te whaafo i sui o salau. Le o le pasia. Awai le pasia. Ia o la tau ai e sa pese e whaataunu mea ia. Ia le o le taunu. Mai o anavatau mai o whai loa le pātia le Sāmoa ua poto, o le a whaataunu ina lona whaatinonga, pea whaia e toe tō mai le pule mai le atino, lātou te toe taita ina i le atino. O tāna fōwia, whamanuia tele le tua leanga i atu le whai unga le vai aso si o tātou atino, whasoi fōia. Talo falavo tala fo mai le si ufofongo le lau mua mo le nei tae ao aso lua se furufito i uni lua afe lua 5. O le afia na nafina tau au fia i le pale mene, e momolia lo faanga ma faa maisenga a vaenga faa upufai, mo le sui fai pule le pati Maori, taku tai tash camp, le ana maliu i le tae ao na nafi, i le 50 tausanga o lona soifua. Na sau no le sui fai pule le Labour Willie Jackson, o le afenga tau na faanga lo winga o camp, masa te le fo ilo na sao i le Urban Maori Movement, o ka meo se puloni na fai masui o le taitai o le Labour, e momoli faa maisenga matoi mana tunatu i le sao camp mo au kilani mo so se tangata Maori pe leoni Maori foi. Na vaaya loi matamalingi i sui fai pule o le pale mene. Ua sisi faa vai loto le tanga vai o New Zealand i le pale mene le vai aso nei e faa alo alongi ai le maliu o le tamaitai fai pule. Ua a matauna tuliloa ina e faala potopotonga ia la iseni ai musika, pisinisi ina ia tutongi atu se tupe mo pese o loo taina, i totonu o fale o loa ma pisinisi, ua faatonu ina pisinisi, ina ia tutongi atu se vai ngā tupe, mo tangata e ana musika ia lato te faaunga aina, e tā i totonu o a lato pisinisi. O le One Music, e la iseni ina musika e faaunga ai fale kalapu, o pāpia, fale o tiulu, o fisa maisi, o isi pili, o le atutongi nai e le kamupani le fase furuiva tāla i le masina mo le laisene, pe a fai e o laise le tio o whaalongolongo ai ni tangata whaingaluenga e to a fitu se furulua, e mawhai ai ona tāina musika i taimi whaingaluenga. O fale koleni e o atu i le 5 se lau tangata risitala, e tutongi le se lau ma le whātala mo le laisene le masina, e mawhai ai ona tāina musika i taimi whaingaluenga. Whailoa e Crea Davis o le puresilo le One Music, e whaapea o loo whaanga solo ala tautala noanga ma le tele o pisinisi vai aso taitasi, e whaamalamalama ma whaailoa i aisuinga i le whainga o ia laisene. Na whaamanino e Davis, e tele se salatupe e tutongi e pisinisi, pe a le mulimulita ia laisene. A le talia ina se pisinisi le tutongi o le tupe laisene ai le taina o ia musika, e le te taona taina ni pese, e tusai mali boti, a le tio New Zealand.
O loo whaawawa na mamawhati mo ngai le pito I lungo le motu I saute, ma o loo walo ia le ofiso vai tau, o le aanga I mai le lolo wa le tau I le motu I mātu. O e se whaamalosi mai tangata mai o lato whale se vaenga o le pito nuu, pe ona iai se whaasilasilanga le pule nuu o Marlborough Nadine Taylor. Na o atu au nanga tali atu I whaalawelawe whafosei, e fesosoani I tangata I Richmond Momotueka, o na o le tetele o tāwhenga malolonga. O loo iai peane le sone I la pata inga lanu moli, o na o le mamawhau ti munga ma le malolosi o savili se ia o le itulai ono I le afiafia nā nei. E tu sa male ono se fulu a inga ua whaatonuina e o ese mai maolatou fale, ai le itaina le iwa I le tae nei I Spring Creek, I le tui mātu o Blenheim. O loo walo ia e o mai ti munga mamafa masavili malolosi, inisi o vaenga o le motu I mātu e iai Taranaki, Bay of Plenty, Northland ma Aukilani. Na fautuaina le NCTA e ono tapunia le alalau papatele Aukilani le tae nei pe a malolosi matangi. O le ovo le whawhaingaluenga ino le au whaingaluenga ale Kiwi Rail, ato ai malele lawa le langolango le kamupani na mafuai ona se ese ni masini fai awala mono foafi mai laina ono foafi anga I se ala vai I Aukilani. I le whaalawelawe leana tula I mai la so I vo November lua whelua tolu. O le suenga leana whaia e le Transport Accident Investigation Commission. E tolu masini e whaalelea awala trains po o tamper machines na se ese male awala I le pure wa tano. E le iai se isi o lau whaingaluenga na whaina beitai na matua whaaleanga ina lama masini. E le I loa e le toatele o lau whaingaluenga le vā e le aise awala no foafi ma o lo fesilingia I le suenga pe whapewheona lato le iloa le awanoa leana se e iai le masini o na ole le ai o se awala. E le iloa fo I e tangata I e whaatonu ina no foafi whape ai malesi au whaingaluenga mo no foafi le vaenga lea e motu ai le awala. Na mawhaiona tau fi vave masini e lua ia na mulimuli atuitua vanga na ai le masini na mua e le I mawhaiona tau fi mana whaau awona se e se atu I le mamao e se fulu ono mita na maua e suenga na iai lamanisi o le au whaingaluenga na sila fia le whaale tonu I le awala beitai e le ile leila la tau fiso o ta inga ma le pūlenga ua whaatonu ina le Kiwi Rail ina ia to ilo a la tau tu la fono ma toi whaamalosia tu la fono mo le saunga le mu o le au whaingaluenga. E toa se fuluwalu tangata ua lokaina o na o pauta o ona mafuala au whasaina na au mai whaana nai le malaiwa alele au kilani o se suenga whai whaatasi ale ofiso tiute ma le ofiso leo na mawai pauta o le methamphetamine e ono se fulu whaakiro kalama lo na mamafa whaapea ma le tolu te si ma le whaakiro kalama o cocaine. O le toa se fulu o tangata na lokaina e whainga luenga I le malaiwa alele. O le toa iwa o ila atauia e whainga luenga I le vaenga on malaiwa alele lea nafa ma le ilo ina o ato tangata malanga. E pea ma le lua se fulu lua te si ma le 5 miliona tā la le tau a whai o tupe e mawhaiona maua mai I le meth. Whaapea le tasi te si ma le 5 miliona tā la e maua mai le cocaine. Mai tangata na lokaina o le toa se fulu fito I la atou o alii e le vao le tailua se fulu I le wha se fulu lua tausanga le matutua ma le tamaita I se fulu iwa tausanga e toa tasi. O ana nafi ma le aso lo utula ia ilu ma le wha masinonga e tali I o la tau molianga. E toa tolu tau lele ana tula I lumal wha masinonga wha aitu maa loa Southland I le asona nafi e tali o la tau molianga o le wha atau atu leo tui pa ua maisi fi ngota I lunga o maketi e wha atau ai o loa wha asoli tula fono o ali I whangongota ia Michael Noel Hawk ono se fulu tasi tausanga le matua Stuart Tawi Ryan wha se fulu valu tausanga ma le tau le ali atolu lua tausanga ia Peter George Fletcher na tula I lumal wha masinonga a Invercargill e tali o la tau molianga na wha asalaina ia ali I le salatupe tusa ma le tolu se fulu ono a feiva se lau tā la. O le Leo Davis, e leo se tangata whaiwhaiva na pito I te lela na salatupe e se fulu wha whetā la ona olona whaatawina atu o container o tui e wha se lau e tusa ma le 5 whetā la lona tawa whai mai a e silia ma le 2 whetā la e se fulu tolu a whetā la na whaasalaina I Forbes ma Ryan ona ole la whaatawina atu o ula e se lau se fulu wha mai a ole Blue Cod e wha se fulu ma waile la tupe e 2 whelua se lau 5 se fulu tā la. E
tolu sifuru tausanga le matua le tamaitai na tula ai luma le whaamasinonga i le asona nafi e tali ona molianga ona e aiso na feso o tainga ma le maliwa le tenei titi tolu tausanga le ana maliwi kai kohe le maasina taluai. O le toaluai le o tangata ua molia i lea whaalavelave e whaasefuru lima tausanga le matua le tau lea lea sa tula i fo i luma le whaamasinonga i le maasina taluai na molia i le whasioti tangata whaamoemoeina. I taalonga, e tolu taalonga whaavao maaloa le oropeleki mafarani o le ale mawhaiona taalo ai wala sititi o nau manu angailo na vae e ui ina ua umona whaailoa mai i le whaiaonga Scott Robertson le au i le asolua. O le numera valu ale Crusaders, Christian Leo Willie o le asuitulanga i asititi o Christian na mai au na yailo na ingo i le lisio le au e whaaleo leo lea mo Luke Jacobson ona o manu anga. Ua vala au Dalton papali e suitulanga mo Christian e whaaleo leo ai mo Jacobson o le asolimo iulai o le awhelo a iai le oropeleki ma le aua farani i Dunedin i le malanga ta amilo a le aua farani mo le nei tausanga. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. La mano whawhtei le tunu nau mai a tātou telefou nei tae ao le whapopong mua to e whafonga iai whasalawina i le tae ao nei lava e le tae ao nei iwa. Sipur fitu menu teu te enei le vanu tau tuati whonga le no mua to e wholo whātou polo kala memwha mnu i atu i ala tas tātou pese vai foe alof te le atu i le tātou tunu. Whavivianga si uwhiloi o le tae ao si whonga le no mua.
Le fianga mai le sunga ia lau vale sua o le taimi o le ua lus fulfamilu te ua te ene le valu. I lau whalongolongo nei vai tau I talai au mai I me yo whala au whasa ine ni usila. E le halu ilano sole, e le whaiti tia. O le whena latu nei tātu telefou stasi o vaenga na mawele isi a wali ia. Ngā lulua ni malai valele le aveina o atom tūna hoa pena. E matau tia, o le tele I o tala I whatau matau pune sau tai vai so uma sau. O le vesili. E fia le ua maua a fia le sau. A whai se lau e au mai ni usila I le maranga e tasi pe o le vai aso. A whai e maua le valu sifuru inga lua sifuru la sau tua. O le matua te le o le whale tonu o le tūlanga o whala au whasaine le lalulangi. Le tau te loa ni usila Australia ma le te leo tunu ai mai fafo. E le fwoi la whaine le Pasifika. Ia pe ona tala noa te fwoi porkalame I le nei tau sanga I le whaine o le ule o fiti. A whaina tonga. Ia le hutato I loa Sāmoa. E le tūlanga o ie le whainga whala au whasaina. Ia o le whamanatua mō tato uma ia. Alo ese mai ai e le o se mea e le lei e mai e le tangata. E le tala le whaitau e le taio nei le to tele ona I tamaiti e whamawina I whamamonga New Zealand. Le tala le lunga le Radio New Zealand. Na whailo I oto le minister o tamaiti a New Zealand. O le na whailo e atu ina I tamaiti e le lau lea. O le tau mawhai e whaavae so lato mahauro lato leo I tonu o whaamasinonga. Ia, o le peno po le laulau e o le ngā rangitira mō hao pōpō. Le winga o le peno, o tamaiti a leire whalipui o lato mātua. I whamamonga I amai I Radio New Zealand, e pēa ma le luas furu afe tamaiti ni usila. O lai whalipui o lato mātua, ale o le tamā po le tina. Mana tuala, o le ngā luenga wha matua le whaingo tamaiti e pangalea,
O le whaia le tiu telea, o no lau le whare pui pui, ta maa po le tina po o mātua uma. Waila te tele o ta maiti lea a fia i. O le lai o maina i ta maiti o le latou nau ta inga. E eiso latou leo ma tau mawhai amana ia latou wa le ua o le isi si foi le lea pe ua tu la fo ina latou e le whapea o latou. Ia e ono le sasi o se mea na whaia e mātua le o mafuai na whapea latou o le isi tangata matua e vai a latou. Pea ma luas furu afe ta maiti ni usila whapea nale e talo whai nei ta maiti. O le isi tala e fia whaasoa toi fo i le taia. I le porkalame le o le aile tele ntou whaafonga me i tala noa toi i le tatou porkalame. Whaisi le van tata noa toi i porkalame le ta noa i savirina maafa masanga i e aso whareile. E maa nei ai o le whainga le ua whate i tai e le AI po le Artificial Intelligence i tonu Australia. La tau te au ina i whaamatalanga e whaatatau i tala i abuse matala i e whai e tangata e lungo le social media. E whaatatau i tangata ta alo. O lea la uanga i le lakapia Australia. Lau te e whaia se o laua whaile la tau tio po seo singa whia ngainga mai company le lau te whaia le porkalame. O lana winga, o le whaata te inga, le la whaata te atulu mata ofisa o au, o Tasi, o Jerry. O le whaia mata o tusinga e saua ina i tangata alo i lungo le social media. E saua ina i a laufali matafua. So stangata e mawhaila le ua sa iniri whiaringa lea. E ao mai ei whaamatanga, mai e saua i tangata nei lungo le social media. Na maua, ma lea. O lana winga. O le awhi soa ni tele i nei tangata i e ta alo i sauanga i e whai online. Ai o le a maua i fo i matangata i e whai tusinga. O le tua lalo la tata porkalame, ia. Whai tete i ni tusinga e tau te whaia. Le ula patai mai ia le fo i auona. Ua e mawhaina ao umai e aifa mtalanga maua umma tātou e whaia la fonga le masawa ina i tangata alo lau whali. Tasi la lea mea maa nei o le Artificial Intelligence. O le ao aifa mtalanga whatata inga lao sa wanga i e whanga social media le whanga ngana Sāmoa. Mantua le alu luma leo langa. Oina i lo polisi lua i te tolu tausanga ua i eisi porkala me whaapea iau. Mai whaamtalanga i e sawa i na i tangata Sāmoa i ngana Sāmoa. Ia. So soani tele. Ona e, a tatou tuu i seisi tu. O le te le yo a fianga o mawhau o tangata o laulangi teimi nei. Le utatou vai le whatau ino le mental health o le tangata. Tasi le vaenga o le sawa ina i mawhati ai loto mwhirangalo tangata. Sa wanga online e whai ma upu e lafo e leisi tangata. E o tātou a porkalame, e se le matanga o fio le whasoa. E i titi ai lātou ia e le malamalama le leile mafua ina lafo isi tala e rungo le tātou whasalau. Ia e o le to tele o tātou ia o malamalama le lei. O le si taimi a whapeo se news e sau mai Sāmoa. Ia o le news le a mai sa o ali poti. Ia e pangale, ia whai nai fwoi whina ngalo isi tangata i se tautalanga se isi laita iai. Ia, mana ia o le sona o nei lalulangi no tātou iai o le maupekto o vai. Nātou ono sai, whapale pale, a wada sawa ina e leisi. Ia nao nei whamanatu al tai au. Ia, mana ia le, nā whamanatu e lewo mana ia le whanga ina e lakapia Australia o le Artificial Intelligence por AI. Ia e so soani sa wanga lo whaia ina i tangata ia i lunga o le social media. Ia. Lai whawhiwhianga sui filoi, le pese whanoina le fue sina, e na whatuina ia e le sunga ia sia. Paese mu paese ia e whatatau. Ina i mea fue tupu o le oranga. Ia lo usuina sia na whanau le whaidu whaingoina le Oski Band. Whare walu tautu ati whonga le mua. Alo whatuina i le sunga ia Lupe Melenowinski, pe le sunga ia tautua Yeremia, Saulo, lo ftele atu mo le sunga, ia tau mai lele ia le sana, ia malutafa sky, whaftai tele lava le mafuta mai, e le nei taimi o le tae au. Sire sa ene alo whatu por kalame whaftai, ia la tātou pese fue si sina.
Vianga ma le VPC le Oski Band. Ino toi lus fuktonu minuti ana tane o le iva. Ma lo fatu keleni, lo fatu moe ma le ainga. O le pepa o le tai o nei leo te vai e tia iolo o ia le ingoa o le signature choir. O le awhaela tau whawhiwhianga i le Michael Fowler Center i le solua whamalua limo Julai. Ma tau tia le alu signature choir le wai nei, lau whi pesene nei. Ja, o le wingo le whamtalanga. No vai atu i le post le... Pea le hai komisina ni usile Australia, pea te wasea. O ia whaalau i loa mai ai, ma whapea mai o le New Zealand Signature Choir. Watu o New Zealand luma. E matau tia, o le ala ngā lue whatasi, a waila le pepa le tai nei, i le sa ue whapea. O le mana moana le ngō o le lato whawhiwhianga po le whapese. O le ngō le whapese, o le Signature Choir. Ia, o lo o iaila i tutonu. A whongwela. Mai. The New Zealand Orchestra and Signature Choir. I don't know winga. O le wha ili lea New Zealand o le Orchestra. Na ta uringo New Zealand. Ma le Signature Choir. Ia o nei loa wa le la mita New Zealand i le au whaipesele nei. Ia o na tu fo le maringo New Zealand i luma. Ia ta ilo iai. Wa lana uva ai ai whasa launga na le suyo New Zealand Australia. O ia whasa la wina. O le au whaipese a New Zealand. Ia. Ale matua maolo de tele ma le pepa o le tai o nei o Wellington. Le whawhiwhianga leo le mana mona. E lau vipese ta ua le Pasifika i tonu o Wellington. Ia le solufu whama, le solufu lima pe a fia puka i sau tike nae pa u mo ainga. E te alu ilunga le nzso.co.nz. E mawhaina e mauai e tickets o le whawhiwhianga. Lufu whama, lufu lima o le masina fo o Iulai. E malia fo le tala leo te whaitau atu le tai o nei o lunga le staff. Te lo tala nei o me tupu i leo langa e ile sona mo tātou. Ile sona mo tātou. E ile tamaitai. Tausia ona mātua. Ia o ia la leua ave iai e le avanoa e ona mātua po olona tamā. Na te vai ai ia me tō tino le ainga. Ia u whaatonu la le whamsinonga le tamaitai nei. Ia toi whafo i le tolu se lau lusu fitu afe a ona mātua. Na tangol ta mai taile transfer i lana account pe au mai le account a ona mātua, joint account, ma tuu i lana account, lana te unga tupe. Ai te ofi nau ilu mo le whamsino ngā, mo ave le ti nānan tamateine ia ona unofo ma ave la tupe. Ai whamatala i le teine ilu mo le whamsino ngā, le mafua anga na tangoi au mai le tupe tuu i lana account. Pe fulinga mai o lona tama o mau o dementia me fulelo le ngalo mea e afia nei tangata matutua o le mai taula le teine po wa matan tau faise a fea lon tina marista maloa mana tuloia e sili tango e mai le tupe le account ona matua e teula na account ia pangale e selva ai el fam sinonga ia le la wa fatunuina e toi fa fo le tupe le account ona matua. Mana ele mafo fo le tini. O le mana yo fo yo me ma sental no to fo i proclame le o tala la urungo le vai sol fa tau ina me wili ya. O ene tupu pe fe muri. Na le me tau ina pe ya. Pe sfuli ma fe tala alto pe faina e tala le account ya no ma se wili. Fa sa o ma ya. Ya a lunga tu loa. Ya na folinga mai ta o le fa yo le wili. Ai mo tātou umala i lau kiwi seiva, ia o sau fale motu, o alawa ni me umfa penae, to tele si au whanau. Ia o leo langa e le whape e tū mau pe, e so longa le le, ia so uma, ia lea so e whe se ai. Ai mana, ia le tu tono le wili. Ina ia awana i tupun pe whea muri ane. O te mana tua, ia le moni mau e stasi whanau na oma i tātou ofisa mwha asoa mai. Ina umaliusi o rātou tina, ia ma le fitango fe tole ainga i api. Uma le reina, e se api alo matua tono lona potu. Uma le leia tu se alo matua. Le whaaso longa o le whainga o lona aso. Ia, ma le tangata e whaia. Ia o maila matai o la ainga potu. Ia le se lato me mwhai. Ai fola tu e tamaiti le api tu se alo matua. E wa isi ia me vesi el mea. O le mai o tangata o la ainga potu lote ia me ia. Ia na fo i leo lato ati ngā ina i tamaiti tongi ai tālafu.
Ia ona le tau whai whamalie, ia upu ia la fol temi o me whapea, ia ai leise tupe o me manatou i whai ia tinga ina i tamaiti. Ia tā ua uma mea ia o leo langa. O le whaiunga tātou tala nona i tala o ta longa o le whaiunga le vaso nei le la amata i le tua liona. Ia o le tua le liona. E iwa leita alonga ie ta aloa i tonu Australia. Ia ma o le whaiunga le vaso nei. Ia le la ta aloa i loma le au le force. O le se fulu le poa tai au la ta alonga mo mua. O ta alonga liona i le whaiunga o vaiaso uma. E whaiunga le vaiaso mona o ngā tonu le vaiaso. Te ue le maua ia. O le ta alonga tai au. Ia o le se fulu ta alonga le force. O le aso lulu o le vaso fau le aso lua o Yulai, ta alo i male au o le Reds. O le astona i le aso limo Yulai, ta alo male Waratahs. Aso lulu le aso ivo Yulai, ta alo male Brumbies. Ia ona wha mautu lea o le isi ta alonga na i le aso sifululua Yulai. Ia ma le isi ta alonga, le la alonga longa tua le tato liti o, apeo ta alonga mua muana. Ia, ona ta alo i lea male au Australia, i le aso ivo Yulai. O le sta alonga le selu fulu ono Yulai, o le sta alonga le selu au kusolo no winga. O whaiunga vaiaso manga o ngā tono vaiaso, le whanga solo i ta alonga nei. Ia whaingo fie ina e mana tua. Ai fia whaso mai niso mata upule na tala noa ni vaiaso i mana i fo. Na ne whailoa lai le au o le liona le lato pulenga. E a whaina kon kalate le vao le liona ma le au Australia, ma le uni laka pi Australia. Pe a whaila taute le whaata a loa tama o le Wallabies i au i o le Superlakapi. Mantua e wha Superlakapi, Waratahs, Brumbies, o le Force ma le Reds. A whapeta a ofi le lakapi Australia tama o le Wallabies mai le ta alo i alato kalapuni e wha. Wha mai le tala liona. E a wha ina i kon kalate Australia. O le alai mai tau atu i le lisi o au ia mai nei. E le ufa mamulu Australia tama ma le Wallabies e o ia latou kalapu e ta aloi. Ia e pe o le whiangainga na wala i loa liona. A le o umatama i e ta aloi latou kalapu e nofo e whaatali test. E le whetaui o la vai au Australia lua. O le ala saidi di manusi e latou e whaatatali mai. A le tu i tino tamo liona i ta alonga i pe lima e ai soso o iluma. E le i o ta alonga whaitauria. Lona winga wa iei whiangainga. O tama uma i le o Blacks, Springboks, ma le Wallabies, e ta taua o na o e ta alo i ala tau kalapu, pe a whetau i ma liona. Kato iei pela i talo liona i si tama lea e, stama o politi lea sa, e sua fai a Dylan Beach. O ia na lena tusia ma design ia jersey le Wallabies, lea la ta alo ni ma liona. No inga la tatu wa ailo jersey le Wallabies le la ofu nei test ma liona. O le tama la ka pile na e ta alo le awo le Waratahs. E wingi o Dylan Beach o ia na forma design ma faili ofu lea. Ale mea la mali e o le piki il tama na i le awo le Wallabies. Fa mea lan tala. Wa le failan company o ia design pe faia le ofu. Lava mala e. Mai mo la ngona lon fia. E le ngata o ia na whaia le ofu lea le Wallabies design. A le fwoi wata alo mo le Wallabies. Ia le no inga le la ofu ia le jersey na ia tusia ma ia whaia le. Ma na i fwoi lea tala, ia la tato o se musika. Ia. Ma ia le saunoanga puna sautoa sa le tielu. E sa o le saunoanga nai ainga poto mwhainga o whaala lave. Ma le ta ua le whaio le wili e loa ima na onga mwhiranga lo matua. E sa o tupu mea ia. Ia e, o se tua lalo fo i mo tātou ainga poto, uncles, aunties, ma tangata lautele. A wha pio le toe matua leo na i ta maiti e le ilo. A maise ta maiti e whanau nei, ma le ta maiti le sa mo wai laiti. Ia, a watu loa whaile le ia fua le le na i ta maiti wai, o mata ape tātou. Ia o na i ta maiti tongi, ia i ta la fu o tātou whamtalanga tele, ia la whai na maile o mea ia. O mai pusa piso po fie se lau ma me uma ia. E lo se whatanunga se whamanatu ina ia. Umane se whamoe se matua. Ia la fie na i ta maiti. E nei lo le uma. Ia o uma tātou ma me uma. Ia sa whata maiti tau tongi ai tā lafu ina whai ili whamoe. No whanongonongo le whasoa
apule mangafa le vaso nei i le porkalame o le ato fefa idia i le na tala noa. Ua fesiringia i le unga tupulanga lea ia me fole le so ona fai o whalawe lave po le ale le limiti ma le mea ngata ina i lo le melea e o ai le mama o le fai a ma le ai o se fai a ai fai ia sa o ngata maiti ona le tamu fai i fai ngomeni o whalawe lave le la wala ngalanga yo la to mana tu po fe ngata mai ai ia tatou langona fo i leo na i whanau e me se whanau leo tau a mata o la tau a inga la fato a whai ngā luenga ia ute loe le fia o malto te le to inga tala ia ai ole a ngā i vole luma i tatou tua se wha vai e ma vai atu tatou ngā tupulanga tupu malise o ngā tupulanga ia la tau te muli vai ngā tatou whai alo fatu Rachel lo manuia lava Jerry ia alo fatu fo i sunga ia nai malo ia plese uma Felisi finai manuia tele uzo Lucia le tipi ke le ni tangwa i whaftai lava ia mese fo ia si sunga ia puna sau toa salatielu. El sunga ia paunga tai longo i pura ngā se, vivi inga o siona nuu ia o a opo, ia smel whafonga. Fianga hea mai le tama o tai longo I pule ngā se sione nu o a opo I se vai. I nu le sa mau ya so ya wala te la tama ya o le uto mau. Le a fionga mātango fio a opo. Mana ya. Ya, olo e mafuta mai tau tual si fonga le no mua.
Ia na whawhiwhianga sui whilau i Port Kalame le atau tau. A whareiva, tāle iwa o tātou tau fōu, a whareiva le Port Kalame o tala la ulungo le vai aso. O le afalisfulu o le Port Kalame o le sisinga i le whaangaloina oe o lo o. Uia i lu itau le olanga nei le ala i mai o le tino. O le sifumaltasi o le Port Kalame le ina i lau tina amta mai ta i le whatau taia e Saverina Kasiano ma ana whaasolo. Ia o le sifulurua tātou tau fōu whawhiwhianga o le auli se e mai ai a tasi e tautua le tunu. Tāle tasi o le tātou Port Kalame o langi o aso nei le whatau taia le fionga la wano. E le toi mau mai se tala o le tau o le teminei o se tala whiawhia leu whauringa mai ua. O le o toi eini o se whainga ua whaia. Ia, te le o le a whaina o le soifuanga o aso uma o nei tangata ia na to ulu e mea tau lunga. Mai se kasa le a lava o lo mahali liu lava nei tangata. O li potia mo le moto i saute ne le soni manu la tane iai o lo wale tau e nei a inga na ufa atunuina o ese mo na tau fale e o no le tūlanga o lo longa. Whaftai ai le li nei tū o le atunu o lo mato iai e saonga le mua. Whaftai fo i nei a inga o lo whaianga luenga le o le kilia o le ala vai pe atimu. Ia wa o le ngaluenga le City Council. Ia e le whatali tātou si o hatu City Council e whai. Ia o lo whai lava i nei a inga ia o no le manunga foile ia une i lo vaia. Ono inga mo tātou umal mafu angana e le tatitia solo ini la pisi wai o plastic bags ma mefa pena fangu. E i lava la pisi tua i langa o la na timunga. O tamala na atu poloka le ala vai alu le vai ilalo. O le vai timu. Ani usila e umala vai e ilalo le palapala. E alu uma le sami le vai timu. So se vai timu e tatau na alu ilalo le palapala. Na alu le sami. E fa pena le whaingo ala vai ani usila. O le vai le sau vai la fua i le sau le masini tā lava, sink furuipu, ia o le fale mamao tu lourenga ngana, ia i le alu la i sami, ai alu i le whaata noa tele, la wa umana tapena i le City Council ma le pulenga anu. Ia le tau le treatment plant, ia o i nae ave iai i le la fua ia i le sami. Ia, o moli atu le whaftai mo la tau e ngā lulue, ngā luenga, lo tau toina le atunuu, te loa le alu i tau wina o tau te tele o taimi. Ia e wha malo whaftai i lau tau onsai. Io e te tele timunga i le tele o vaenga o le atunu o le nei vai tau, ia me se foi matou Wellington e leu to ulu timu fa putu fa tele ni matou vai pe o le munga lala la vai. O le fai unga o le vai so nei le foi la a matai le tele o ta longa fa va o malo, ta longa fa va o malo Rugby uni. Ia pe ona ta pena ile a Japan, ile o tele le Japan, a o le lato a ule ta o le Japan 15, ta lo male o Maori. E se aki pela Sky TV na wato i fa salonga i lunga. Au rato i pena i talo ta longa le ufa alia o le te fatu ora. Fo i le fit se lomun tupu afe le Mona Pasifika. O la tau le lango i le au le Mona Pasifika. Wharinga mai o le swinga o whainga malo le la leto e mawhai euna la tau fo i le tupu le Mona Pasifika. A le ere tari tonu i le i le Mona Pasifika e mawhai lava o na sa ili nisi ala tau sponsor se lango i le au. Ia o lo o tau mawhai e alo mawhanau Pasifika. Tarusia ia mose sponsor le lei, ma nisi sponsor se tele. So nisi au le Mona Pasifika. I whamaunga le Sky TV, ta longa na ale lei, supalaka pio tau sangane. Ia o lo tele itanga tamata, na mua le final le Chiefs ma le Crusaders, lo na lua le Chiefs ma le Blues, i le quarter final, tolu le Chiefs ma le Brumbies, i le semi-final, Crusaders ma le Blues, i le semi-final, Crusaders ma le Chiefs, numero 5, numero 1 Hurricanes ma le Mona Pasifika, numero 7 Chiefs ma le Mona Pasifika, o le winga o le whasa o longa lea, o le rating po le a whai o tangata sa mai moa i ta longa o le Superakapi. I nisi o whamaunga ma le Sky TV Superakapi tau sangan nei. Pea ma le 2 miliona tangata ia sa mai moa i le Sky TV. I ta longa o le Superakapi. Ia e pea fua e 2 miliona ma le se lau afe na lipotia lua afe lua wha.
Ioi. Ia, o le ono se lau lima sfulu i stangata na mai mo le Superakapi lunga le Sky Co. Ia, ma le Sky Sports App. Ia, wasi itia i le sfulu lima pasene pe afua i le luafia lua faa. Ia, e se i tangata na mai mo isi fo iau wala. Ia, i lunga le digital viewers, ia, e whapea, si valu sfulu wafe i tangata na mai mo i le Superakapi ilo na winga. O le na si i lunga tangata matamata luafe lua lima. Pea ma le sfulu lua pasene na si i tangata i whangonga digital. I lunga whanga telefoni maisi awala whapea na. Ia, pea fuala i whamomonga luafe lua faa. Lua tesi ma le tasi miliona tala ana a tasi, se la wafe tangata mai moa. Ia, o le tausanga nei e 2 miliona. Na winga la le paula i titi lalo tangata mai moa le Superakapi le tausanga nei. Ae si itia i lunga isi au nanga na matamata i tangata. Ia, lopo tangata i tuturia ta alonga le moana Pasifika le mai moa maisi tu la langi e fi ma Amerika. I le taimi le fi nau i le moana Pasifika i tausanga nei. Ia, le leit a mai LPC ma le whawhiwhianga ia ona sunga e Florence Sāmoa lo ftele atu. Taile mafuta mai le leit taimi o whasa launga le siufonga le naumua. Na webesa le penino tia whau mai alea whafonga i telefou. Toi 2 minute le iwa siufonga le naumua. Volo mai o manole vovea e fia falonga Sona saulea Ea eti ea nei lau pasika ai o usu e hena Toi whasa o atua si vaenga le te ua misi o le whana wora le na langolangoa ia le moana Pasifika na e lata e fitu se lau fitu sifuru wafe le tupe le tausanga ai le o te whatu ora ma le whalo lava te o sasi atua o le whana ora ai le o le te whatu ora ai se fulu tausanga kon kalatene saini e pangale ia usui whainga mano ia le ua e whoringo mai ua whaina kon kalatene nei Eti ea nei lau pasika ai o usu e hena ai lau kaiwa E la te asoa o e ola taula lilo La mama sue tu pela o taule O le ala fai le mana mea hela o la sui pua Tua i moana Tua i moana tatu hatala Ea Vai vai a sau Tua i moana Tua i manu Sau i au pele Sau masina i kuwa i manu Sei nua ne ai I te mao le nua O te tue whātala whāturu tātua tunu, ele nei fo I whaopoponga o ni tala I meolo o tutupu tātua tunu I Sāmoa, o si mai alau whaafonga. E se lau ono se fulu wafe tā la le tau ato le ngā ruenga o le whale meli le ua whausia nei, ele motu teli sa la whaisal longa. Ma e o le a te lesa o na sao, I le whaafengo fia le o meli fe avea ai mole motu I Savai, o le a le tue tau malanga mai ere mamalo le a tunu mai le motu tele a ngai a pia, I lona ofisa au tū. I le tala oto ngā luenga na whae loe le ofisa sidi o le whalimeli, le sunga tavu I Michael Lemisio. E tolu ni kampani sa la tōtu ina mai a la tōtau o foina, mai tu a inga mana onga, sa wha pēnao na whita I tunga I aile komiti wha foi, ona o le tū langa talawhia ngai, ma tū langa mō mia e le tātou whalimeli I Sāmoa. Ai mai se lava, e le tūlanga o whaaleleia o nisi o whalemeli o loo I sa la whai nei, a e ngafa tauli maina I lana whaaso soa le lei, ma lima le lei, e fua I tupe maua le tātou whalemeli I lea tausanga ma lea tausanga. A o le au te lengo le tā ua ne ngā ruenga, na whae loe le whionga le suipāne mi o le mano tausi, le whionga tuala Iosefo Bonifacio. O le manu lau ti tau ave a le tātou malo,
Ia so solo lava, mo le whaalelenga o fesotainga tau meli whiawe ai, tau ala atu le tātou ofisa whalemeli le nei, ma i o le nei au aunanga, i so se vaenga o le tātou watinu, pei o na iai le ne yaso. O le ngā tele le nei ofisa mo le fesotainga o meli whiawe ai i savai, whapea mau poru ma le larulangi atoa, ai meise ana au aunanga ese, pei o le talaina o se leni penisione, anai o tātou ta mā matida mātutua. O le tasilu ni o wala fiso ta inga pito e siri o na mo mia, ma tā ua tele mo le motu tele i sa la fai, ma o le foi na tā ua le fionga le sui pāne mea o le mano tausi, o le a whaongai nei foi mo le au aunanga, o le tala i nātua pensione mo tangata mātutua. Ua whailua mai le whauru lunga o lo whasosoina le vaenga peta i mua le polokete o le miliona tā la, o nasa viane to ala, e le i o atu se tusi mai le mtanga luenga o tupe, e tā ofi ai le miliona lon tolu o na whaamatu watu i tu malo, e pe o na whaalau ilo mō mua le fionga le lato minister tausi. Mai se whailo inga fo e lau tu stala ma le fionga tu i le epa, na ia tali e whaatatau se tase tua inga le fionga la aulio le maalia tua polata i Valfosi Schmidt, o lo iei se lato fsota inga mtau mwhinga, wa toe tā o fia e le tuftuwhaina o le miliona tā lalon tolu. A le mato mai tau, ma maua tala, wa whetuna i atu le tua ngai a ngai le malo tausi, e tā ofi, wa o mai upuna na nei. Whetuna i atu le tua ngai i le malo tausi, e tā ofi, ma o lo iai mauna momoli mai nei i atea. E le se mako, ai ai le mea. E le mako, il ma o lo mako le o kongo le malo. E le ai a ma se mako ai ai mea. E le vo e ku ai mai mako fikunga inga. Ai se mako fikunga inga fa penga e le o fafo mal ma fala fie me. Pei taini sau no foi tu le epa, o lo iai lava foi ta ia lai lalo le tu la fono, o lo a iai tu langa uma o ngā luenga whaatino, a se malo tausi. Ai ia kula fongo o umanga pasia. E le kaimi e kula i mai ai le se malo foi le vavaia. E le ai angi mea e a foi la ko ke faia. E aka ngi ai ua la ko whaongangi kupe whakawe palo kakaka. O le soro kula fongo o le melga. Ma o lai lalo kula fongo i lalo o whainga whaamaya malo o malo fo i e vavai. E si dia kula le lo e lako, le maramla mo lako, i kula fongo o malo vavai, ngofo vavai. O lea iangi mea mkaukia la e mwhainga lako whai. Ua whasa fulma le wha e tu malu o mai o na saini whianga inga le wha amtu watu ai, o vaenga se leni mo le miliona tā lalo le tolu, e whaatino ai a tina e wa umana fuafuaina. O whaeloa loa ia mai le fionga le minister tausi, o le mtanga luenga o whaalapa tonga tūma o te le malo, le ati nuu Wayne so ialo, o le tele o namatau ia walanga ina nei e le to tele o pāti, o lo ua umano lātou te pena i nei te tonu le pāketi le ua le pāsia, mai o anavatau uma ia, pēr whaia e toi tuina mai le atunu se whātua tuanga lātou te toi taita ina i le atunu, o le anto e whaawau uma ia vaenga, ma whaatau nu wina pe o na sāta pena ina. Matou forfolanga ia sa whaia le matou vaenga le anang mumu, o le miliona tāla, le na iei tonu le pāketi le tasi te simalvalu miliona. Le ole pasia. Le na ye tonu si tanga o tolu se lauta la mo pensiona tanga tamatua. O le ole pasia. O le na ye tonu se lau limas puta la. Ile masina ai la to e le ato tole tino man ma ho pau po e mama. E se lau limas fu le fo ole pasia. O le ono miliona fa popo le si ono miliona. Mo ila to e ave ngase i fafo. Le ole pasia. Ia o le sila mea, o le sa fai le forfolanga, ina ia mwhai ona pālota mai la te wolo ia i wha. Le o le pasia.
O le fo isa ye le folfolanga. Ina ia vai ina ia itu malo. Ia o le pasia. O le fo isa ye folfolanga. Ina ia te fa fo i suyo salau. Le o le pasia. Awa ye le pasia. Ia o la tu ai sa pese fa tau nu me ia. Ia le o le tau nu. Mai o ana vatau mai o whai loa le pātia le Sāmoa ua poto o le a whātau nu ina lona whātinonga pe a whai e toi tō mai le pule mai le atuno la tau te toi ta ina i le atuno. O tāna fōwia, whamanuia tele le tua leanga i atu le whai unga vai aso si o tātou atuno whasoi fōia. Talo falava o talafou mai le si ufofonga le lau mua mo le nei tae ao aso lua se furufito i uni lua afe lua lima. O le afiafiana na fina tau au fia i le pale mene, e momolia lo faanga ma faa maisenga a vaenga faa upufai, mo le sui fai pule le pati Maori, taku tai Tash Camp, le ana maliu i le tae ao na nafi, i le 50 tausanga o lona soifua. Na sau noa le sui fai pule le Labour Willie Jackson, o le afenga tau na faanga lo winga o camp, ma sa te le fo ilo na sao i le Urban Maori Movement, o ka mea se puloni na fai masui o le taitai o le Labour, e momoli faa maisenga matoe mana tunatu i le sao camp mo au kilani mo so se tangata Maori pe leoni Maori foi. Na vaaya loi matamalingi i sui fai pule o le palemene ua sisi faavai loto le tanga vai o New Zealand i le palemene le vai aso nei e faalo alongi ai le maliu o le tamaitai fai pule. Ua a matauna tuliloa ina e faala potopotonga i e laiseni ai musika, pisinisi ina ia tutongi atu se tupe mo pese o loo taina, i totonu o fale o loa ma pisinisi, ua faatonu ina pisinisi, ina ia tutongi atu se vai ngā tupe, mo tangata e ana musika i alato te faaunga aina, e tā i totonu o alato pisinisi. O le One Music, e laisene ina musika e faaunga i fale kalapu, o pāpia, fale o tiulu, o fisa maisi, o isi pili, o le atutongi nai e le kamupani le fase furuiva tāla i le masina mo le laisene, pe a fai e o laise le tio o whaalongolongo ai ni tangata whainga luenga e to a fitu se furulua, e mawhai ai ona taina musika i taimi whainga luenga. O fale ko leni e o atu i le 5 se lau tangata risitala, e tutongi le se lau ma le whatala mo le laisene le masina, e mawhai ai ona taina musika i taimi whainga luenga. Whailoa e Crea Davis o le puresilo le One Music, e whaapea o loo whaanga solo ala tautala noanga ma le tele o pisinisi vai aso taitasi, e whaamalama ma whaailoa i aisuinga i le whainga o ia laisene. Na whaamanino e Davis, e te le se salatupe e tutongi e pisinisi, pe a le muli ta ia laisene. A le talia ina i se pisinisi le tutongi o le tupe laisene ai le taina o ia musika, e le te taona taina ni pese, e tu sai mali poti, a le tio New Zealand. O loo whaawawa na mamawhati mo ngai le pito i lungo le motu i saute, ma o loo walo ia le ofiso vai tau, o le aanga i mai le lolo wa le tau i le motu i mātu. Uo e se whaamalo si mai tangata mai o lato whale se vaenga o le pito nuu, pe ona iai se whaasila silanga le pule nuu o Marlborough Nadine Taylor. Na o atu au nanga tali atu i whaalawelawe whafosei, e fesosoani i tangata i Richmond Momotueka, o na o le tetele o tāwhenga malolonga. O loo iai peane le sone i la pata inga lanu moli, o na o le mamawhau ti munga, ma le malolosi o savili, se ia o le itu lai ono i le afiafia nā nei. E tu sa male ono se fulu ainga ua whaatonuina e o ese mai maolatou fale, ai le itaina le iwa i le taia nei i Spring Creek, i le itu i mātu o Blenheim. O loo walo ia e o mai ti munga mamafa masavili malolosi, inisi o vaenga o le motu i mātu e iai Taranaki, Bay of Plenty, Northland ma Aukilani. Na whautuaina le NCTA e ono tapunia le alalau papatele Aukilani le taia nei, pe a malolosi matangi. O le ovo le whawhaingaluenga ino le au whaingaluenga ale Kiwi Rail, ato ai malele lawa le langolango le kamupani, na mafuai ona se e eseni masini fai awala mono foafi, mai laina ono foafi, anga i se ala vai i Aukilani.
I le whaalawelawe lea na tula I mai la so I wa Novema lua afe lua tolu. O le suenga lea na whaia e le Transport Accident Investigation Commission. E tolu masini e whaalelea awala trains po o Tampa Machines na se ese male awala I le pure wa tano. E le ia se isi o lau whaingaluenga na whaina beitai na matua whaaleanga ina lava masini. E le I loa e le to atele o lau whaingaluenga le vā e le aise awala no foafi ma o lo fesilingia I le suenga pe whapewheona la tau le iloa le awanoa lea na se e ia I le masini o na ole le ai o se awala. E le iloa fo I e tangata I e whaatonu ina no foafi whape ai malesi au whaingaluenga mo no foafi le vaenga lea e motu ai le awala na mawhaiona tau fi vave masini e lua ia na mulimuli atuitua vanga na ai le masini na mua e le I mawhaiona tau fi mana whaau wawo na se e se atu I le mamao e se fulu ono mita na maua e suenga na iai lava nisi o le au whaingaluenga na sila fia le whaale tonu I le awala peitai e le ile leila la tau fiso o ta inga ma le pūlenga ua whaatonu ina le Kiwi Rail ina ia to ilo a la tau tu la fono ma toi whaamalosia tu la fono mo le saunga le mu o le au whaingaluenga. E toa se fulu walu tangata ua lokaina o na o pauta o ona mafuala au whasaina na au mai whananai le malaiwa alele au kilani o se suenga whai whaatasi le ofiso tiute ma le ofiso leo na mawai pauta o le methamphetamine e ono se fulu whakiro kalama lo na mamafa whaapea ma le tolu te si ma le whakiro kalama o cocaine. O le toa se fulu o tangata na lokaina e whainga luenga I le malaiwa alele. O le toa iwa o ila atauia e whainga luenga I le vaenga on malaiwa alele lea nafa ma le ilo ina o ato tangata malanga. E pea ma le lua se fulu lua te si ma le 5 miliona tā la le tau a whai o tupe e mawhaiona maua mai I le meth. Whaapea le tasi te si ma le 5 miliona tā la e maua mai le cocaine. Mai tangata na lokaina o le toa se fulu fito I la tau o alii e le vao le tailua se fulu I le wha se fulu lua tausanga le matutua ma le tamaita I se fulu iwa tausanga e toa tasi. O ana nafi ma le asolo o tula ia ilu ma le wha masinonga e tali I o la tau molianga. E toa tolu tau lele ana tula I lumal wha masinonga wha aitu maa loa Southland I le asona nafi e tali o la tau molianga o le whaatau atu leo tui pa ua maisi fi ngota I lunga o maketi e whaatau ai o loa wha asoli tula fono o ali I whangongota ia Michael Noel Hawk o nos fulu tasi tausanga le matua Stuart Tawi Ryan wha se fulu valu tausanga ma le tau le ali atolu lua tausanga ia Peter George Fletcher na tula I lumale wha masinonga a Invercargill e tali o la tau molianga na whaasalaina ia li I le salatupe tusa ma le tolu se fulu ono a feiva se lau tāla. O le Leo Davis, e le o se tangata whaiwhaiva na pito I te lela na salatupe e se fulu wha whetā la ona olona whaatawina atu o container o tui e wha se lau e tusa ma le 5 whetā la lona tawa whai mai a e silia ma le 2 whetā la e se fulu tolu a whetā la na whaasalaina I Forbes ma Ryan ona o le la whaatawina atu o ula e se lau se fulu wha mai a o le Blue Card e wha se fulu ma waile la tupe e 2 lua se lau 5 se fulu tāla. E tolu se fulu tastau sanga le matua le tamaitai na tula I luma le whaamasinonga I le asona nafi e tali o na molianga ona e aiso na feso o ta inga ma le maliwa le teinei titi tolu tausanga le ana maliwi kai kohe le maasina taluai. O le toaluai le o tangata ua molia I lea whaalawelawe e wha se fulu 5 tausanga le matua le tau lea lea sa tula I fo I luma le whaamasinonga I le maasina taluai na molia I le whasioti tangata whaamoemoeina. I taalonga, e tolu taalonga whaavao maaloa le oropeleki mawharani o le ale mawhaiona taalo ai wala sititi o nau manu anga ilona vai e ui ina ua umona whaailoa mai I le whaiaonga Scott Robertson le au I le asolua. O le numera valu ale Crusaders Christian Leo Willie o le asuitu langa I asititi o Christian na mai au na yailo na ingo I le lisi o le au e whaaleo leo lea mo Luke Jacobson ona o manu anga. Ua val au Dalton papa li e suitu langa mo Christian e whaaleo leo ai mo Jacobson o le asolimo iulai o le awhelo a iai le olopeleki ma le awa wharani I Dunedin I le malanga ta amilo le awa wharani mo le nei tausanga. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
mai o manole vove au te fia whalolo Sauna saulea Ea eti ea nei lau pasika ai o usu e hena ai lau kaiwa E la te asoa oi o la taula liloi Lau mama sue tu pe lau tauli O le ala whai le mana mea he la o la sui puai Tua sui moana, tua i moana Tua i moana, tua i moana tatu matala Ea, ea, whai mai a sau Petua i moana, petua i manu Sau i lau pele, sau masina i kuwa i malu Se i nua le ahoi, i te mao le nu I bolo bolo mai o mano le vale ahoi Te pia whalawa, sura soleo Ia eti ea nei lau pasika ai usu e hena ai i lau kaima E la te asoa oi o la taula hiloia Lau mama sua tu pe lau tauli O le ala whai le mana mea he lau o sui puai Tua i moana Tua i moana tatu matana Ea, ea, mai mai a sau E tua i moana E tua i manu Sau i alau pele Sau masina i kuwa i malu Se i lua lea I ta maule nu Sfuru mana iwa minuti ua te nei le iwa, tau tuan si whonga le mua mai alfa sala wino tātou telefou, wha whonga i sfuru mana lua i lona wha waponga. Ne minuti ona wha whonga le porokalame o tala la walunga o le vai aso. E mana i fwili wha ilo atu si vai ngasi e mo le tātou tunu e ili teimi e sau i tātou tala mai Sāmoa. E i tu tonu i a tautalanga po saunoanga nisi fo i e whatatau i lea tala ma lea tala. E te wha whonga atu la pe pa o mai se pese pe tangis telefoni. E le o le tātou news e mafua mai o le vaianga na pu e le saunoanga le tangata ma le tangata. Te uwha peo le tangi atu telefoni nei le ofisa po le tātou pese ana latu news. Ia nei vaianga na e whamanino atu ana usi le fia to tele. O lea wato a toi wa ia leo le taitai o le malo Iran. I le mai aos whainga Israelu ma Amerika. E leo whape maila na saunoanga lata mai nei e le taio nei. E le ise mea na whaalanga ina o lato mea tau niukilia po le vaenga o longa o sia ia lato niukilia. E le ise mea o whaalanga ina. E wao le o niukilia le vai em whaina whausi ele ti se o lai le pawa pe le pawa le o lai le tato ofisa ma le tau ainga ma le tau mauta. Ma le tau lawa. Ia whaonga loe whai mea tau niukilia ia pe o le mena le ina Israelu ma Amerika ia Iran. Ia o no lato mea tau e ilo atu taltonunga o lai whausia. E te le lo na fianga e le totele o tangata. O le na vatu nei tātou telefole tu maloa i stasi o tamaitai whaipule o le pātia te pāti Maori. Ia o takutai Tash Camp. Limas fulo na tausanga. Le le Maori le tu fo i le tutonu alpaya inga le nei na maliwe fo i se whaipule Sāmoa. Ia whanana e Feso Collins. Ia o le aunga tupulanga le o le walfas fulo limas fulo ngairunga. Ia, talusia ia whamawhananga le li isi a inga ia o nole tu maloa i o si nei fo itamaitai whaipule. Ia, ole sona fo le tate maua i me whapepe atu tupua, wai, ia, te ua whaatu e tala e le fitau ma le taimi le ia.
o le tāua i o le vale lei ma tangata uma, taimi au tātou whiola, maua le soifua. Ia wai o mai taimi whapea. Ia, e toi mo e toi whaise tala le lei le tangata le umaliu. Ia whai lawe sa soifua le tangata le umaliu, i le ise vale lei sa whaia. Ia, o le taimi nei ana le whaise tala le lei tangata le, taimi ne soifua, ia pe o le tātou mawhitanga vo i le olanga nei, whale uo, whale hainga, māsaninga. Ia o le tausia o le vale lei mtangata uma ua e te me alu oe, alu au. Ia le utoe mo mai mau pia na maule ava noi whaise tala le lei ma fia ma le tangata whai lawe ia o la ua malanga ua tu ua le olanga nei. Ia pe o nei whamanatu ai leo sa whatanunga e whai loa. Tā ua i o le vale lei mtangata uma. Au maua o tātou wola le nei so i fuanga o tātou iai. Nei e mo te whaise tala le lei au alu lei stangata. A mai al tātou whawhiwhianga nei whawhonga mai ai taurunga le porkalame le ato le tai au. Ia o na so le mal porkalame o le tala le urunga le vai aso. O le la sauru tua whalani ne ni usila. Ia a le whapea mai nisu tina matua i Australia. E o mai nei whalani whasi mātou. E o pole lo pete o whasi fo i o tau e li o nana ina Australia. O le pōna ta alo i le au malo si le. O le Panthers ia ma le au malo si Bulldogs. E o le tālonga na poe, a matal tālonga le tu valu, le na valu le o le Panthers i le whaasolonga o le ape wha i o tālonga lakpiliki. E a mai el tālonga na poe, me il tūlang ono, le tūlang mō pel Bulldogs, i o ai o le tālonga. E valu i le ono pe a sa o te o se. Valu i le ono, manu le o le Panthers i le tālonga le poe na poe. O te mana tuala amtanga le tausanga ne. E iei tala tausua i stangata wai, e mo ia le NRL, ia e tofo le tangata i le au ia. Ma ia lele, le vai le Panthers ia, o la tala lana whai na isi uso e na mato tali e, tala sua fo. Whiato o le pole le fito a matal tamirisanga. Tama ia matou e afane tamirisanga pe o lata to e kuata la to e o se at fo ilunga top 8. Ia le la we le terminei le o tulang ono. Nyo. Ia la tal pese, ma lo la val fa fo mai. Ia le benino te fa mo te walanga Solomon o le pese le na fatu i Hawaii. Ia i le vao kirikiti na whaia i tālong kirikiti a Sāmoa, ia Sāmoa, Mamrik Sāmoa. Ia ve se i manatu mna ngona tel tonunga nā taimi, ia ua whelau wa ia i mativa ma tūranga uma i piona iai. Ia na whatua i loa le ala pati le pesel nei o le taualanga Solomona. Hawa ina whatua i le vao tālong kirikiti na whaia i. Lua sul whamilu te utea leiva, tautua si whonga le la mua. Ita
se panga o le puai le wamasa ai ui ilea o te talia malo uloto fia fia ule oe se o te le amana ia ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita fai mai o Sāmoa i sisifo e mativa ai ngalo ia oe oe lava mai whanu maina o te uso Sāmoa se tau tuana sia tai noa ka ai mata e a whelele e mai moa le malo si mai le atua o le tama poto e fua fua o le ana e tau alea ai o matua ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita fai mai o Sāmoa i sisifo e mativa ai ngalo ia oe oe lava wai whanu maina Sāmoa masia na o lana na o sia ie e lava lava e pala pala oi mea e whai ia na tawafa le ai le mea ai tu o apa e susure tina si ana tama tolu masina whawhangaloa i le mama ai se a e ala wanai uso e lo tau e ana mai e tama i moa alele e o i o mai awane e tawa tua i tanata sia taolanga mana tua Sāmoa o le pena o le masa O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inota ma to fa ina soifua Lama alif sili le sasana I tu e fa o Sāmoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fonene I tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Whātalo whātolo nei tae au o le aswhareile nei luas fulfito o le māsina o iuni lua awhi lua lima I o le aswhareile whahi ufoi o le nei māsina. Malo lava le soifua ia te uta umalava lo mwhen whaafonga mali nei tae au. Polo kalame o tala la walunga le vai aso pe o le māsani ei tae au aswhareile ta itasi. Tatanu atoe ma le fionga leli. Pole af masanga te almoresi e wha lautele a tele nisi o mta upo sa la walunga nei vai aso. Ia le ngata I lea o le afo istulanga o iai nisi o pol kalame mau au nanga ale si ufonga o le lau mua le vai tau o tau sanga. Malo sei fo lau fionga msanga ta alofa lava. Fatalofa tu le pa I maulunga o le tatou au whaafonga si ufonga o le lau mua. Ia malo lava le soifua manuia le fo I vai tau o soifuanga. Malo, ia. Ti munga tatou nei aso. Yo mai le whai unga le vai aso. O le vaenga I mātu o le motu I sauti. O lo a whaina te le motu eka, ma le vaenga na le whanulonga kultala le tau na fia tele ti munga ma I o isi la ua whaatonu o ese mo la to ainga ona I te ua pāle me vo I o banks le tau puipuia mai I vai tafi. Ia tau si ele o tūlanga na ai sa aile ngataila le motu I sauti o New Zealand ato le vo ia fia lunga. Ia tau a te vo poloka meni malanga I la tō fia malanga I sa tu New Zealand. Ia ua le utu ua onga Ia ua te le vo I fufuanga I malanga ia nei mātua mwha nau ta whao. Ia ai ua le tala whia ngai fo le tūlanga wha le tono le tau. Ia ai te loa se I whai lomo moisi vaenga msanga o le tato ngā nuenga. Mania ele I mania ele fufuanga le official le charity services tono le Department of Internal Affairs le sa tatano atu ia olo o whaanga solo le amata mai a me ma le masina ne ia la to webinars ia po tanoanga foi e lungo le sota inga wha teknolosi I suinga a mese lava ia whainga o talo tupe antonu le tano atu wai to tele tato whalptonga Sāmoa ia afia I a mese le not for profit organizations I tato e kalesia ia fo mele tato le tio ia suinga o le whainga o talo tupe ia mantua e tauna tala noa sesi pe awa pede a waise se fono o ana fila sa whaile fono I Johnsonville e whata noa ti le mata apuni ia mai whamatala le whatulanganga po le whamaunga o talo tupe ia whamatalanga tu ina tu I vaenga ia atonu e whamanatu atu tapo kola mele amatanga ni
E mau le ava no te tala no e sesial officer o le Department of Internal Affairs. Ina ia wha mautu le ia mna onga. Wha mali ina i te talo tupe avi. E wa amatano wa e tusuinga la o e le officer. O te mantua o le lua afe su lima sa wha tala no ele lo ia mtanga albenga le lungol tato o polkalame. Na whaile ma le tala le teimina al fufuanga malo. A uma le lima tausanga o tau na ngai uma i whaaraputonga e whaingo talo tupe tusai ma le whainga whaulina. Ia e umai ne whaalonga e mawat o lai e ia e se le taitai o le tūlanga lea. O lea lau vuto e whaasawali e ne ia lato polkalame ia. Ia ma le o lokta tanunga e umaloa whaamamalo lo mal tūla whono ai le to e whaia loa ia talo tupe a e kalesia o whaaraputonga e lalo ta i ala lea. Ia e wana le toi maua o tōle vaenga leo tano so o le Tony status. Lea leina mawhai o na watu tato li city ma toi maua malta se vai tōlo lau tupe. Ia mani e toi whaamanatu le ina ia whai e ngā luenga wale fo o mai whai umol tau sanga wha tupe. Mo ila tau e umale a stolz fulu ma sino juni. O tōlo te leo isi tato wha la pitonga leo ila lo le not for profit. Po trust. Ia o le ma sino le a stolz utasi o mati e wha mai e ila tau ngā luenga wha tupe. Ia to inga o mal taimine o tau ona fa sa vali le fainga lo talo to tupe ai alu la lo ta ia phobia al vaenga na le veila le tier 3 ma le tier 4 wai fai vaenga ia ta to na e tier 4 o le tier 3 o atu le 2 miliona ia tupe nga yo fa nga yo tonu ia le te so to te le tato ia o le tulanga na la ia to fa mna to ta ni o le ba so ne mo se fiele tata fa fonga ia e fo fonga fale a inga ni so la fa nga renga la ia Sāmoa a mata toa le temi va so ne ia mal va so la sa ia o isi anga ia fo i Sāmoa mo fono o isi o i fo i tulanga fale a inga ia e temi la fa i tato por kala mel tato fisa fa sala la ila vaia la ia le no yo ma fa sala la mai na ia ma nei fo i ma tala lo me tupu yo mo va i Sāmoa mo fa fonga anga tato atunu alisi va ngale tano e ole ia vai so nei atonu e fo le ni so to telo tato fa fonga e tau pe e ni so lo halom fa na o lo malanga le a fo le Pacific Choir o le Pacific Connection Choir e o le na fa e le so lulu va so nei mai le malai va le Wellington e o lo malanga tu Amerika mo tauwanga e fa tauwanga lo fa ia pe amale ba le fits fulu le vals fulu to tele le o malanga lai o ia mai le fo ina mai moina to tele le tunu ia la to fa fifianga na fa nei ia na fa ata mai nani so la to pese a walta wanga le o to ifafu ia mani so lina mal fa fonga le to atonu mitanga ya ta to Wellington a wa e to langa le ia o Pacific Connection mo le ana ia la to fa fifia le to no polo ma o tau wā fo i tau wanga laurangi mo le papa shop i pespisenga wha pēnā. E o le fo i eile tato a whai pese le ta i pula i a fo i tamatau Helen Monanu. Ia, o la fo i ola to i a wha whiwhia wha tasi mo le Orchestral nei Wellington i a New Zealand. Ia le fo o atu i Australia. Ia me le mawa i fo i le la sanga wo ia i musika i halum whanau. Ia o tusa la fa ngai o ingo fo i telavo ia o Helen Monanu ia le wa fe pula ia o tupa i le uluna ainga le wene ia ma Henrietta ngan mana Alfred Hanken ia wa ngalo te ole luna ainga le yene ia pio o tamai te i pi sa o ina ilo tina o to e ha wa ina ilo tina ia ma tona le special party ia o to pe pese lumo pese lumo la ofia Mena mani ia tau si e mo si ai o malanga le o wai o Los Angeles le o ia au na tonu le na fa na tutuli fo ia na tuli Donald Trump le telo vanga au o ina e se mo tanga tele mo migrants le tau si o le si fa pio tanga ta fo ia la sa ili o ia le vanga le o ai te lo la mo fo ta pena ila to mo fo fanga ia uso na ta fa si te o po e fa vai se la fita ai to fa fo i mai ni
o le tūlanga na ai e lale vaenga le no i e le malavani. Ai va ai e stasi o tama o oso le fatu. O te tai tonu e le i solonga le unga o le stomalia. O le mela na o ilo mafofau. O le ale tapenanga tatou pe tatou malanga fa pe i se me tupu. Ia wa fa pena o le te alumlai va le i o lai tali mai e tō ainga toi foi mai. E o te le lopo tangata na malanga mai lunga i nei po le mea sauni alunga. Ai a tonu e a ngā fo le talita noi a inga o tatou le fai tatou po kala me soi fo maloloina. Ia e vai po atulanga fa pe a te uo se si pe alu se malanga i se me tupu. O le ale tapenanga la inga a mo tūlanga fa pe. O te loe so e nei po ai tangata lea ia ato me mo wala na pepala e malanga lingoa sa la ia ma vidi mai se o le pe fa pe yo o le tūlanga fo le lo maliu. Ia mani el tato mafofo tūlanga le mta no fo i tapenanga a tupu fa lo pe o mai. E wa le alofia le o tato le oti uma tangata. E mali uma ia al tūlanga ia fa pe o lana alo a misi la tūlai malo si le ia tupu fa la ia tono meno fa tupu mana tu te mani fo le vatu te mini o ta por kalam. Le si vaenga le ia ele Savalinga ele tu si le no vai lungo lo ke si le o fai tau o le mission to the river hut o le history of the Catholic Church in the Hutt Valley from 1850 to 2000. Ringo le tala anga le o le tau ekalesia katoliko nei ia le tu si le amata mai le tasi valu li msfulu le o mai le lua afi. O le matua te le tau sanga ia pe a fofo tatou ekalesia Pasifika le nei New Zealand. Ia loinga ua tele ia nai ma watu o le whaile tau samlinga o le tasi fitu lima tau sanga le whai ungal vaso nei. Ta ole. Tu was whanau. Ia. Io e whai ungal vai aso nei le aso. Tu salina amata me le vas talua ia amata lai mo meo. Ho ile o le novena me ta o le novena ia o talo lava e tapua ia i fuel mo mo a me se fuel ngang fa aftai wa le nei tau sanga. Se lau fitu lima o le lotu lava ia i tono la i sanga to pe telo ma Paulo a Saint Peter and Paul tono lo wa hat. Io se lau fitu lima i tau sanga mo ni le o le afe val se lau lima sfulu. Le na amatai ia pe ato i titilo ato ia i tua ia. Ia o mai lava nei vai tai ia tau mai lava la lua afe. A o le lua afe sfulu tasi to a fa a matan mato o lotu Sāmoa i tonu i sanga to pe telo ma Paulo. Ia lela ele o iai lai tono tu sina tala. Sau tu fa o popol tala anga ole history. A leo ta fai lungo le tiu. Ina ia a ofia trai ma vaenga ia ai moni am sanga pe ol vaenga na le ta pena tu el nei fa ngol nei va yaso. Ia tai ao le lotu lai fa ele to lai sfulu. Ia e fo i le vala ulia o mai a fa i au sanga lue mai ai i tonu i sanga te petelo Paulo ia le watu fa atasi nei ma tu sa o le ua ele i mau atu nei tau sanga i watu fa atasi ai ma o i taita i sanga te Mikaele i taita fa atasi ai ma i St. Martin de Porres i Avalone ia tu fa atasi mai i ma St. Bernadette se sanga te penatete i nai ia le ua i lalo le fa amalo ta o le palisi o te awakairangi. Ia le ua tu fatasi ai mai lava ia lam tanga ia taimin nana o pena sanga spetelo Paulo le o le ato il se lau fitu lima tau sanga ia le fa ingol vai aso ia o le aso luas fulu iwa o uni pe o le aso na e fa amna to ia fo isanga to po ia fa itanga to pa ia le kalesia pe telo Paulo ia le pesa fa vai ma fa pa ia nga ia le i sanga tupetelo Paulo ia pe o patinga la na a mataels fulu lotu fa ie le pikpo ia Martin ia le ta ia sauninga ia le fa ngotu ova male tolu se fulu ia fa fe au ia po ali pelpitelo le a wireless ile sauninga le mal patinga tai ha ia wai lo vo la mi va pe am sanga e mamafa tatou mafutanga ia o le ala tapena matou i tū pa ese ia tau fai ia mamafa ia al mavena mai ia Sāmoa o mai lau plate ia sa vole me mama ia o le afefilo ia la tau mafutanga taia ia ai o mea mautino ai ele tau mafutanga pe ama e nei por kalami fa amtalang foi puen mole mau mai
tangata o la ua fase fulu mon tupu pe ua 5 su tau sanga o lo loto ai ia i nei mo le maula na e fai pe mai ale loto ia fai tau maftanga ia le fiafi o le tau maftanga le dina mo malo mai la to mai mfena awai ia male sala e fai fo ile si sauninga ile iva ele sauninga lana e taita ia le fionga ia katina le JUN ia ai fa la mo fana mo fana witi ia ole fiafia la sa ia ole sauninga fa mo tupulanga talavo pi ole tau fai fa ta wo ma vainga mo tino ese ia le kalesia sang patipati ai pele se la fitu lima tele nei tau sa o to la le o vole se fulu tau sanga le mutu o to ia le o se Sāmoa ia le o se fulu fa tau sanga talu na o fitu no e fa vai le e lo pe mo le lima se fulu tau sanga o to tele a o to a va ele tupu fa tupu la io e kalesi to no nei la mo e me fo New Zealand ia o PIC le lo tano o PIC aso mo sa fu te ne e palangi lutu ia nei wole mas palang no ai nga fo yo tanga te ia o so la sa fio lo nei palangi sa e mumo ia mai lo tato ia fai atu to pua fa tu pula ia ai nga ma e kale si te tanga ia o wa to nei palangi wole se palangi ia ala wo fai take over e Pacifica ia ia le wo tato mo mawina te lo tato e kale si i tu vai nga se ia o le wo te le o fai alo to Pacifica o ale o Sāmoa o Tonga a va pena ia o fiti ia fa tu pula ia fo le tala ingo tala le ni atu lo monele ana ia malo i manuia tele to was fana fa taila ia e so se sia e ina pe a sa valvalia tu mafio atu ai am sanga no le tala no le vainga sa e ta wai fo i e mai se o le whaenga wa alena muli mawina i sta maasia. O i utoi pa e o whai pesi. Pe e sel matangofi pe na o Wellington ele o te wea tui halu ilunga o fatu sto sa tia o kilani mai se steta. Ile te le ai e. Te no fa pena. O Sāmoa o matatou. Ana maa nei o nei pokala ai. Leo tatou fa fie lunga ma va to le orchestra ya to no ya sia so ye fo ni orchestra se tatou of fa pese fa pena ma to li atu individual la fa fie vo tatou tas ye pe tele a kilani pe tatou a o fa pese tele la ye le ve orchestra le la fie lo to la nei ye le fo o le wa na ye nei Sydney talu nei le I sini le va nga pula imalato ia mana ia fo le va ia to lo nga ia ilumon musika wa amana ia fo ye e orchestra anu te tele nei ata o ia nu nei o e ma taulanga ia fo ye e o lo wa amana ia pesa mo wa pe ala mtanga le fo sa tato fa sala lo le concert mo ne fo nei tau sango vai ia e fa mai na fa no to mo e ia pese vo ia da vele e lo e para langi ta ia no to pese a pe al sunga ya inglese na fa no to na fa pesa so ni fo ia wa nga va ila italiani e tato al fa no Pacifica le tu si nota a vele ta le palangi na la to le o pe o winga fo la palangi o ta pe o Pacifica o si va mai mata mai le fa pena mo mola ata vai orchestra vo ia e pe ngu e series dele ia tato itama pe vivia ma ale se senga na aton wo so ye fo na no life ia e pela wata westa ma po sanga tana sa chef amna chef ile nei avanoa msanga ia tato po kalamu so fo malo no wina ia mai se lava nei vai tau ole fulu ole lava e tau longo pel tato le tio ole maua tui ole fulu tui pui ia anga e fai tui pui mo nei vai tau wa ese po le swing on tau nei fo I time ole tau sanga sa ole fale lave le tupu nei mo tele ina fewa tangata o mai tangata mai fa fo no Europa ma mai fulu wa pe ola tole mai fa ama fo le time el covid le na ta o fe malanga ina ole tele ole time na se fe ta to ni ole tangata mai ni fulu ni sa ole ya le fo la butanga ni ya le na le ve to ta mai le to inga fulu le o sa ia pa wala le foto ina fo I le ngalwe fa tasi tato le tio mo le official le to fo maloloina wa ai o lo ia tu pui mo la to ia mo fo la manolia tato fa nga
Wa to te lea ia le tutongi ia o ia tangata ia o na suli manga I lunga. Ia mai si tangata I tung a fo ia ngasi tu mau. Ia whaongan vaenga le fsoswani fo ilo. Ile ngata ia o e lawa fsoswani au lo a inga. Awa e ngasi nei. Ia tangata wa ia o e matele fo ile o le wha le tonu le a inga. A le taunga lui whaatasi ia pui a inga ma a inga. Ina ia maro nosi whaatasi o ni mai desi wai. E mai lonto tasi fulul fale e mauti noa mai umoi. Mai tau te whaalongo pe ai, mai e saililinga, mai e suenga ia Maori Pasifika, Pe mua I tūlanga ia mai o le lava o le au sio numero fo I te tauna iai o tui pui e te tau o na whai. Ia mai fo I pia e sile atu to o te leo tangata ia awhia I le to I ngā kānesa po lea. Ia ai o lea maua manoa e Sao le a tonu me tonu ana le tau tato wawa ai whaifu tato ngā luenga. So ia le tau mai pālangi na tato mamai ia ai. A le mo e le o isi tato ngā luenga I whai. Ia ai ngase fo. Awa te aru whai ngā luenga. Isi le alo tau wai whai. Te upi si el to tato ngā luenga. Ai o te onu sa e te aru wha malo si. Ai misi a pe o le ni au sikli. Mo le si ana tūlanga whai tātele. Awa pe o ele whanau lango ele ainga I lo tutongi mo le tau singo le ainga. Ai la le whai ngā luenga o le ni o aso mai. Te le ala le whak le tonu. I tau ana e tala noa le. Au tai tonu ale le I ala o ngalue. E ma whai a o na tu awa noa le pule ia oi. Ai a wha pere le lo ngalue. Ia o le tūlanga na e le manui ai. Ai sili e tu le pui o le au whai ngā luenga I lo toi fo I vave. I lo le ia tala noa I tūlanga na pai sili a o le. Hone mai se so tato o whai ngā luenga e wha mole advance mai le so sick day. Monele. Tanga I mai lea I whate ia fo I le ia le tunu o e mai se fo il parlemene ma upo whai o New Zealand o nos whai pule Maori lea na tu malo neva yaso. Whafose I ale fo I e talavou e mo ia ele o ele I matua. I o le whai pule mo tāmaki Makaurau. Ia o le takutai Tasha Kemp. Ia whate ia fo te ia lo wai atua na fia e oso mai le notice fo le ia malo wai atua le email. Ia o maliu ai limas futau sanga. O whapea ia o le toa ngā stats po wha maunga le tele lenta au ta noi e foi. O le maula lalo tau sanga o tātou le mali liu wai. Tangata Pasifika. Ia na ma whawhole ia whanana e Veso Collins. Ia whasu liwa tau sanga nana maliu wai ia le fo le na fo I tamari o le atunu. Ia le o saule mai tai Maori le o le pati Maori e si. Ia o le mo fo I mul mau. Te le fo lo na ia sa o le tau whainga mo na tangata lima vai ma ngai I manrewa. O le a mo le tala fa pena ma fo fo le tu fuanga le I tātoa o le si I te le loa le teime wala wai o e ia le so toi salo po le se tūlanga na laina vave madio. Ia le mau atu na whatunga o le whape she was on air fo I whaunga le dialysis e. Ia mai e te lea se awhianga o na whatunga. Ia o lea la o whai ama sanga lue le aso lulu. Ioe. Alu le I lunga ai o le anafi ai mo le talo maliu. Ia. Mea nā lai pe te ia whate ia tō te lo lau whainga ruenga le fo le palemene. Whai e lo le whono anafi. Ia nā o loi mata na wa ia fo le nā le peo le whono whano no alai whai o te itanga te I whamtalanga. Ia whai molo fo le I o tāna saunoanga sa masani e tūlanga whapea. Ia whaali le nganga whano no wa ia lau whonga whano no le tō te le tai o pāti ese ma. Ia wa uma le temi fo le so ona fa ia tala fa tau le pati mo le pati. Ia na o tala fa no noanga fa tasi pa le mini wa e modi loses. Ia o la to uma na wa fa tasi tulanga fa pia. Ma o sui e fo le va ainga ma le I matala to no pa le mini. Ia le la wa to malu fo I sitasi fo yo na fa pule maudi. O le tulanga la le to na musu tala no na fila o va ai atu. Ele pai election. O le tūlanga le la o I lango le whaipule fo le na whiwhiria.
E tawalan to fale palo te sa ili boise si suia ia a. Ia. Ele me fa pesta ngata o le list MP. Ia me fa yala na moise si fa popo I wala ile lisi vo le umia la to. Ia to langa le o le fai pole sa fili alo ia. Sa pa ile palota. Ia o le la to e fai vo le pa election. Ia e tatia le o le fo ile ngalwinga na le palimi fa ile na ia fo fuanga po a fetonu ale fa ia na tapina fo le ia. Ia se fo terminal masina ia le o uni. Ia Julai au ku September ale o September October o te loi fa ia se na fo se pa election a. Ia. Ke le tolu masina fa penal va ia ona fa ia lo lai. Ma dia la no fa no longo le tanonga fo ia ale tai ia ale patia mauti na foi le lan tal mana foi pa sa open he nare sa so il ma to tenda le ya ma ti le open he nare le foi ina ya foi ina le pa ya o te le lo la po le foi ya te o fa pe open he nare la walu yo so ni utangat ile fa no nga foi open he nare to no pa me foi lan tala o lo to fine ma te le fa ye ma te o fa tasi ya ta wa all brother ta wa lo ia o tatou whainga ia wha Pasifika wha Māori a wha Polynesia. Ia ale ua wala au tatou tamai langi le fwoi whai pule. Ia ale fwoi lala sui sesi e whai mōna sui. Ia ale o te wai peia o lunga i South Auckland e la vea I ina mea lea. Ia. Nena unga atu ia wha nana tau sa I South Auckland. Anau sa le lepa no so le pāti le kui. Mani ua ia ale ua o le Māori le patia Māori le na suia le malo mai le ia pene nare le leipa ia ne fo wa mariuia ai like titi tele tau sa ai titi ai tono I o le Sāmoa ia le ngase o le tulanga le tau tatu taltano ia lo whanau wa ia tau si le tatu o le tau mafa ma o exercise me tau na whaitino ia na iso I fua lau le a wha peso na whai ia tulanga o le level malo lo ia ma faia ia vaenga ia tala no toi matou I pokalam fa so fo malo ina pe le tadi le ni so la fa fonga ia tu la ngole ava ma me fa pena ia pe la o mal fa ma ni mo ni ma o me na le tele na ma ia io le si alo lo la to le no la titi ma tu ai fa pe o sa o la ia te ale o tu ia io o si la fa la ve to ina tu ia na mo ai mo ia mo le lo sikaliti ia pe o vaenga na tele na tan no fo ma nai fo mai ma ai o le faitadia lava I tu tangata ia on mena le I tatou terminate malo ia o le nei sei faisina malo no pupu ia na toi fa wa waile o le tanoanga tai lo watinu Sāmoa ai wa la le oi inu o le vasa o te mita inu e se poso se mea o na o lo ingoa o le Sāmoa ua vea ta ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia oi tupuna mai o te ole ina ne I e fia wha Europa e nau ia e maua le poto sili awane ia o na o no a ia sili no to tupulanga o Sāmoa o te ole ai ina ne sili au tupelo tiute pe e te alu inu mama o poso o se mea mana tu
sei tau fi maula wanganu ia fai lea maula ei o e tupulangai o te ole ina nei e fia faa Europa e nau ia e mauale poto sili 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 awane ia awa ona ono ulu ai sili sili no no to no uatunu Sāmoa ia tau tuana le tau o lau tapua inga i le ainga o Yesu o le ala upumo ni maleola e te maluai i le lalolangi o puapuanga whaamua le atua Ia, o le vaenga lua nei o le pokalame tala la walunga o le mai aso le nei fo e as wharaile. Se i tā wa i mo moa tua o na o le ei, me vesi pia ia a tunu u iei whafolalang. Ai o le wa i atu i le neito, e pe iei wha ingoe le e sifi ia polita i ta eile o le neito ia Trump o me o longa daddy. Le ai, pe o se upu fo hele pe wha mi vita ia a Donald Trump. I lau mātau atu i a fo ia Donald Trump. Pe e fifia pe a vi e nisi a. Pe wa pe nalo no winga lau tau mai tau atu e le mana o se la tu ai fa si tala le fifia na ai fa mi vita ia na fifia lola i o Donald Trump. Ai mane e fo le awala na uye e tangata lea. Wa o lana tau mo fai e toi maua mai ma awai mai le nganga o Donald Trump Amerika i le neitu. Awo o le o fai le tala e mai maule tei me le o fai se lato ngā duengai i le whatu pengo lato apu i puinga o le fa mai o le no fo i talafu ia Amerika whanangolango ma le te lo nune ia Amerika i le pui puinga o lato awa tauna whaalu e o le 5% o lato GDP po le tau fo le o lato wa tala tamau ainga e whaalu e le 5% e whaingo lato me tau mo le pui puinga o lato ai o le whaalangolango pe ia Amerika le na le ngau e Amerika te lo ne tupe alu a le ia wale mawane ia o isi na le tasir pasene o isi le o 2% o tato lo fie pasene le va pe anga ia ila le fondo le naitu la la mutu ai fifia Donald Trump fa longo atu ia la wanga ngana o motanga tene le 5% a mo e pe le ano ia le ori ia le ia o tato la New Zealand ele telling tato tupe ia o fo e isi no ia tono le o fala tonga le o la to ia e le ai tupe ia la uta tala o le la tau fa ia ngai o te tono i une saini se fa se la to saini saini ngalima e fa pe 5% ne mo le si se fulu tau sanga ia fa ia fo le tu pol tupe wa le ma fa ia ale na o le si mo te lon tu e fa ne fo se fan fo le ma lo mai a me se ma lo te le tupe ne tu le mai ai tala fo tupe e fa ia le nga le a ese mai tupe le International Monetary Fund. Ia, te roe o mena o tupu te au whanong e o fo sisi pool of money e ai tala fo mai mo le whainga la me tau. Ala fisi no siri, oi la la tunu e benefitia le telo 5% le Io Amerika. Ia. O Amerika na te le me tau le whai ai O lo la winga ia la walu ne Donald Trump fa pene la vang. Se wa ia la pe fiel tupe mo e tato i me o le la tai 5% le la fa anu e lunga. Ia wa teknologi mo me tau ia o Amerika la te len sa fa mai ia te ilo te o ni si fa tau mai me tau teknologi le ia saina ia mai si no Ele tau fi ia o falani la ia si ma Petania ia al tulanga na ia o le me si le la wa ia o le pe o le facilities ia Donald Trump na o fifia la wala to le se mai ali fifia le o ma bi o mutanga te 5% ia na va lo pe
Inga le fika ne pe fia o tupe ale malo. Ia o le la nei mal tato pale mia. E se fulu tasi tai o isi malo le Sāmoa le mano tatano e malaksen al tato pale mia ni. E moi ele o yeita tonu tau fianga lea. A ye le mano na mala o yeita to ma Australia ma Japan. Ia ai le o tu ia Japan ma Australia. E lopo le vo meu to ta mai. E Australia o te lo le fi langa. Te wa cancel la fo le na to e foi ma. A Japan. E pei ala o ai tia Japan te le o fi isi tala Donald Trump la vai pe o le o fi mari dia ia. Ia fai ngā wo e isi te mi e fai tala ai ti ngai lo to les. Ai ta wa na fai fo tala. Ai mali e fo I mo meu mente tu por neva yasu. E fai atu tala a daddy le pe o ta o tanga te lo tai a Donald Trump. Ia Australia vo ia Rusia o ia Iran ma. Israel. Ma sai su ia tu ia na o lava ia na misa. Ia ai fai ia pala vale lo va ia a tonu pe ia nga fo I si taimi le upu pe fa nga fa pe vai na ta lo le upu pala vale le te ia o malo le a tono ma fo o I si ai nga fai vai a te o fa nga se ma so inte ale o mai na le ves e le si me matango fia a tono ia te mi fta we fo I pe o ma fo Donald Trump ia fai al tala na mo lo mal misal to lo le ala la fa le ia la foi lo fatala no e fa pe e mo ia vale na va tu pomu le na la tu fa le anga I tono ia la ma salo mia pe mo ina na le anga o ia va nga ia fo mo fa ia le nuclear po le pomu nuclear ai fo ia a Iran ia ola e fa mai su fa o matia o mo ia no fo nga ia tu fa ia la ma salo isi ai ese me la fa na fine ai ese me le mo fa isi mau singa ia ta te lo ste mun ai auto ai melen tu pune e tai tu sa ma Iraq le vone fa le tala no fa le anga uma ma so fa ia Iraq e tai fo America ai uma ele mo se pomu no mo ina e o le fo ia le mo li maua e o le vai nga fo intelligence le e fa ia su enga ma fa ia tala mo America la to si le fia alo ia na fa ile tala ele o ia se pomu ni o kilia ia ele te to no Donald Trump ia o pom ia na la o no ne fa ma o le to ese pomu ia la fa tala isi fa lo tu sa no anga le ta ia Iran fa ma ia ele ia fa ina ma to e sen me la te o ia de lo po le tu la mai al misili le na nga e mo ye atonu o le nga fo ina le o to ia pani ma Australia o te le ava no si ta yo ma lo ta no il ta tu palmia e o te tu no ta no e tu la ngol va o le la langi le ai e fe vai ingale ai me si fo la mo ta to wa fa ta wa inga wa pe ole wa ngana ta o te le mol palmia lu ta no tu la ngai malo ia ole vavao e se ame vavao e fo langi ale fo va tu I a me se lava I tato no e tono Pacifica ona le manto fo ile finawa a to moto no Pacifica le va ve na fa I ia fianga o swing o le tau ia le lava ia tu ia na urula tau ia pe folinga mai o le e lu fo ia na urula la ia la topo kalame ia pui ngola tu me so la tanga tape ai oina te wali lo fia o mai swa vai ma swa sa Maria o le fo yo mona ru ala to e le fa linga ale tanga te New Zealand live ai tu pe ho ia sa o Clark e lingo no wa ia ti ele o ia na e na fili le malo na ru la to ia la to tupe la pa ia se a wala momua e fo I ne so soni I le tau fa le o tu langa ta o le sui ingo le tau mo nu wa ia le afia nei I le fa tu pula I o le maulunga o le sami ia o le lava va I si a wala fa pe fa lo ia le va nga le e fa sala lau I le au mau mel lau lang mai la to ia o ia le tatu nunga a fo le mausali e taua o na faisenga luenga ina ia pui le tatu panita ile fa ti ele suia ingo le tau
Ia la ua whai e role tūlanga le e ofa le sitseni. O le sitseni la e lua tu le tangata o e langona whape mau e le sitseni no fo i o inauru. Ma whai e masana ngā ruenga a whape o le saintisi ai te tali tonu o le au ngalo walu soani e whai au sosu e ngai nauru. Ia na tongi la ia pe fia lau tupe ma ave au tupe whai au sairi. Ai o e le sitseni o nauru. Ia la lai whaalonga o tūla utiri e isi tangata la umana le stala la tau fo i nau e oe ia ai mau waila ia i le sitseni mangalua i o ma whai e role i e nauru o le hap po se vaenga fo i le o le ala wha au tasi o mai e whai ngo susu e ngo le vasa maa isi mea mai tono le Pasifika. Awa pe to tele ni se o e ai o tu matupe ia wa o tangata ia la o i le leifo i la tau ne ue kuma isi fu tangata i tele tupe wa tu so soane i ia mo le la ala ke nauru ia ala ke ma le vasa Pasifika ia ma fiso soane lo le ma tamao ai ngo nauru la le to e ma tau rio nauru ia so la le o ma le fitu se furu o le mau mea i o le sino o le na tele wha mani ngai mo o le phosphate a le tele na whaatau o e no uma whaatau na e whai mo whaatau anga ma ia na uma lo phosphate ia le ua le ni i tupe na uro o matitiva ia aso la i la to wa lele i la to company di ia o le matua tele au tupe sa ia o le lo ana le lele investing o tupe na amal whai ia o te iloa i le sia dina sa whai ngano o Sāmoa o mai ka fōa e le ngō stama le o te le lopo sa inei e mai o mātou so le e umatia i ula e toi mai rola e fo i tō nginga alvale oi vai lani mena iei ia o whape i o le tūranga nana iei a le lau ia tau sia ia wha so longa le le wha mo na rua le wha longa koe isa a o resi vaenga le te vai le wha ngai la tō le upu ecopreneurs e ma se neta tano le upu le entrepreneurs tata vole le ia la to songa ma so e me tau pisinisi ma atia ini a le fa nga la to le upule va pe mane fo fa nga le upule e fa tau ala le swing le tau ma le si o manga i tato i te si manuel la to wai e la ke mata to ma le velo le tau ma lo wa ma ti munga ma lo ye tato pangati ni ale fo ila va atu ya to valula to na fo ila to tong whainga le nai ile te pifo le aviola tangata ma mawai ke la to sain ngā lima le na whai mau stai. Mane, a tonu mane e wha uso i vainga le wanga luen i fo inau. A o le lua whilu sfuru ma le tolu le sa whai ele folo sanga sa sain ele whai ngō le lua whilu suto sa ele sain ngā lima a le malo palimio malo Australia ia ma tu vatu. O le la tau Fiso soani mo le Pasifika le tūlanga o le tau le a matana fia. Ma te ulia o Kiribati o tu valu ia maisi motu ia maula lalo le tele na fia tele i le sue ingo le tau. Ia ona whai e fiso soani tau mwhai ele malo vole au whaatasi a le Green Fund e le lato topele tau le Green Fund e fiso soani whai i pā fo utani ngaru me whapena ina ia pui pui e la tō mai le si ia o sami, o soa sami tai o le vasa. Ia o whai rola i e whaso soani la ia Australia ia tūwalu. E ala i le whengainga lea. E amataina watu tangata e se atu matūwalu. I te ua mangoto e lalo ai le se me no foi tangata nei. E lo se lau waru furu ia fo ia tangata e mwhai ona watu i tau tangata i tasi. Ai watu la lo le residency migration. Ia na watu lo le ia no foi o ia ma hose ia la to a inga i ma whaingo fia ina a vea ma tangata Australia. Le laiva ia tu le telefo taloi nei. O uma nei la na whaile le stala mo i la to e fia awai le numero e lo se la waru furu. Ai wa e o le tasi vai tolu o le motu, o le tangata o le population. O le ua o le stala, o le nea whainga o tangata i o i wafe montu. Ia wa pela e tasi vai tolu. Lo inga e tolu wafe ta montu ku tangata i na le stala. Ai lo se la waru furu awa no le ia. Le lo ne la po le lo po le si whainga la so e wha maani e po tangata le la o le lo se la waru furu ia.
Ia, le rope mo fu la to me fu fai a spo I tau ia ma. Au na vo tanga to le party le tu le a pe yo man to me tu pe fai le party. Ia. O fa pe ia a nei lua se lau vars fulu I tau sanga. Ai le na e lua se lau vars fulu tau sanga te itas. E lo pe umana lau te itas. Umane lima tau sanga I wa to le afe. Ia wa yo ava vai fo stu langa fa pena. Au pole vai fo fu ai. Ia ai tau fo ina wa to ia to valu ia. I te ua watu ama mau ia tu au le tanga te nofo I la fai langa ruenga pui la vea ia o ila nofo I whanga. Ia o isanga tai matua muso ai o ese. Ona pe o lato si o manga ia na soifo mai ai. O le tofi mai le tua o I ai o le fai no esi. E le taimi sa tau fai o fiti e le si vanga o fiti na ia I tanga tu walu fa pena ia toke lau. Anga ia isi nofo ina. Ia na awala mele ni pe ole awala na fai mo fia isi a ia ai fai ia o le to mana o mia la to le vainga na le lusi o la tangata ana o rola ia au tau fai so mai tu pele o fai e mo tang ngalu me fa pena ina ia no fo tangata o le la to tufi o le la to no le la to vai ia a mi sidi lo vai ia to le o fa nga solo le por kala mele na sai fai le sai ngari mai lo a filusu to na halo ia mana yo nei se tali mo nei tangata nai a faina mai ia tulanga fa le tonu swing on tau e le vaenga le sa pe va vai ato pe moli mai ni fai tionga poni fa se a fo io non ia tunga lunga e fa tau le se fo fanga le pe mai fa fo tuanga le malo pe te ua ave fa tu mo oti pe fa tu to tasil fa nga vo ilo longa ma so engo o tau mafa popole saunga le mo ia sola pe sa tele na tu wa vano le malo company fa ye la to inspection ilo longa ma tu se la to fa ma ni la le u ma ia tu lango me tau mafa le fa si manu le man fa si le fa ma tato fa va na ia le time na fa tu lo le malo le va nga le ta o le sure quality le la o vai tele le malo wa le vai le malo o le pui nga la I o le mo le saunga le mo tau mafa ni New Zealand on le lo o tato o lo e va tu fafo export e tau na tasi se tu inga fainga e pui e tato mal pui e male tau le anga nai wai a se lo se o ka ave ai vale tonu se di poti mai te ia le o pen o mai si a me o ka foi o lo e fa tau le la o e fo fanga al malo le ne yesu mai tu e fai e compagnia la to su ma le to e fo il mena ye mo na vai ia e te li lo po le ale fa ma ni nga e fa ma on yo si o compagnia ne fai a o si compagnia ne de o la o ne sai ia lo no winga la a fai la to ma fai ia e po le la to tu pe ale po le tele ia ta ilo ia mai si foi a compagnia ta to New Zealand pe o mena le o fai ti o ai si o le sai e de vaenga le o le na mana e so longa le mena o le lupo le mele sui fo ia fa mai la to e le se me pe o to ai e fai ngo ai si le to ai ala mautino le fa mo ni ngo ni vaenga ia wala e o le si vaenga na ta o le ia New Zealand o le wang pui ngo o lo fo e to no mo nei ia ma o lo fa ta o tu fa ia terminate e onu se lau limas furu ia meet inspectors la fa ngal venga le sure quality e lo no inga tanga te ia la so ngal ia te tonu I una ave company le la va tu fa ngal venga ia Chelsea ia va tu ai fa ma oni fo ia wai e te fa ngal venga le company ai ta no mo le pule mai ni se lo ava e te ia wai sa usengi me ia e Chelsea o le fa pena o e tau lo me o le saunga le mo tau mafa ia mai se lao me io ano man fasi te man tua sai te mina lo tal noi fo ima le sunga ia alo I le to inga fordinga va ai o le ano man fasi pe alo e te mata I tu le pe alo e talo te fa tau te mana tu al tal noanga nama ilo po le afo I le
Vai la au lai tu e fa mu e fa pe la feliz. Se vai po kala mea tu tai tu fa na tu tangata e loi. Vai e te fisidi. Fa fena mu fa pele le man fasilia o levana a. Ya le ye mo mi vai la una tu e tonu nai umi fa pena le falling a fresh foi le ro wa to le ro vai aso. Sa le ya tu nga fa nga na mo mi o a fo yu vai la au e fa ye fisu ye inga preserve vai. Ya. Ai ma fo ile wa tata no a e empam tato tangata ta madiu. Ia e tolu ava ia so la le vana madiu ala e le ia e wa vo ye me o vai la ui fa ma. Ia tolu va pena. Vai la au foi mena. Vai la. Sa ola. Ole mata pole na va vai tu ia bi mai fu ile fa fesili il mafo fa o tangata le tunu. Pe tatau pe alanga tatau matala fe ngai le maue tangata ye lunga tu fu ile ta ilua selau a pe o ta ilua selau a fe la tu pe mau ile tau sanga pe mau la pe alanga tau no mau la tu le supa a yo ole supa anuita a New Zealand ole olo fa sa fu so tangata o vole uno lima no tau sanga e mau supa anuita na fofole a fa pe so tu pe mau e mau a e se mai swinga le titia ele pe o Australia ai fainga renga a ovalo tongi e ele numero na e ele so tu pe mau a wala tenga lua le mau tu pe la tu pe tau si ai ai nei la pe polar se lo tu pe mau wala u vanga tu pe le a o sia la o mana fo mai la to e ave charities po fa tonga foi mo mi tu e na fai lo le ave lo tu pe na ave so ani ai. Ia, o te lo lesi matua va pena pe ia averu ia grandchildren. Ia na whaelo sea ke ai vai la tō kisi masi a. Ia wa awala va pena. Le lawa, o langa mea la fo i officially i Chain Wrightson. Le va ia le official tangata matua le au pensione ma tangata va pena. O Chain Wrightson sa CEO o le New Zealand on ia. Ia telefone tala no ia sola, afutau sa ua ia alu tala no ia i tato ngalwang. Mo tenga tup o ia la le pe wa amata mea e te tau ona ngalu lue fa tasi tu e so malo fenga malo New Zealand ina ia faisi tonu mautu e va ai ele puipuinga o le soswani le awale ele vai uma to te ele nga fatia e New Zealand ona fa tupe pe le tupe o le uso i fo lo tangata o aso la te le mali va ve na tangata va na tangata ye peo me tata no ai fala va fose ai lo no winga e le level tu pe e fa tu pe ia lo ingo le nga tu pulanga le a onga nei e mai fainga ben o la to la to taxi le la mai to si la o mai tu ia le la wa isi le nga lu nei to fu tau sanga ia o vole la to pension ole termine e le o ia se va ngo la taxi le ave tau si io pe ole mai ama vai le tau sanga ave fa tu pe me o mal malo ai le tu pe va pe o mai ave te o wala tau singo tanga ma tua ia banga nai lau kiwi sei vale o fai nei ole fa moi ina ia lava se tu pe so so nei ia o te ton o nai una no ia le malo va pe le wo le tai me le wa ngalu lu mo ta to kiwi sei la le to ia se to pension ai ola lo tanga te le kiwi sei va a tono suinga na ye a le wa mai e te tau ona ye se tu langa po na to ye lu se la wa fe mon monunga tu o to e mo se la to tupi a le na fa le vanga le ta o le main statistic e siaki po lava tupi ye na fa a mo ya fa mo le fo ye a pa mo di tu ye lo tupi mai to si na isanga te le ni la to tu o te lo te le au tanga te va pena ale va ia tu la le numero le ne o vole onu se fu e tanga tana e longo le onsu lima ole o va pena na tu la fainga wenga e o fisidi la mo a fa pe ona la tu pe ia a tu ni italia la to a fa pe ona te le tu pe a telefone na ita la ia ele mo mi ala tu pe fa ia ai te una lo to fa tasia ia o tasi umai e whainga upu whai fo le tono o le malo. Ia ona mali dia lola ia whaise mali dia nga.
Awa so se taimi fa la se o te tonu ai sa nei Barbara Edmond. Fa se tonu le vainga le ina ia e le ho ni se pa lo te le lepa. So se malo sa wa tu me lo te le vainga le. Ole me o te mari e solo mo tanga te le o afia le tupele ona fina o le ia. Ai ola to le tinga in to tu pe tanga le tonu fa cha tu. Ja, na e be ma nei fo e mai fa e ma fo I tanga te. Atu nga fo ia fo se sile tato I tato tano ma le fo tato le tu tato fa foma. Pe ma te ia se va va ia la to lunga le vainga le a fa pe o te le lo to me mo pe fa ni tu. Ia pe se mo fo se fina nga lo tato fo ia tu no. Ia ma va va pe fa fena fa tu pe o fa na malo mo tato le la Na bolonga fat. Ia no mai lola ia so tu pele to sele. Ia fo ia va pe o le sanga tale o matua le pe te lanto. Ai sa fa inga we ngai le olanga atua. Ma tipi lana la fonga ale la o taimi ai le mfem sele la fonga. Ma jo vo si mele le tau awai le manatu. Oi vo I va samana ia. Va samana ia tele io ana polisi le fai mo tanga matua. Ai na vava ai lo ia vava samane ia le tūlanga le o le pension. Whai lo ma la tō mau. Se ilo ngai lo se fūtau sanga o enofu New Zealand. Tau lena anga vai I le ngainga le a. Ai o le whape na sau nei ia wa pe se fūtu e tau sanga le ia le temi nei. Ia wa e lai vava ia tau fo ina whaise ngā rwenga le tangata na nei mo sana tipi sanga ia la fonga tau se ni tangata. Na sau le ia no fo ia tau se mai ia tangata. Ai langa le Alanga sau te au so foi ai. Ja, fai le alofa. Fa tai le ngale. Ia msanga fa tai lava I ono taimi ia fa tai lava mol pokalame nei fu tai au. Tato pokalame tala la walunga al mayaso. Ia I toi mo fu ile fa poponga le tai masa ni leva yaso. Ia ai fa soi fu ia mol nei tai. Ia to fa soi fu. Lo watinu Sāmoa ai wa elane. O te mita inu e se poso se mea o no ingoa o le Sāmoa. O le nā ua whaafonga le tunu o tātou porkalame o tala la ulunga o le vai aso, te mauna manoe whaafonga I le vai aso faupe au dia le te masani. O le porkalame le se singa le nei vai aso, tāpina ina le sunga le whaifi auto ina malo lo pensione, Reverend Audrey Sati sone ete. Ia, ele le iona usimai loa le whaafonga. te whantalo whatu le awa mana mi ngau te wai. I le mamano lau whafonga ne whatai au. Ma o whatu lau I au topa ia, o Sāmoa whaingatā. Te nane mamano lau tele o lau whafonga, tālo whalama. Mamano o soi whomoa, whantalo whafoi le mamano o tātou te mam tina mātutua. Le mamano foi o whantau tolia I whantau whangasi ngase, ma o tamalawa, po a ai o sūt whainga. Te nane le mamalo o whiangai ma whanoanoanga ma loi whonga malingi.
tal falava fa malo le on sai fa tai le fanto toa ta una ia mau pel to vai o lo tanto fanto tua ma le falo lango le manna fa malo lo o lo tanto tua lango malui nai o tanto maftianga uma al si fonga le nei le mo Wellington malana por clame masani es frel tasi o le asisinga ngase mai le sfulu tot sfulu il sfulu maltasi le tai au i tu fantasio tanto lot tapo ia le tuo via tu ia to le li a wai le lava o ia a wai fa lava lo na lofa ia fa be lava o e fa ola ina le li o la to o ia fa ola ina ai le lima o le sawa io tanto talo le tua mamana le tua te male alo malengang pa ia o le tua e o le viinga o malava e o le mamalu o le mana o le alofa ma le famaoni matou ai o atu mo lo nganga pa ia na te whapa ina i matou au matou tapo i atu i lau fio matou te whaftai ma whamanu i lau swafa o no lo alofa i le liliu ma lo famaoni e tu mau o lo malu ti ai le soifua ma so matou wola a whenga i pēr ma lo tau ese o le nei o langa e mese o a fianga o i matou i ngasi e tele o le tino ma le mafofau whanono anga foi ma le vao mea o lo whapapole i nai pē i matou ai whaftai mo ngā luenga fsosani ma au o nanga o ngā o whaia mese lo official soifua ma loloina i ona matanga luenga uma ngā luenga le lei u whantino i nai whaftai mo le poto ma le atamai whafomai o e whaanga vai nai au ona fomai mo tong fitinga o ngasi ese ma wala mai ai lo alofa la vai e maise o lo mana fai vavenga aftai mo lo ngang fa maise ma lo mana fa mafana o lau fa nau fa no uma ile la lolangi o le fa aftai sili o no lo manto fa mo e ala ya Yesu Kristo aftai mo na o onga ma vavenga lo na loftu no e maise o lo na liu mo lo no to so forma no malo mai loti le tunga mau malang sala o mau ai lo mato ola manu malo mai leang sala le tunga mau male o tie fava vau i le suafa mamalu Yesu Kristo lo mato oli o mato ole mavala au tuai le loto vaftai amene tanto pese le viinga le tua Oh
whaitawina o tu spaia, lau tu se salamo se lau rosu tas, whaitawina mai whai mua, whangata mai whai upoi valo, whafonga mai o fiong pa ia nei le tua. E whasanga e o matai maunga, e o mai ai lo so sani. O lo so sani mai le li lea, o le na whai le langi, a toa mai le lalo langi. E le tu ina mai e ma pevalo vai. O le leo le tu le moe la vaia. Whauta o le leo ia Israelu le tu le moe ia. E le moe lava. O le li, o lo leo ia. O le li, o lo paolo lea i lo tuta mtau. E le teia o le lai le ao. Po le masina i le po. E leo le li i ante oi me le anga umalava. E leo mai o ia i lo wanganga. E leo le li i lo ulufafo ma lo ulufale. E a mata mai nei lava. A e o le wha vau. Mamaluia mai le tua, le tātou whaitau. O le tātou whalangolongo i ana fiong pa ia. Tu mau peilon swafa le vi inga e wha vau. Amene. O le li, o lo leo ia. O le li, o lo paolo lea i lo tutau mtau. I le teia oe le lai le ao. Po le masina i le po. O ta ule nei vaenga o salamo o le pese mai o ai. Po pese mo tangata whai malanga. E whante taule i tangata whai malanga. Mai tu ese o le nupa ia. E a ngātu i Jerusalema le laumua. O iai le malu. Mo sauninga whapitoa o le lotu iuteia. A o lei a mata o na savalia le ala i whainga malanga. O le a lato iloa, ma lato mautinoa le fita, ma le whainga tā o le ala o lumanai o le auia. O le ala e la matia ngofi ai, le soi fua no whawhita auri ese. E whaono a fi ai, soi fua so stangata whai malanga i lunga o le ala. O le ala i aile matui, o le matala e pei opo le tunu. Ma whalawe a ao, e whatupu whalawe lawe, o so se whai ngā malanga. E whai o le mamao le ala, o le a e maunga ma le ifu wanu, ai o le lau leanga ma le ngawa. O le vevela o le lai le ao, ma le malu lu o le po. E le ngata i le na, ai masani foi ona la matia whai ngā malanga uma, e tangata wha mea, ma le au wha se le ngā. O nisi na au fili, o le au wala e whai malanga aile nu, mo le whantinonga o la lato o onanga, ma la lato tampo inga i la lato utua. E whai foi o le nau, i le fia o i le whale o le alii, ma tutu o lato vai whai tutoa o siona, a o le atu ngalunga tele, ono whawhita auli o le ala tu solia. O le mafoanga le na tusi aile nei pese mo tangata whai malanga. E tā pena ai o lato loto, o lato mafau ma o lato nganga. I le whātu tua i le tua ma le talitonu i lona au e mai. Talitonu i lana leonga, ma lana tau singa i ona tangata whai malanga. I lungo le awala o le alato uia. O le alii, o lo leo ia. O le alii o lo paolo lea i lo tutau mtau. E le teia oe le lai le ao. Po o le masina i le po. E leo le alii ante oe. I mea leanga o malama. E leo mai o ia i lo nganga. E leo le alii i lo ulfafo ma lo ulfale. E a mata mai nei lava. Ai o i le whava vau. O le atua. O le leo mo ona tangata whai malanga i teimi uma mai tu waso te tasi. O lana leonga malana tausinga e luas furufa fitu whai mai e le tu ina mai e mapevalo vai e le tu le moe e le moe lava. O i tātou tangata whai malanga i leo langa nei. O lo tātou whai malanga i whaale tino. Tātou te whai malanga whaale mawhau. Ma tātou malanga fo i whale anganga. So se whai ngā malanga i te tau na ngai pēr i luma, ma i le pepe mea, ma le tupu pēr o le tino, se i o i le tangata matua,
E whapena i le mawhauwhau. E au ina o ina, ma tupu pēr le iloa, ma le poto whale mawhauwhau. E whapena foi una tupu ma lia le ola, whale anganga. Ma le whantua tua le tangata i le tua peitai. E au ina mana tua, o nei whai ngā malanga uma le tangata. O lo roto le to iai ma le tua so i fua. O le na whai le tangata i lona whantusa pa ia. O lona whina ngalo, ina ia tātou malanga whantasi maia, i ia la sangata i tasi uma, o la tātou whai ngā malanga. Po le whale tino, whale mawhauwhau, e maise lava o le whale whantutua. Io e leo le ali, i lo ul fafo, ma lo ul whale, e a mata mai ni lava e o le whawawau. O hanga masani ia o le soifuanga, i aso te tasi, o le ul fafo, ma le ul whale, i le whenga iai ma whiau, ma au o nanga li tino, peitai. O le tua o lo iai le whai toa. O ia o lo tu le whai toa, o ia na te whamanuia le ul fafo, ma le ul whale o na tangata i aso te itasi uma. O whai toa o whale o tangata i uteia. E iai se pusa uta o le mezuza. E pai iai, ina ia whamanatu ai a te ila tau, le au wai o le atua i le ul fafo, a toa ma le ul whale. Le au wai lava fo ile na o le atua, i le malanga atu, ma le toifo i mai, i ana wha manuyanga. E la matia whai ngā malanga uma, i whai ngā tāma pūpua ngā o le ala. E le aise whai ngā malanga, e au noma ni whawhi tauli, po ni lui tau, wha vatu i ai, le a ngā i pēr i luma o le whai ngā malanga. O la lausi le fia uma, tala i le whai ngā malanga le nuu o le atua, mai le polonga i kupito i kanana, le nuu na fola e whai mo lātou tofi. I le tele o whawhi tauli, ma lui tau na lātou whitai le ala. O le mate la ina i le fia ai ma le fia inu. O le uti e ngata uongo ma le vāo mea whawhiti antama, na lātou whia ngai. Sa tofu inai lo lātou whātou tua, peitai. O le tua lava, sa lave tū, ia toa tū ngā uma o le whai ngā malanga. Sa ia whawhanga i lo nunu. Sa ia whainu, whaola i a te la tō, ma taitai i a te la tō. Se ia ulu whale i lo lātou tofi o kanana. Io e leo pe le mal ma malu leo whawhonga. O le nā ma le la ina, le tele o whitao le ala o le soifuanga nei, o lo tātou whaimalanga i a status. O lamatia pē i tātou ngase ese o le tino, male mawhau. O mawhatianga foi o loto a tō manganga. O le vāo meo lo whapole nai pē i tātou. O le ongo tia pē i whanoa noanga. O no mawhatanga mo tusia en maliu maleoti. Ai maise le lamatia pē o soifua. O no whamai ese. Whalawe lame te tupu whafosei. Ma swinga te tele o leo langa. Swinga foi o le tau pe o na mole mawina. O le opo moni, tātou te matuama na o mia. Le leo leonga ma le tausi ngā lofa alo tātou o tua. I se kone o minute o i tūlā, o aso ma masina ma tausanga taitasi uma. Molo tātou wola saunga le mū le tino. O le mawhau e maise le anganga. E leo le li i ate oe. I mea leanga o malava. E leo mai o ia i logo nganga. I oe o le vaenga pitu sili le nao na taua. O le tangata ola, o lona nganga. E uina la matia, maa whaina, ngō fie, ma ale fo i nistain. Peo na lapatai Solomona, i a sili o na leo ina o lo roto. Leo ina o mea uma, a wai tupu mai eile a mio. A le saunoanga wha amu ia Yesu, amu ia e loto mama, a wala tau te lo atu le atua. O le tātou whai ngā malanga wha le whātua tua. O le tātou sota inga ma whana lea, ma le whiulu whai, ma le nganga pa ia o le atua. E wha tonu inai, la tātou malanga wha le tino, malanga wha le mawhauwhau. Maise le tātou whai ngā malanga wha le whātua tua. Ina ia tau nuu i le wha moe maolunga, o la tātou whai ngā malanga.
o le manuia le whaavavau le langi, whaatasi ma lo tātou li o Yesu Kiriso. E au pele tātou malanga pēr whaale whātua tua, whaatasi ma le li o Yesu Kiriso, lo tātou leo leo, o lo mafuta mai, lo nganga pa ia, nā te taitai, ma pui pui, ma tausi, whaamamalu ma whaamanuia, ia tātou savalinga, se ia tau nuu I lona manuia e whaavavau. O mae au na savalia le nei ala o leo langa nei, Yesu Kiriso na liutino, ma wo ia manu malo ai whainga tā malu tau ese uma, o le ala e o lava I le anga sala, o le oti malitunga mau, wana manu malo ai whaavavau. O le tātou manu malo foile nā, ono Yesu Kiriso. Ia tu mau ia te ilo na vi inga, ne ia o le whaavavau lava. Amen. Sio tātou te sala. Le tu alo fai, o mātou si tia lau vi inga, mātou te vi mwhamanui nai lau swafa malu, o nau mātou ilo mautino le moni ma le whamaoni o lau au e mai. Whātasi ante mātou le ala, o la mātou whainga malanga, o lo whai nei le ona nei. Lo mātou mau ai le loto tele le ono sai, ma le whamoe moe tupu pēr, e ta wivi ai ma manu māloi lo mana, ma lo alofa I whainga tā, ma whawita auli o le ona nei. Le tua lo whae le fōma sili, o mātou si mai atu I o luma I le mātou te talo ma le whātou tua. I lo lava mana alofa, mo lau whanau mawhatia uma, o nau ngase ese o le tino, ma le mawhau. Tonu mo ta ngase po a inga, a apatu I o aoma mana, wha malo lo I nai la tō. Whai ante I la tō mawhatia le whātou tua ma le talitonu I lo alofa. Alai fo mai, ma lato tau mwhainga le uma, ai maise o lo mana, whai wawenga. Talo mo lau whanau o tie whanau noanga o no pelenga o mani liu. Ina I so sani lo nganga, wha maise ma lo mana wha mawhan whana. Ta fie si ai lau pong sao whanau noanga, ma wha tupu wha moe lato. Talo mo mantou te mam tina mantou uma, I lato tau nganga ifo le lao so I fuanga nei. Ina I tau whimawina I lato e lo alofa tūnoa. O fo yatu ia ilo manuia ma lo file mo. Whenga iai malu tau le so I fuanga matua. Talo mo I lato o iai manonga whambito le tino ma le mawhau whau. Na ia tau tonu waina I lato e lo alofa whamanuia I ate lato. Talo mo to telo te kata mawhatia o nau tau am whiwaiwai inga o malo I le lalolangi. O e manu nua ma e mali liu. O I latou a fia mawhai nai o langa. Fia ai ma fia whinu o mate la ina. O e o mau solo mano nofo I le fefe. O no pulenga Sāmoa. Talo ta mā. I le vaveo mai se aso e mau ai. Se nofo file mu o malo I le lalolangi. Whamanuia ngā luenga ma waunanga le lei ufaya. O tangata pōpō ngā tia I le lalolangi. Mana tua I latou uma o lo sai tia I whale pui pui. Ina ia salamo ina o latou o langa ma toi fuatai. Talo mo lau I kale sia ke siano au au I le lalolangi. Wa malu sia le tala inga o le tala le lei I lau whao le tanga. Ia Yesu Kiriso. Talo mo upufai o malo. So se atunu. Na ia tupu tele whai ngā malo le lei uma I le lalolangi. Mo le manuia lau tele o tangata. Wa manuia o mātou wa inga. Le mawhatai o mātua mwhanau. Wa manuia lau whafonga le ne yaso. Talo foi mo whamanuianga, mo si fonga le lau mua. Mana tau mwhainga le lei uma mo le manuia lau whafonga. Mo o sovi inga ya lato au nanga. Nisi nao mātou te talo te mai, le whātua tua, mo le loto whawhatai. E ala tu lava le swafa Yesu Kiriso, o lo walo, a lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Amene. Tātou pese le vi inga le tua. Elo sua
le lau sunga le o tu fue mo le fa foina o tanto sini mo tanto proclame le votaya fa ma lo lava na lo lue fa manu ia pele tua i lau tau o unanga o ale manu ia o nistingata ma se vi inga o le tua i au tau fiao ia manu ia la ngai le lumanai ma sin fo au tau fiao fia ngai ai ai o la tatu manu ia lau fa fonga tanto fa i o titalo tu mama ia i o mātou lunga lunga lo fa nau pupo ngā tia uma i le lalolangi ia lofa tu no tele o lo fio le tua o lo mātou te mā o le alofa silisili ese o Yesu Keriso o lo mātou wali i malifao ia mau pe i mātou le mafutanga mafalafana ma lo lava nganga pa ia nei se iao i le whavavau e whavavau lava amene ma amene Ua whaafonga le tunu i te tātou porokalame o le singa e le ngata o le nei aso o le nei masina atoa na whiangai ma le sunga i le whaiwhiauto ina manolo pensione Reverend Elder Satisone Ete i o le nganga o le whaafutai mori atu whaamalo lava tā pena whaafutai tele mo tātou porokalame o le nei masina talo lava le tunu i a mau pere mau tele ma i a whaawaula na whaamalo longa i lau sunga i a whapea whaitua i a manuia fwoi le ai ngali ia le watasi fumaltasi ia whaafutai ma ia manuia tele le whai ungo le vaiaso o le vingo le tua a mai alea ia o le utapena mai porokalame o le ina i lau tina amta mai tai whaatuitai ia savirina kasiano ma ana whaasolo.
Fia lava e toi whaatalo whaatu nei vaenga o tai au i le mamalo leo whaafofonga o lo o mawhai o na ki mai pia lau le teo whaalongolongo i lunga le tasi o no tesimal tasi wha mo wha pia foi i lunga o pia ngata whailangi o lo mawhai o na tu ina tu aile tau tu ale si ufonga lau mua e pe o le Facebook o le YouTube ia ai mai se foi o le tatou app a le Sāmoa Capital Radio talo lava li pe lawan sila fia o le taimi nei o po kalame o le ina ila o tinama tamaitai le o lo o whaatautai atu pe al tato le teo o sepol kalame na amata mai lava i le taimi pe na amataina fo i le nei pol kalame e le faletua malolo pensiona ia Fereni Eche ia sa amataina mali nei pol kalame ia lea fo i wa whaawau pe lava le tato le teo ia wa lava le mamalo tina matamaitai o lo mwhaiona whaafonga mai ia ai o lo iei fo i male langolango ale i topaho tama ia matato ai ngai nei pol kalame taua. Tai nei le o mato lua fo i male sunga ia ana whaasolo toi whaawau pea ia vaenga o pol kalame nei ai mai se lava mata upu ia i le vao matua ma whanau po le ale a wala o lo o whaongai nei fo i ona po ia e awa o pe fesoso ni ai i le tau singa ma le vaenga o whanau ina ia le leile feso ta inga matua pe lawa na whaelo atu pol kalame ua tua nai e le o whaapea o tau mawhai e a oa o ai o le tūlanga wai ei pol kalame e pio na i ele sunga ia ana whaasolo sa ia whaatino ina fol pol kalame ma a wai le pol kalame na amataina ma whai fo i nisi o whaalaptonga ia le fo i tau mawhai whaasoa atu ai lea fo i malama ua iai
Ia e mawhai fo na po ai lava au ngā i e mawhai ana whasosoani ai i le tau singa malwa ai ngā o tātou whānau. Ia o tātou ia i le nei atunu o mantua ia o mamalu lava le tō la fono o le sāna sasa pe whasita maiti. Ia e pe au ngā te le inei po kalame ia ina ia le lei fo i le vainga mal tau singa o nei whānau iti. Ia meisa fo le whānau tono la inga. Ia tālo whalava malo sai fua ana nei tai au. Malo sai fua Savelina ia toi whatalo whatu fo i le pa e mo nunga o tātou au whafonga ne nei aswaraile. Whatimtimu la tātou i nei i Wellington. Ia ai malo le sai fua manu ia Savelina. Fifi fo i leo tātou e whela ai fo i tau i le porkalame. Mana ia le na e whamanatuma e saunoa ia i le whangaloina le tina ia whireni. I le na amatalia mai le nei porkalame ia sili atu lona tō mai ia nei lo tā ua. Ia ai mana ia leo whaiwhi ona toi maua se taimi so so le tā porkalame pei o la solulu le sa tātala noa fo i mātatala laina. Ia na amatalia i le isi vaenga o le tāmata upu. Ia le fo i sai e nisi o tātu to ona wala au mai whaonganga le upu le ai. Ia mana ia la toi so so atu o leo lo o tatala tātou laina wha mai aina fo i le taimi le koe kuata le sifuru lua Savelina i nisi o vaenga na mwhai ona ta whaasoa i le sifuru 5 minute muli o tā porkalame. Ia lela whaawawan tatano atu i vaenga le pena whaatano atu i tātou porkalame na o atal taiau. Ia le fo i toi whaawawa atu i le tātou porkalame le nei pe on tatano atu i fo i la solulu. Ia vaisi asol vai asol tatano atu i fo i tu fue ma tasi whaawal whaafesili fo i le tu atu le malo lau whaafonga. Ia le au tau whaafonga lava la tatano atu. Ia e mantua le tātou laina nao le o wha tolu walima lua o wha tasi. O wha tolu walima lua o wha tasi. Ia pe a whai e te whiwha soa mai i le porkalame a leo le a wha ngasolo lava na tatano atu ana. Ia wha lau tele nisi o vaenga o nei nawa mata up tāua. Malo whaptai Savelina ia whapena i misia le porkalame la solulu ia le sa tatano atu le malo si anga o le upu le ai. Ia maona a fianga i tamaiti pe a tātou tali atu mātua i le ai. O le isi vaenga tāua Savelina o le mana ia fo i e whai loa o te loa leo loo sila fie nisi o mātua wai to o te le tamaiti e maua i le e diagnose i le ODD po le vaenga leo tāua o le oppositional defiant disorder. Tuso o tamaiti ia e matua i te le lava le afianga pe e whai atu i ai le ai. O tamaiti la ia e tali mai e whai atu nei le ai pe a whai pe mana o se mea. Tamaiti ia le tali mai le pe te ia walu fasilisi ona tei. Ia pe alu tatu i se ia le se wall. E whai e matua e ila ia i toainga tamaitina e o lava ina wa ai le fō mai e o mātua e awe vai fō mai ia ona diagnose no leo lātou i le vaenga le ta o le ODD po le oppositional defiant disorder. To te le tamaiti Savelina tātou la iti e maua le vaenga lea ia le mafua i ona fasi le a whēturu le matua le ai matua i whaali ia te ia walu whaisinga i o inga ma e mana e fo i mata i tūma mātau le e nei tātou mātua ia i tuainga tamaiti ia. Awa e le whesosoani e mawhai ona whai ai. O le whesosoani mua lava o le au ina leo o metotia e mawhai ona wha o ngā pēlau ana iai le tā porkalame lea e o kili vātu. Ia aonga te le awhianga wo oi lava ina siasit fō mai. Mau mai loe fō mai ia ni whala au. Ia e whesosoani le mental health. Ia ona e awhia i le mental health o mātua. Ia i le vaenga tonu alea. Tusa o le whamamawha lava le tātou tala noa i le upu le ai. Ma ona awhianga. Mai tuainga tamaiti e tali atu i le upu le ai. O le o te wale te masana e tala noa ana il porkalame le te awai le sai awai le taimina na luoi whaata i tai ia malo ainga whaata i tai ia vaenga i au mai to tono porkalame te luoi whaata i tai il vāma whanau
Sa yeini la se mātau sa yeini mātua sa whiangai matulanga ia ile pe oni a whianga ono le whaonganga lava le upule nei le ai I tutono o le ainga. Moni le Savelina o te lo le afa tu titia afa mātua e sfurufitu le na mātou I ai whaatasi polkalame. E umane le se funu lima vai aso, awa e o mai le whaapea mai. O le whaatalitali le mātou diagnosis tu sope o le upuna e tau, o le whaatalitali lava le process o le o I tu ainga ia po le autism, po le ADHD, po le ODD, ma isi lava le tele o I tu ainga, ainga mawhaiona. E la mātua wai loa, e le aila e le o le tupu le itai a lātou, ai le ai e mawata maiti I le ODD, pe mawata maiti le diagnosis lea. Lea la iona whaawhenga tāona, fiwe e su e se vainga fo le tau kili vai tamaiti le fisosoani ai. Ai ona o lea ele o le tani me tamaiti e feita I le upule ai. I ai mauane, o lai maua le ODD. Maua o le vainga la lea Savelina e maua I fofoi, e mauane foi. E maua foi mātua I le ADHD. Tu so to tono le se furu lima vai aso lea. O le e alia e umai le tele o diagnosis. E umai le se furu lima vai aso o sau le isi matua tangi mai. Na alu bailana fo mai. O lo wai loa le mea laiona mai taita ma tupu isi whaafita au li tono le ainga. O le i la vala na ia diagnosis le whelo I maia. Ia le fo diagnose wa tasi mai matamaiti. Mana tu Savelina tato ia so I Sāmoa le ini ia. Ia, mone le. E le ini ia vaenga tato te whaatau aina pe. E pawan mea ole tele la ole sasan na whaonga. E tele fo ina whaapea. Ole sifio whaali. Ia, po ole sifio le anga peo. Pe upu e whaonga e whaamatala I tu ainga tamaiti ia. Ia, ai o le talina Savelina o le tele o mātua e o mai e amata le polkalame. E le aimani diagnosis I loa I lātou. E whautua ina la I lātou fo I ia nisio papalangi fo I mātou te ngalunue. Lātou te whautua ina I lātou. O ewa aile fo mai. O ewa aile au nanga le mental health. Po o iai ni vaenga ia e whai fo I tests ma vaenga whapena. O le isi vaenga e pia mātua I Savelina. A le whai e mātua, a le o whaataitai ia homeworks. Ia po o metotia fo I lea watu e o e whaataitai. E tateilo le lei an mātua na awai o mai le si e vai aso. E mua la vesili ia e a mai lau homework. E tateilo le lei an mātua e le I alu whaataitai. E le ini ana e sau whaapea mai. O la e tū maua. E lu I ala e mātou e toi whaataitai. Alo e whaataitai. Ai mai se ala le ta alo le se fulu minute. Alo e toi whaataitai. E umane le sefulu lima mai aso. E o mai whapea mai a whaalava le ta alo mātou te avea ma mātou mai le polkalame wai le mwhaiona mana tua o mamito tia ia. O maua lava ia. Ia pe o le suinga tele pe a whaonga le sefulu minute. So e whaalau tele ale ta alo le te ta wana. O le tusa o le se fulu minute le ale te ta ua le ta alo mo le ta maititi. Tusa o le se fulu minute na e te whaalo mo le ta maititi. E po o le ala wala na mea lai whai. Io e Savelina o le ta unga o le child-led play. Tu sai ta ita e le ta maititi le ta alonga. E po o ala ta alonga e sau ta maititi e o mātou sa. Te mina whai le homework Savelina i e sau ia lau tamalai titi whapea. Mam, te mana au le lau sifunu minu te tau ta puna puna nungo le trampoline. Ia. Te alua i ala. O te alua. Ia. O te alua e whaamalo si alua na whapea mai. Tau ta sāwali wali le paka. Ia. E tu uma ia wahanga nuenga mame le pisi ai. Ai tu a tolo po alawa me se ilo ia e fuafui oe le saunga le mu. Awa ista mai te popoto ia whai mai. Te mana ala osfunu minu te tau whale o loa whaatau sa whanguinu. Ia. Oi nā lai whaonga i loa le tatou metotia le na whaali atu la soluru o le win-then. E whaun whape atu. Umalona whaistata anonga ia pese i o tai au. Ai awane tam whai alo e se mai le le ai.
Ia. Ia man tu feso o tai uma tatou metotia. Mana ia. O se fulu minute na Savelina e wafo ila ta alonga fa pe fa le pele. E tu mau tu la fono o il tangata matua le te ilo il pele. Ai te fono umai pe te mulmuli tai I tu la fono ta me titili sa umai e fai le ta alonga. Mana ia pe o toi fa amanino atili alba enga na te ufa pia ia le sima tua. Ai la ta alo le yo e ona o ta alo fu ia e fai ta alonga e tau futuli solo ma ia e pe o isi ta pe o ngaluenga me na la fifi ta mai titi. O isi o le fai tau le tusi. Ia. Menena sa wharongongo mai le sifaso a le sta mai fia fai tau tusi malan whanau. Ia e se lau telefoni tu e se lau laptop ai e ave umalau attention au le whainga fo ila le ta alo Savelina ai awane e whai ani fesili ta mai titi so le si o le si mea tele ana na tala noa ina na whata i tai fo ele ese ngau ta mai ti pea e tu i fesili nei au fesa ta alonga a pea ia lima lafa upopo ia ta amale tolu na ia au tafa tu sai mau esu enga e distract pe ave ese le maanai o le ta alo le taimi ta alo e lava le taimi o le a onga e foi o to te lo tato e su ele taimi mana o mamono e tonu se a onga ai pe e tam faina alo e se ma fesili ia enjoy a mata alo awane I tama fai fa onga le se funu minute le tama fai ni a onga ona mo ia ile enjoy tele tamai titi pe atele atu ni fesili ia nene e pe tu o le vanol tamai titi o ia e pule le taimi na se funu minute na o ia e pule kid boss time mana ia tele o mafo ana toi fa fo ia se toi fa pula tili mo ia le sa tata no ia wangalo fo ia ai toi fa manatu ama toi fa manatu na le ta o le si fa ta inga le toi fo mai lai I nei fa fita uli pe o lea fa apea o lea e a fa ina ile ma fa po le mama e yo o tamaiti ai lele o ilo po le ale ma fo anga ole e ala yo na afia I vaenga ia tawena va ile fo ma moni le Savelina pe ona ta wale ta le ODD pese ia pese pattern fo ile e tamaita unga lava I wingo tamaiti e tamaiti e mai taita ai me se lava pe fa nga ina le upule ai o tamaiti fo ia e tele ina tamaiti mai lava le tai lua tau sanga nga ilunga ia I toainga tamaiti fa pe le tele ina matutua a le ona treat pe va ai le e o lava ina matutua o lava ai anger management le fai le anger management ia o naile ta pepalo na tolu Savelina o aunga po fallinga va aia o tamaiti e mau ile oppositional defiant disorder ia e whaingofia lava ona lose le temper pe whaingofia ona tamai mea aita maita ita ia e feita fo ipe a pai atu ai a pe te pai atu ai le te alu atu ai ia e pe anoi fo ile ai ia I toainga tamaiti ia e tele lava fo ina whaonga ia le misa pe whaatautu I le tangata matua a me se lava I mātua ma ele fia muli tai fo I ni whaatonunga po ni tu la fono a tangata matutua tu sa o aunga umai o tamaiti ia maua le ODD ia e tele fo ina anoi e ma feita I tangata matutua ona ele whaalongo ia e whaalii ia nala ia ese fo ila ia level po tulanga ese o e ile mild moderate pole severe e tamaiti e peo le spectrum Savelina e tamaiti e maa lava ia unga ia le tele e ila tamaiti mul mawina Savelina e tamaiti to alua fa pena ile o ngala whanau le alau lo ngalo lue fa atasi ma le matangata mai le matanga ruenga wa onga I o tangata mai matanga ruenga ese e tau fisosoani fo vitauli ai pe a mata mai lava I tutono le a inga le alau o metotia e a matai o mātua e a matai a tātou e te tau an tātou malamala mai fo onga va vitauli
O le vaenga nana tau fifesilia tua wailo tofinga tai fono le na te iai po le chia le ale komiti le o le aonga le e te iai. Po o hani whaafita le wai mantua le tele fo iai si li poti Sāmoa isi teimi o tua nai. E iai a tamaiti e te ofo i le la iti o tau sanga. Ai o a mionga po o la tau tūmanga o le whaatino i tonu o isi a onga ie le tau te whaitau matato a matau wina. O matua i peini tamaiti fo ie o a matutua ama la tau ngai o i ngai whai po le atol no fua. Ia po se mea maai po stulang whapena o le ita i to tonu a o. O no tau whesilia tua ile ia a leo wa e whaamatala tulanga le po o wa ai i le aonga lea po la fo isau se tali atu a o tau e mai se oil tai phone i to inga whaafitau li ale i lo to mai i vaenga ia sa e whaial po kalami po ai to inga tali e fofo ai la wa a whapela a whaatun mātua le e tal mātua o te le fial watu ele o umafo anga o tamai titi le mafo a Moni le Savelina o le Pele combination pitosili ona whainga tale i eita maiti le aonga. O le filongia le o le ADHD ma le ODD. Manto le ADHD le mwhana nofo le nofo le whialua e solo e tatau ana i se me whai ona lima ma. Filongia la ma le ODD e la tamaiti e to alua Savelina e. Atala tune piki me la ta whanau. O la wa ave o mata mai te vasenga i resi pito o le compound po le lotoa. O no le e tau aia tu le tamatiti le no fua. E le tau aia ngai oi whaia o ngā. E mantua e le tu la fono le. E la watu la fono matanga nuenga wa o ngai. E le mwhai ona tato on tau fie whaia o ngā tamaiti a tu so le ngai o inga e oi ave o maista maiti mo le saonga le mo. Ai fa ai nei lai i fōlinga te tamai tau ala ma fōlinga o tamaitia. E matua i mū fo i le ita. Ai so e ane le mea nā laiona ita. O le taimi le whea toi le whaia o ngā ave ese le mo uma le screen time o wale le taimi le o ilunga o lato iPad i lea o ngai whaini ni lato ngā luenga. O le taimi la wa lata ina tu o lea o ngā. E ita pe a whai atu ia e o uma le taimi o le onga nuenga le. Ia ona tamaitila na le e maua i le ODD e matua i le mawhai lava ona talia ina le upu le ai. Pese whao sofia i le ita pese tamai whai atua le ai. Ia o amionga na e whai. O lau te mawhau i nei whai ao ngā whaila le whape ave o matamaiti le situ molo la tau sango le e tuai pēla tamaiti le whai asa ilonga e umalo na ita Ole talo whai nei whai ao ngā Savelina sa o le lei a wa e le whai ao ngā le ao ngā sa la vea fo i mai le matanga luenga ona na alo tama whai e si ilunga le tamaiti lima tau sanga o lai whaali iluma le whaali iluma o kolosi o le ao ngā ia na sai tia ona e le upu e ta o le restrain e le whamailana restrain e whai ao ngā le tamaiti e whaasa ia o e le mawhai ona e tali la mātou whapea ata mo e ala mwana awala o le ale o le ale me whai ia pela se elonga umale lea le ita o le tamaiti lea o aso ia tatalu atu pese fuluminu te ele tolu fatu a mawhai ona tatala mai tamaiti o le aonga o mai ona le fatu a umale le ita o le tamaiti lea mai le ifo isi si alo i wai te fiu o man tatanu no i ta traffic lights a Savelina o te fiu te whea ona laila no mumu e ato le lea la whai tu la e fatu a sawi lalo ia na mai lo la ia avelo ia e saula tate lo foi lai nei matua pe ale lava le to mai e faita mai tia e o la langa lulu e fatasi foi la male matanga luenga wa onga e fisosoani nei matua ia ona ia tate lo la e fasi ai vatu fale fasi fale le ona le e faatelenga luenga ia ta we faatelenga luenga ai ole ta wai on mala mo tato Savelina
i vaenga whaapea. Sa o le lei, pe o le mafuanga na o le toi tul loa toi ana i vaenga na. I le whaalau te lenga o tu inga whaafita auli whaapene, ia pe lava ona e saunoa a mata mai tono le ainga. Ia mali nei lava upu, o le le ai. Ia mai si upu inta talno i le solulu. O le so ia ma le aua. E tai o whaatasi upu nā i le polkalami le te. Te maalia sa velina umane tatal no i upu soia la solulu. Ai o alu atu le fale. Mua o whaonga le soia. Ia waiwa. Na o tango. Na lafo lo le soia o mana tua lo tatala noanga. Ia o na tawhai atu le aluani. No fo whale le nungo no mo. Ai e sele. E oia ta ita mo ia le wai sina malama. Ai le whapeo se lau pase nei lata parenting le taimi nei. E lava le taimi o lea e o soi le ita. Ia o le so ia e le malama ia tatou whanau le upu so ia. Tu se ala ona tu ule mea lai whai o lai ai mei wa ita le whai atu. Le whai atu so ia. Ia ana pe au o le awa ista wala au ai se i whaatalofa atu iei pe moni o le wala au mali tapu kalame. Talofa lava? Talofa. Ia soi whanau ia. E malo fo so shua ia te o rua. Ta mai tai o le pasalau ia whaftai le lofa mareanga le atua ni tai au fo. Mana ia lua po kalami. Whalongolongo tulawa iai. Mana ia o po kalami. Whalongo tula pe ona whapea mai o le ai. Sa o le ia o rua. Te rani whaongare upule fo o le ai tonu ai. Ia stemi whaonga le ai. Ai na o le ai ia. Ai ta te reo wha malama ina i ta matiti po le ai. Le winga o le mere whai atu ai le ai. Le ai. Ia e fwoi la. Swa te taina o whai atu sa kuento tale le ki sau le ai. Na whai mai la ia. Nana, what you mean le ai? But if I say le ai, no. Ia koe ngofolo le lalo o tangu wha malama ai. O whai atu loa. Sau whaasanga mai ia te au. Whaasanga le mai ia. Tilo mai ia te au. Le ai, o te le manao e te tangu i le mea le no whai atu ai i te i ua e la vea ai le naisi. Tulou. Ia. Ona whai mai lo le ia le tala. Oh, okay. Ia. O la malama o whai atu loa. Ia le mea na le no whai atu le ai. Ia. E sao le rei mānai ia mata upu. No ngā lue fo i tonu te reo taimino o ngā lue i tonu o ngā parangi o ngā jakea. E la taimi e whai ai kup ngā mātou. E whai ai. E whai a mata mai ai lalo i meo tamai ti pepe tau lunga ra alima tasanga. Whai ai la ai tusa la. A whapio o wasenga i o tai wha. Tolu tau sanga o tamai titi malelu. E whai a toa lele ale masina o whai mata upule a whapea lele ai. Ia a toa lele ale masina o whaonga le upu ngai le ai e whai ale mata upu. O le mafuanga le ina wha a toa. Ina ia o i fore taimi wa umai. Ai toa tala noa ki ai. Ala umatu ai marama lele ia tamai titi le winga o le upu. Mea lana e la ina whai le masina a toa. E toa tala noa ai. Talanoa, lau malama le a talanoa tu ia il mātua pe ala tu piki pe o le whaia o ngā lau ana i loa le leile winga o le upu le ai me i mati talanoa ai nena pa ato ai na watu ai le li poti le sia o ngā o ato le ni matau sango i stamaki o i sia o ngā ia o ngā prime ai watu ai le li poti o na one maana ia le o mai ai e le tinga ina le toi tau wa o ina. E o mai oa, malama le leia, e o apeo taimia o ai se whainga o lato se vai mea uma, o mai o matua e le tinga ina, e whai a onga prime, o mai wa i loa whai, ona a whai la group, e wha umi, na ia o le taimi wa uma, ai toi tala noa, ai matamai, ala ua malama le leia, mena na la ina, whai e upu, ia pe fole upu awa fasa afa ingilisa ole no ia o si fai atu ar fai no ole ale ia o vai mai lo fa pena sau fai lo la lo fa malama ia le winga le upu pe la mena le lo tsala no mai ai ole a nga ia wai tele ana fa nga le upu le so ia
pe ia na saunua fo i le tamaitai. Ia, o whai mai lola lau tamai tau. Nana so ia en whai mai o le ai o whatuloa. Oh, o le so ia ma le ai. E tu sai same. A whai atu le ai. Ia, e le ai. A whai foi so ia. Ia, e tu sa so ia o le ai. Whapena ia. Na mato tala nola ia. E a ua le whai. Ia, mana ia mata upu wha malama mai. Aua. O le ia foi ia koe tio de whai mau mai. Ia e le taimi pe te e wata songa whai atu iai. A lailo malama. A nena. Ia o te whai fo e rau tama le whai ngaruenga. Wai whai a onga. O whai atu loa. E te whai ngaruenga rea onga. Na te e te taunga e whapena ia o whamatalanga. Ia o te manao. Ia e tala noa le lei. Ai le lutango atu se i mai me lima. O la tala na whai iai. Fatu, yo le mea na le tupu nei, koe vai, mi whalongo po kalame i o mai. Ia, ale, o le rai, tam whai savali ai fo. Ma nei e po kalame. Whakitai ia o rua taulanga mai. O na me le lei, o me le lei e manuia ai fo i whanau. Ia, e mai se fo i, o tang mātou nei, le o whaasolo fo i o langa ia. Ia, pe i taime i tawavi. Na e toi nofo la ia mai mawhau. E vavea, fa mai whangisingese a le ita. No pulola ia. Tato e mawhau le whainta o au i e tamaititi ia whapena. Whaina vai mai tamaititi. O le whaita te savali ai ai le poto ita. O tamaititi ai le aluai ita. Moni le. Ia. O le mea lana, whaptai te le, whamanuia le atua mo o lua o alpo kalami. Whaptai. Tai lava manuia le astina, whaptai mo la whasoa. Ia, whaasoi fua. Savelina manei a te lele whaasoa si atina o i lātou ia o mato i te lele to mai le sanga lulue i a onga amata. Ia na tele fo le taimina ngā lulue i mawhana witi. Manei fo ilana ia whaonganga ia o lewa mata i tūru whaonganga le ai ia. Ai whaamalama le tamaititi ni mafuanga ia na whai ai le ai. Moni lei oi ana e sa lei lava e selmana i whaasoa a mai se lava fo ia o nei tina i po tamaita i po i lātou fo i esa ngā lue ma tamaiti a lailoa fo i lātou wa i to mai wa pe o le sa o ina fo i lātou al mana i fo i leo whaasoa mai fo i lātou o me tutia ia maisi fo i vaenga ia e sanga matua i whaamalosia i ale vaenga le pe whaamalosia atili ai vaenga le il tau longo le na ia whaingo fie fo ile vale o ma tawa ia peila o amionga ia na e ta ua le tamai titi tono le anga ia e tau te feita ia isi taimi e ta toe ma fo i talo whae a ona ole le mau ole me tutia la lea e whaonga e mwhaiona tali atua ile matua e tau fo le whaafi tauli lea ile wā ma le tamai titi sa o leo e Savelina le tala lea e whaatupuita fo i isi mātua. E nei mātua Sāmoa i lea onga Savelina e tati whaalongo atu lava o whaapea. O iana sa te tamaua lewa ona. E whaari le ita i tamaitia. Ia. Tati le tala noa lai nei mātua ia. Tāua fo in malamlama o tātou ilu i tau lai whiangai mai isi mātua. Awa e le tutusa o matamaiti. Ia. Whapea o siau whanau ia e le leia mioma e le nilu i tau. Ia le ali a ai lava nei mātua o loo te leo mātua Savelina e whiangai ma whawhitauli nei o lato whanau. Ia. Mane vei Savelina toi whailoa o Porkalame Incredible Years. Ia pena au mai o Porkalame America. Ia sa au mai sa matalia le awhiwa sa lau fitu se fulu vai tau le awhiwa sa lau fitu se fulu. Ai nau mai le lau au mai ni usila. Vai si lewa ona o nai ni usila nei. E la nisi o vaenga o Porkalame e le o ngatusa matula fono. Ia ni usila nei. Ia le lai nei suinga la iti. Le lai ona sui atu nisi o tato content po tato mata upu. Ia ni te wai o te loa i to te li lato o whaile Porkalame Savelina wai ki liwa ni usila atoa le ki liwa i Porkalame. Ese fo i whaala potonga le e ki liwa ina. Ia. Mano. O tue a mai tasi ala le whaata ita inga vo i lea e
Ave e se la le ai le tali e tamaiti. Ai o lala le to inga tali e le tamaiti o ye whaatonu pe tala noe le tamaiti pe ai se me mana o ai. Malo Savelina, o le strategy po le metotia ta o le win-then, po le first win-then, le sa whaasoa mai fo inisio tato whaasoa fo ila solulu. E le taimi e sau le tamititi whaapea, Mam, e mawhaiona ai sa o ai skulimi. E ai lele ai ale la tamaftanga le fiafi. E tau alo e se le whai atu, le ai. E mawhaiona tato suia whaapea. Sei ai mua le tena ia ona ai lo le ai skulimi. E fua lava il matua ia po a fete mana ai skulimi. A whaapea o le la iti au tau sanga le tamaititi. O le pupu fo ena le taimi e tauana e tu ua iai. E awane e whaapea a le wasonga fua. Au tamaiti la loi fo ta i walu tau sanga. Awane e whai atu iai. Sei o le aso saa ai le eskulimi. Ai le whato atonga fua. E te tauana whaapupu o le taimi tato te tu ua whaapea. Sei o tai au pe atu o le aonga o na e sau le ai le eskulimi. O le whaongaanga o le win-then. Te lei o le suinga inisio a inga o mātua i e mātua te ngalulu e Savelina. Ia o isi taimi e tu wale aonga whaapea tamaiti. Mame, whain tatu o whaatau se McDonald. Awa le tala whea ngai ma le pāketi e mwhai o nai whaapea. Ia, se i maua le pei o lo tamaa e le astofi o na whaatau le o le McDonald. Po o a whea lawa i mawhai o na whetu na e le taimi. Mame, mawhai o na matamata sa TV, le TV. Alo mua mua whai lau homework ia o na matamata lo le o TV. Tu sei le suinga fo i le a Savelina mai le whaonganga le upule ai. Ia pe o tātou fo i le si taimi. E pe o le tali pupu e whaafile e mua ai. E pol tali le ai. Ai pe i ngalo ai lai e le si vaenga o a fianga o le mawhauwhau ia po le loto fo i o le tamaititi pe a so ona tu la fo ia tu lava le ai. Moni Savelina ia o ia moni mau atu o mato i ten lea le suinga pe ona metotia le te whao o le metotia pito sili le ona te le whaonganga i le aso e tasi. Ia wao tamaiti whisili taimi uma. Ma me whain tato oi whea e mwhai ona e wat tau le whaonganga lava le ai. Ia ona e whai atoe whaalili o so ilo mono taita. Ia wale whai atoe piu whaalili mai. O isi taimi ia tele ofisili o tamaiti whai mai. Ma me mwhai ona tato o le movies. A me se tu wanga ia ona fa pule lava oia fa pe lava la fa soa a le lava fa soa e faina fa pe ia le vai aso fo pe a mawalo tutongi tato wolo le movies fa pena ia pol fai fo tamaiti pe a fai ai e fai a soale pa ke tele a o ia vai ele stato tu pe ne vai taimi se i mau stato tu pe ia tato wolo le wa a ta o tu se tato ia no winga no fo na e fa mai fo io nele e le tai ona ngalo i tamaiti ia Savelina le tatal noi la awa tamaiti la ia le rose bush matopri tree tamala na matua i ta o fia lau tala e tamaiti te fai atu na whaangalo atu alea e tamaiti te fai atu e wha mai o la so lululo wa te a i le lua i lau auli na e fai mai e lau tala tu sa e mai tau mama le taimi. Ia, moni lele. E pelona e sao le lau sau noanga e sau noa e awan e ua le taimi pia whapea e te leo e le mawhai ona whaatino. E le tamaititi wa whaisi lewa ai le mawhai ona ngalo ia o le tamaititi lea. Pena na safia ai le pizza o na so e tau ngata ia e le nga fatia fo e nai mātua. Ia o na whaia ia le tina vai le stato tupe le tautilenga fatia na whaatau le pizza se i maua stato tupe ia na whaatau lo le ai bena maua le tamaititi mo le meo le pepa vo ia lai ia le pa le whaasala lau mai mo meo pepa vo ia le whaasala lau mai ia pisinisi mo le meo le pizza le lafo i tono le pusa meli wa maua ne le tamaititi te va ai na sa wa fa mai mam vai le pa le tau le pizza le pe le tau mo fie pe ia Valentina ia vai ia teu fa le pepa e a fo ia maua lo tatou tu pe fa tau
ole tulo fo I wa fa matala. Ole avenga ole tanga lava e tata. E mo e tono le tanga ole ofu vai ole tama I titi se tulo. Le pepa. Ia wasusu ai ole pepa lai ole taule le pa u ole pizza. Ia vai le momomo loto ole tina ia. Nei ue tinga na fa so le tupena vai tau. A sa tau ma fai e fa tau le pizza le. Se I fa amalia le tama I titi. Le nei e tau sisi ama fa amanato mai e maualo sa tau tupe. Fa tau lo le pizza. A wafia so. Oi tu tono le tango le ofu vai. Ia au to inga me fa pena ia e tau sa ia. E fua la vai le I le matua. Wai le tu sa uma fo ia inga Savelina. Sa ole le. O te loa mai tau atu la tama matua. Savelina wa le wana winga I sanga sleep over. Ia na winga mai a fia lua tau sang. Ia na whaila tala. Ia le aso iso was whanau. Ia ai le lawa tupu mai las whanau. Ai wa bisi ale weekend ia le whatu. Ia e whatanga ia mai lo lau. Ia ai toi tamto e o le balu tai au tai. Ia vai. Au le whatau nuu. Ono le na whao ngā le wendin. Ia o nisio metutia Savelina metutia o metutia le tatale no ai. Ia se I vato sina peselea e vai foi e a fa pela ve te fifa so mai. Ia o le ofa 12 lo ofa tasi. Ia mai foi sau fa so a tonu e nga foi mo mato pe stinale na mai. Tele yo ia metutia mfano so sonie. Ia wa lava le tau singa. Ia maleva aingo nei whanau. Le ua toi 12 minute tale to las full male lua.
Ia lo e whaafong mai bele tautua si ufonga lau mua po kalame o le ina ilaua tinama tama i tai lo taltanoa toi ma le sunga ia ana whaasolo nei fo i vaenga o le tae au. Ia o le whaalau te lenga lawa nisi o vaenga o le po kalame nei pe o le vale o whanau ia mamatua. Ai e ili si bela von whaelo atu le po kalame ana e wha mai atu le tatal noa nga wale. Toi au nei minute i o na mai alo le po kalame nei tae au. Ai o lea fo i o e ele tato le se lau fitu lima tau sanga o le patipatia nei o sanga tu petelo paulo le whaingo nei vai aso ia o amata atu le sa amata mai lava le vasa taluai i tatalo ia matalo sanga wha mai a i le asa ia e peila o le o tae au le whaile lotu. E pe olva mai ile mana i o le tusile pe fo isan whailo i le tae on leila. Tusile o le tala anga po le tala wha solpito fo i o le Kalesia Katoliko i tono Valley. Ia pe lau se lau fitu lima tau sanga nei. O le wawa ia to iai sina tepa ia i le vaenga lea. O le ua wha umato el tapu kala menei tae au le ina i lau tina matamai tae. Ai o le tasi walwha tolu le na o sia le ulwa i misala vai Donald Hart Valley. Na o sia le bate le Jeremiah O'Reilly. O le ito ainga le o le Capuchin mai a Yalani. E pe o le amatanga le o le talo le lotu po le Kalesia Katoliko i tono le Hart. Ia e pe na amata le maota o le au ainga o le Petres. O Honourable Henry William Petre, malona to olua o Mary Ann Eleanor Petre, na to ua Portsmouth i Ingelani le aso momo au kusol tasi valwhalua. Ia an taunu i Port Nicholson i le aso tolu tasi o Januari tasi valwha tolu, faisi umina malanga wa taimina o va. Pe walanta o leo ngali i lea o na la wha anoi le to aingo whaife au ia i Ialani. Pe mwhena lato malanga maila mal whaife au le patele Jeremiah. I le malanga lea le Thomas Parks. Lea na lai o nao o mai nei New Zealand. Pe o leo ngali i o isio i tangata mua le tala wha. So pito fo i Wellington e na ulu olua i pe no fo ia o mai fafo ma no fo ia fo i tonu o pe o leta ufa pea, he was one of the founders of Wellington. Tau nu mo le tasi walfas fulu to e alu lea. Ia toi fo i mailoina o mai malona faltua. Pe o le vaenga nei le amatanga na leiona pe o isi wha maunga na wha solo mai loa i le whaungol falsa. Pe o wha maunga i a Sāmoa sa vilina whaungol falsa o le Congregational whauina aile malu e te taona amata whauina mai le aso mua se te mawhi walu se launi ma se fulu ia le si lia fo i le aso mua te se ma le awhi walu se launi ma se fulu. E ele kopi o Congregational na mau i le whaunga o falsa po le chapel i le Hut i se tau e tolu se fulu hiva pauni. E le au fia i le fola o falsa o wha malama ma whai tutoa. E te taona wha se fulu futu le umi ma le se fulu walu futu le lautele. E o fua ia o le falsa sa velina. Ia. Ia waile iei. Pea mafu fau tupe na amata mai enga luenga lea ia na tolu iwa pauni. Ia o tele lope tupe nei vai tupe na se lau tala. Il sila pea. Tango fia ia na taimi wai ia le afe valu se lau mon tau sang. O le kone karate fo i lasa o fia i male whainga o le longo, male maia e toso ai le longo. Na whaiala e pate le forest na ia i le nā taimi. Ia le nono ngā tupe e se fulu pauni, mai le tu a ingo maari e whaatau ai le longo. Ma liela o le longo na whaatau mai sini, ai na tau nui Wellington e ma au mai e le waa o le Arthur Hayward, i le Hart Valley le aso sfulfau a perila le a whewatu se lauli matas. Ia waile, pea maa tau atu i fo i ia taimi. Ia muli ane le wha pipe wha atul kolu se lunga le falsa, o lo mo i wha maunga. Ia na ave le pikpo le wha pauni ia pa tele forest mo le whaingolo na potu moe. Ia e tango ia pa tele ia wha o ngā se whaingo le tupe whail kolu se. Ia na toi suia la longo i ngā luenga toi wha le il wha whaungo le falsa tau sanga e. Tasi walu fitulua e o mai lava la tasi wa fast fulu i le tausanga na tu ai lalo malu na
ia al tasiva fa liman toi fa atu wai ile fa atu el kolu selem fa pi ile longo fol fa sa fo in Knights Road ile to atu sila wai ile taimi le o mai ile taimi ne mana ia o le aso o le tatalango malu mali umusanga o le aso luas mulfa au kuso la fe valu se lau lima tasi ia na tatalam fa pa ia ile malu sanga tu pe telo ma Paulo sa fa mawina le apitus tusi po le diarrhea epikopo viad e fa pea o ia na fa pa ia le malu ai o patele O'Reilly na fa ia le launga ma sa fa mawina fo ia epikopo viad o le malu na fa pa ia ia latu i le au apostolo sanga to pe telo ma Paulo mai le ta o mai ia epikopo viad le fa ingoi le kolisia le ia wa o vai taimi na o ia ia man so ve anal tele o nei fa fi tau le sai na vai tau i ma fui e malolonga pe o niso tangata ina ua ino fo ia Wellington e fo ia tangata mai fafo pe o tunu ia na matua fa ina ini mafui e malolonga ina vai tau ia le fa il talo Wellington e wale mo mai le si mai ngol talo fa solpito Wellington e so sol tasi valfa valu ia ma mail tasi valu lima sfulu ai pito sile ona tele afianga mal mafui e ia Januari tasi valu lima ia vai tele lo sai na mafui ena na afia ia Wellington e ina vai tau fa popo ia malolonga il Heart Valley o November la tasi valu lima luana ia lo longa mal tau malu lula o le tasi valu lima ia male lua le tasi valu lima valu ia Januari mse tema le fo ina mau insoi fo peto samal to os fultol o le nala sa fa ali ai fo ilani fa monga pol mol mau James Brown Natalie o James o Mary oni tangata fo ina ulua i tangata fo ia fa mai na ulua i no fo ina i apa hat se fa pena fa le anga ina male lo ini me to tino al falsa ia tafe feale ale tale manofo mai tolva ia sota fa male awa pe oni sina vainga sa afia ia le ia se manga fo o le loto ma ile na taimi tau sang lafto ato i tau amata mai. Moni le, ia o na o mailo le i si wha maunga le na maua mai le whaunga o le a onga. Ia o le awhi walu se lau lima lua na tau lima ina i pate le forest le se fulu pauni. Mai le hawionga epikopo viad a walau papa mo le a onga. Ma wa esa velina o le tala noi i tupe e tau wha soa. Ia sa o le le. O le aso mo iu laina toi ma wai le isi se fulu pauni. Mo le whaunga o le a onga. O le awhi walu se lau lima tolu na tatala i le a onga o ta ile na o pate le Sean. Ina ua malanga pate le forest in le soni o no le tūlanga i lona soifua maloloina. O aperila le awhi walu se lau lima i alena whaingoa ina i le a onga o St. Mary's Schools River Hut. Na o au ina ia tama matene sa tu ese la le o ngolato i pe ona i vaenga na o talfa solpito ia e pela i tele al tu sile le o manta fai tau al tu sile talfa solpito o le sanga te petelo Paulo ia ai o le tele o vaenga o le talfa solpito fo i o le Heart Valley o la e mau o mai tonu o le tu sile na le amatanga mai ia pelo le mena o mane o wata fie fai tau o no la e sa o le talfa solpito mai si vaenga o Heart Valley ia na utoyo porirua ia ai mole fa fonga tato po kalame fo na ina ila watina mata ma itai ile neas faraile ai lava ni vaenga te fital no atile mta pusa tal no atwai ia ana ile vaenga lea mole po kalame le mpe tal no atwai ia em faila vona pe email mai pe to silonga tato i to lau of so tainga ia ona failo atoi fo ile onisi vaenga mta upu ia esel mana im fa so mai fo iso finangalo winga fo ia mta upu ia ai faftai ana mo kalame neia so te mo fo fa popo ngai las fraile ol vaiaso a sa halo faftai o tato telefo manuia fa ungol ne vaiaso faftai E toi whatalo whato le whapoponga o telefon mo le nei awa uli. E le o toi mamao na mawhai leo na maua e tangata fuala au le melatonin
I fale talavai e au noa ma se pepa talavai mai le foma e mo omia pe ona iai se faasilasilanga David Sāmoa I le vai aso taluai. O fuala awale melatonin e fesosoani I tangata e iai faafi tauli o le faafenga tao na momoe. O le amaua I fale talavai fuala awe o atu le 5 milikalama le malolosi I totono pusa mai na o le sefulu aso e mawhai ona sapalai po o fuala au 3 milikalama le malolosi. O le atu maupea le faamalosi o le moomia o pepa talavai mai le fomai mo whana witi matupulanga talavou e moomia ia fuala au ona o le puipuinga. O le melatonin ua lewa ona whaatau sa o loto e isi atunu o lalulangi lea e te leina malanga I ai tangata ni usila ma au mai I totono le atunu ona I whainga tau na maua I ni usila pe a lea I se pepa talavai. Na whailoe se tasi o tinai au kilani e te lele fesosoani a le melatonin I lana tama se fulutau sanga le matua lea e maua I le autism e fesosoani ai pe a whainga tau na moe. E to tasile tangata wa whaamani e leo na maliwi le pōna pōi au kilani mai ni tūlinga ma le isi ta avale e pe au le tasile waweao na wa ai e leo se ta avale o le Mitsubishi o tuli atu ma le Isuzu I Manrewa na whaailo atu leo I le Isuzu e tū e le elewa na whaailo atu mo lima sailinia leo ai fetu ailo ata avale lua matai ai I le la au o le tangata o le pāsese na maliwa I lava ai o le aweta avale sana nati atu I le fale mai mo tonga fiti mo manu anga tunga. Ua a matauna tuli loa ina e whaala potopotonga I e laiseni ai musika, pisinisi ina ia tutongi atu se tupe mo pese o lo taina, I totonu o whale o loa ma pisinisi, ua whaatonu ina pisinisi, ina ia tutongi atu se vai ngā tupe, mo tangata e ana musika ia lato te whaonga ina, e tā I totonu o a lato pisinisi. O le One Music, e laiseni ina musika e whaonga I whale kalapu, o pāpia, whale o tiulu, o fisa maisi, o isi pili, o le atutongi nai e le kamupani le fase furuiva tālai le masina mo le laisene pe a whai e o laise le tio o whaalongolongo aini tangata whainga luenga e to a fitu se furulua e mawhai ai ona taina musika I taimi whainga luenga. O whale ko leni e o atu I le 5 se lau tangata risitala e tutongi le se lau ma le whātala mo le laisene le masina e mawhai ai ona taina musika I taimi whainga luenga. Whailoa Gria Davis o le pulesilo le One Music e whapea o loo whaanga solo ala tau tala noanga ma le tele o pisinisi vai aso taitasi e whaamalamalama ma whaailoa I ai suinga I le whainga o ia laisene. Na whaamanino e Davis e tele se salatupe e tutongi e pisinisi pe a le mulimulita ia laisene. A le talia ina I se pisinisi le tutongi o le tupe laisene ai le taina o ia musika e le tataona taina ni pese e tusai mali poti a le tio New Zealand. O loo whaawawa na mamawhati mo ngai le pito I lungo le motu I saute, ma o loo walo ia le ofiso wa ai tau, o le aanga I mai le lolo wa le tau I le motu I mātu. O e se whaamalo si mai tangata mai o lato whale se vaenga o le pito nuu, pe ona iai se whaasila silanga le pule nuu o Marlborough na Dean Taylor. Na o atu au nanga tali atu I whaalawe whafosei e fesosoani I tangata I Richmond mo motu eka, o na o le tetele o tāwhenga malolonga. O loo iai peane le sone I la pata inga lanu moli, o na o le mamawhau ti munga ma le malolosi o savili se ia o le itulai ono I le afiafia nā nei. E tu sa male ono se fulu ainga ua whaatonuina e o ese mai maolatou whale, ai le itaina le iwa I le taia nei I Spring Creek I le tui mātu o Blenheim. O loo walo ia e o mai ti munga mamafa masavili malolosi, inisi o vaenga o le motu I mātu e iai Taranaki, Bay of Plenty, Northland ma Aukilani. Na whautua ina le NCTA e ono tapunia le alalau papatele Aukilani le taia nei pe a malolosi matangi. O le ovo le whaawhaingaluenga ina o le awhaingaluenga a le Kiwi Rail, ato ai malele lawa le langolango le kamupani na mafuai ona se ese ni masini fai awala mono foafi mai laina ono foafi anga I se ala vai I Aukilani. I le whaalawelawe lena tula I mai la so iwo November lua whelua tolu. O le suenga lena whaia e le Transport Accident Investigation Commission. E tolu masini e whaalelea awala trains po o temper machines na se ese male awala I le pure wa tano. E le ia se isi o lau whaingaluenga na whaina beitai na matua whaaleanga ina lama masini. E le I loa e le toatele o lau whaingaluenga le vā e le aise awala no foafi ma o lo fesilingia I le suenga pe whapewhea
ona latou le iloa le avanoa lea na see ia i le masini ona ole le ai o se awala e le iloa fo'i e tangata i e whaatonu-tonuina no foafi whaapea ai ma le isi au whaingaluenga mo no foafi le vaenga lea e motu ai le awala na mawhaiona tau fi vave masini e lua ia na mulimuli atuitua vangana ai le masini na mua e le i mawhaiona tau fi ma na whaau na see e se atu i le mamao e se fulu ono mita na maua e suenga na iai lavanisi o le au whaingaluenga na sila fia le whaale tonu i le awala peitai e le ile leila la tau fiso o tainga ma le pūlenga ua whaatonuina le Kiwi Rail ina ia toi ilo a la tau tu la fono ma toi whaamalosia tu la fono mo le saunga le mu o le au whaingaluenga. E toa tolu tau lele ana tula i lumal whaamasino wha aitu loa Southland i le asona nafi e tali o la tau molianga o le whaatau atu leo tui pa ua maisi fi ngota i lunga o maketi e whaatau ai o loa whaasoli tula fono o ali i whangongota ia Michael Noel Hawk o nos fulu tasi tau sanga le matua Stuart Tawi Ryan whaase fulu valu tau sanga ma le tau le ali atolu lua tau sanga ia Peter George Fletcher na tula i lumal whaamasino a Invercargill e tali o la tau molianga na whaasalaina ia li i le salatupe tu sa ma le tolu se fulu ono a feiva se lau tāla. O le Leo Davis, e le o se tangata whaiwhaiva na pito i te lela na salatupe e se fulu wha whetala ona olona whaatawina atu o container o tui e whase lau e tu sa male 5 whetala lona tawa whai mai a e silia male 2 whetala e se fulu tolu a whetala na whaasalaina i Forbes ma Ryan ona ole la whaatawina atu o ula e se lau se fulu wha mai a ole Blue Cod e whase fulu ma waile la tupe e 2 whelua se lau 5 se fulu tāla. I taalonga, e tolu taalonga whaava māloa le oro peleki mawharani o le ale mawhaiona taalo ai wala sititi o nau manu angailo na vai e ui ina ua umona whaailoa mai e le whaia onga Scott Robertson le au i le asolua o le numera valu ale Crusaders Christian Leo Willie o le asuitu langa ia sititi o Christian na mai au na yailo na ingo i le lisi o le au e whaaleo leo lea mo Luke Jacobson ona o manu anga ua val au Dalton papa li e suitu langa mo Christian e whaaleo leo ai mo Jacobson o le asolimo iulai o le awhelo a iai le olo peleki ma le awa wharani i Dunedin i le malanga ta amilo le awa wharani mo le nei tau sanga. Tala fau ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso. O te toi whātala whāturu tātua tunu, e le nei fo I whaopopongo ni tala I meo lo tutupu tātua tunu I Sāmoa, o si mai alau whaafonga. E se lau onus fulu wafe tā la le tau ato le ngā luenga o le whale meli le ua fausia nei, e le motu teli sa la whaisan longa. Ma e o le a te leso na sao I le whaafengo fia leo meli fe avea ai mo le motu I Savai, o le a le tue tau malanga mai ere mamalo le a tunu mai le motu tele a ngai a pia, e lona ofisa au tū. E le tala o ngā luenga na whae loe le ofisa sidi o le whalemeli, le sunga tavu I Michael Lemisio. E tolo ni company sa la tōtu ina mai a la tōtau o foina, mai tu a inga mana onga, sa wha penao na fita I tunga I le komiti wha foi, ona o le tū langa talawhia ngai, ma tū langa mo mia e le tātou whalemeli Sāmoa. Ai mai se lava, e le tū langa o whale leia o nisi o whalemeli, o loo I sa la whai nei, ai ngafa tau lima ina I lana whaso soa le lei, ma lima le lei, e fua I tupe maua le tātou whalemeli I lea tau sanga ma lea tau sanga. A o le au te lengo le tā ua ne ngā ruenga, na whae loe le whionga le suipāne mi o le mano tausi, le whionga tuala Josefu Bonifacio. O le manu lau ti tau ave a le tātou malo, ia so solo lava, mo le whaale lenga o fisota inga, tau meli fi ave ai, tau wala atu le tātou ofisa whale meli le nei, ma ia o le nei au aunanga, I so se vaenga o le tātou watinu, pei o na iai le ne yaso. O le ngā tele le nei ofisa mo le fisota inga o meli fi ave ai I Savai, whapea mau poru ma le laulangi atoa,
Ai mai se ana au nanga ese. Pe o le talaina o se leni penisione anai o tātou ta ma tida ma tutua. O le tasiluni o walo fiso ta inga pito e siri o na mo mia, ma ta ua tele mo le motu tele i sa la fai, ma o le foi na ta ua le fionga le sui pahane mia o le mano tausi, o le a whao ngai nai foi mo le au nanga, o le tala ina to pensione mo tangata ma tutua. Ua whailo mai le whauru lunga o lo whasosoina le vaenga peta i mua le polokete o le miliona ta la, o nasa via ne toala, e le i o atu se tusi mai le mtanga luenga o tupe, e ta ofi ai le miliona lon tolu o na whaamatu watu i tu malo, e pe o na whaalau ilo mo mua le fionga le lato minister tausi. Mai se whailo inga fo e lau tu stala ma le fionga tu i le epa, na ia tali e whaate tau se tasi tua inga le fionga la aulio le maali e tua polata e vau fosi Schmidt, o lo i eisa lato fsota inga mta mwhinga, wa toe tau fia e le tuftuwhaina o le miliona ta lalon tolu. A le mato mai tau, ma maua tala. Wa fetuna i atu le tua ngai a ngai le malo tausi. E ta ofi. O mai upuna na nei. Fetuna i atu le tua ngai i le malo tausi e ta ofi. Ma olo iai mau na momoli mai nei i atea. E le se mako. Ai ai le mea. E le mako. Il ma olo mau ke le o kongo le malo. E na ia maso maku ai ai mea. E le voi ku ai mai mako fikunga inga. Ai si mako fikunga inga fa penga ele o fa fo mal ma fala fie me. Pei taini sa no foi tu le epa, o lo iai lava foi ta ia lai lalo le tu la fono, o lo ai ai tu langa uma o ngā luenga whaatino, a se malo tausi. Ai ia kula fongo o umanga pasia. E le kaimi e kula mai ai le se malo foi le vavaia. E le ai angi mea e a foi la ko ke faia. E aka ngi ai wala ko whaungangi kupe whakawe palo kakaka. O le kula fongo o melga. Ma lai lalo kula fongo i lalo o whainga whaamaya malo o malo fo i e vavai. E siria kula lei lo e lako, le maramara mo lako, i kula fongo o malo vavai, ngofo vavai. O lea iangi mea mkaukia la e mwhainga lako whai. Ua whasa fulma le wha i tu malu o mai o na saini whianga inga le wha amtu watuai, o vaenga se leni mo le miliona ta lalo le tolu, e whaatino ai atina e wa umana fuafuaina. O whaeloa loa ia mai le fionga le minister tausi, o le mtanga luenga o whaalapa tonga tuma o te le malo, le atinu Wayne so ialo, o le tele o namatau ia walanga ina nei e le to tele o pāti, o lo ua umano lātou te pena i nei te tonu le pāketi le ua le pāsia, mai o anavatau uma ia, pēr whai e toi tuina mai le atunu se whātua tuanga lātou te toi taita ina i le atunu, o le anto e whaawau uma ia vaenga, ma whaatau nu wina pe o na sāta pena ina. Matou forfolanga ia sa whai e le matou vaenga le ana mumu, o le miliona tāla, le na iei tonu le pāketi le tasi malvalu miliona. Le ole pasia. Le na ye tonu si tanga o tolu se lauta la mo pensiona tanga tamatua. O le ole pasia. O le na ye tonu se lau lima sputa la. Ile masina ai la to e le ato tole tino man ma fo pau po e mama. E se lau lima sputa le fo ole pasia. O le ono miliona fa popo le si ono miliona. Mo ila to e ave ngase I fafo. Le ole pasia. Ia o le sila mea, o le sa fai le forfolanga, ina ia mwhai ona pālota mai la tau olo iei wha. Le o le pasia. O le fo isa iei le forfolanga. Ina ia vai ina iei tu malo. Ia o le pasia. O le fo isa iei forfolanga, ina ia te wha fo i sui o salau. Le o le pasia. Au ai le pasia ai. Ia o la tau ai e sa pese e wha nuu mea ia. Ia le wale tau nu. Mai o anavatau mai o whai loa le pātia le Sāmoa ua poto,
O le a whātau nuina lona whātinonga, pe a whai e toi tō mai le pule mai le atu no, lātou te toi ta ina i le atu no. O tāna fōwia, whamanuia tele le tua leanga i atu le whai unga vai aso si o tātou te no, whasoi fōia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Los ful minuto te nei le tu las ful malua ya na o fa fonga le tino le fa pong mul mul ta tu telefon le yaso ya e tu fa fonga ye le tu la polito kwa tele tu la fa le fia na nei pe on ta plena ia ele ata tu o fa telefon le ngata sa New Zealand ia fa pe fo ia Sāmoa tu fa talo fatu le te milita tu tino le man ia fo ia le malu mai o le nei fo ia uli I Wellington nei polua fa malu la fo ia o fa la fo stimunga ia on fa malatu masani lava I taimi
e ti munga ai ma se le wala le au ave taavale mai se la tau o whaafueina taavale le taimi i le ngata ia te o na o e whainga luenga i le taavale afi le taimi so o se taavale afi la foi o e whainga luenga ina on whaamnatu lava i le tātou proklame ia wala foi saunga le mūr fea fio ai foi i ngā luenga le taimi o le malulu ia ma le mase se ma le ti munga o le ne yaso tau tua na whaamua le saunga le mū ia waipe o e nai te e uina uma ia soifua o ila tau ia o lo malanga i tono lau taavale le taimi e le ngata i le pasese ia me se fo ina ia inga nai tau te whewa i whaifa atau ia ma tongi pili ia ma whaatau nuu fuafuanga le nei a uli ia whaatalo whatua i tono a inga i le taimi ma lola fo le mafuta mai i mtua tausi whaatalo fo i sunga i whaafenga inga ia me se fo i o au nale tua whailango le tala lei o tono fo e mota ngase whaatalo wha mwhaafelo i atu e mai se la tau o lo ngā lulu ai nei mātua o lo mafuta mai tono mota tangata mātua whaatalo whatu ma lo lava fo i tāpo i mai ma lo fo i ia le malo si le taimi ia ma alo i tau mawhitanga le taimi le aso ia le la o atu whaafianga vipese se i pa ia le tula tasi ia ona whatau ina fo i le tātou poklame leo te pena mai le whionga ia la wano ati lawa i le tula tasi le poklame o le lalo langi o se nei ia tono falfai ngā luenga i la tō lo whaupea ngā luenga e mai se la tō fo i lo malo lo mai ua fo i nei tau mawhitanga i nei wha malo stino i tari ngā sua nei taimi le aso ia malo lava le ono sai ia wha malo fo i ia i la tō ia lea sao ni malanga nei aso o lena mai tau atu i nisi fo i o a inga na malanga i sa iau kilani le taiona le i la ia na poloka ia ma tuai pe tilei fo i whai ngā malanga ia avalele ia e mai se le taimi la tau nuu iau kilani ia o le mwhai o na se eva alele ia o lena ta milu ai ia nisi o alele mo le tolu se fulu minute ia au kilani ia ai o faftai le tua ia le uto e tau no manuia fai nga malanga ia na o siaki la foi pe fa pe te mana o siaki ana te ia le valele ia po ia ni fai nga malanga o tau fia mo le taimi nei ia ono tulanga o lo yele tau mai sala foi tatu Wellington ia wa tatu Wellington pe pua o aloa ma ia ina isa vili tau malosi ia ona ia foi le fuanga ia le mfai ona fewa ini valele ia pe tau no mai foi ini valele tatu Wellington ia ma nei lava lutango e vili company valele na sa tongelo pasese ia po fa tau no ina ni malanga le yaso mai sala nei uli ia so se vanga la foi o kilani foi na mai tawatu matuati munga la foi o kilani ia i le taimi le aso ia ai tatou mafuta pe ara le tautua se fonga la mua le foua sui man foa o alfa wino le tatou tautua se i pa ia le tulai lima i le fiafia na nei ia mo le silfia le tatou atinu ia o le tulai fa to fo tatou proklame pe o le masani ai o le ape foi fatini este info i fatsi mai le usia Jeremia tapu manaia ia ma te vava alua o alfa wino le tatou tautua le nei aso ia pe ona to mai fo to maftanga ma tsunga le o ia to official town le la ia le fo o sui man fo o alfa wino le tatou tautua ia o le nei fo ia uli se pa ia le tulai lima i le afia na ne ia ua le favesia ia a el watu fo tongi au pili o le lava lau fasoa ia au teita paul mea ia maua lau fia ia awa te ua ia faina i o mena te latu tongi lau pili ia e pili po le pili le vai pili le moli ia po le fale fo tongi ia tango atu lau kad ia ele tala fia ngai mafuafuanga na ele fai paul mea ia mo fia le nei ia uli wa le mai to fo ia wa fa timu la fo ia ma se le wala ni te ua e ita tele ia na saulo le se lau tavale se mea ia ma faina ia ai fia le nei aso po fia lava se vai ngana te anga iai po na foti fainga luenga mai mafuta mai ia mo per fia le nei aso mai mafuta mai tato musika ma fa fia nga se filoi le si fonga la mua i Wellington luas 5 minuta te nele tu lai se fulma le lua
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Ai se a wala, ai fa pena mai.
Ia o le teino Frida mai a misi luki sua. Ia Frida o a mai o le nei a uli. O a me o fai o e fai ngā luenga. Ia po le nai te le fale. Ia po na fai fai sau malo longa. Ia po na fai la sauni te malanga i Sāmoa e fai lau le stala le palota. Lea o lo vava o mal te mini nei. O le lopo i a wha alongo iai. O le lopo i sao. Ia Frida. Ia va peo nai te whaalongolongo mai. Whea lava se vaenga o le lalolangi nai te whaalongolongo mai. Ia po New Zealand nai te malanga i Sāmoa. Ia wha i tete lava Frida. O tamala i Sāmoa o le matua mtau tia. Ia manuia le nei aso i whai ngā malanga Frida. Manuia fo le nei aso i ngā luenga Frida. Ia manuia fo le nei aso ia i whai ngā whaatau Frida. Ia maulafo ngā tupena la whai Sāmoa le nei aso. Paftai tele lava le tātou tunu o le mafta mai, whaau pia whaafia fianga, me pese se i tāle tasi, o le pokalame o le lalolangi o so nei. Ia o le Frida rana mai au kilani, lena pese atuai le sunga ia misi luki soa, ia au lea lala a pese atu fo, ia i fo i le Frida mātou Wellingtone, ia lea la pese atuai le sunga ia alo ese po e fua au te lilola, po o Frida lea le tinauta maiti. Ia po sesi Frida le pisa le pese le sunga le pese ia lo ese puefua sale. Ia o le Frida la le Wellington le la pese to le sunga ia lo ese. Ma lo ese ia tamale ne. Frida Wellington le la pese to lo ese.
Talo sia ia ai le fai so aina nei alu solo muri ai ita. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Le whawhianga ma si ufonga mario le whapese le rosa pae ma le pese ia e whaatitau ia le tamaitai ia Isabella ia a whaapupue nisi e wala au whapea pela ia e pe le wala au ma Isabella e pe wala au inga le pela ia pe whaapupu fo i ela whapena ia po Eva po Emma ia po Ilava ia ai manu ia whainga malanga Isabella pe a whapea nai te malanga i le malanga ia i fonutanga le kalesia i le ngata i le kalesia me tisi le ua ngā solo ia fonutanga le konfirmnisi ia ai whape fōi ia le kalesia worship center ia le fōi ngā solo la tau whai ngā malanga i Sāmoa ia rona winga ua amata fōi on tumutumu le tātou atinu le taimi ia e meisai ia le toa tele fōi o la tau le ua ngā i Sāmoa e tā pena ia e pālota le tātou atinu ia i le aso luas fuluma le iwa au kuso ia mantua whapea nati whaalongolongo mai au wane e misia ia i te ua whaasala o le lua afe tala e tau lava ona e anu te le stala ia i le whainga pālota Sāmoa ia i le masino o kuso ia i te ua e sala ia na e toe vili mai fo ila ia le vaenga le New Zealand la fo atu se tupe tongi e lau sala ia ana e whaingofia ona e anu te le stala mai anu te pālota ia manuia la whainga malanga o i lava le malanga i Sāmoa le ngata i fonutanga e kalesia o suia la tau fonutanga le nei masina ma le masina fau ia manuia lava whainga malanga le awhianga i mautou ia mo mātou ia o loo whaamuli ia manuia fo whaamuli e tātou ma tau fuafua le vili Sāmoa lele i tau nuu whainga malanga wai ai si se langa o tama o tama sanitele ia inisia tama tu salana malanga le tina na nei se fulu ana le la po le valu po le iva po se fulu i Sāmoa ala ua vili le taimi nei telefoni mantua la e al termina po la na tu ua vale se fulu ia ai vili ai tango vili telefoni al tina ile se fulu lua ia le tai tau nu vale le Sāmoa ala ua o fa ai longa va ia na o le misia ele o va pela se le vidi ia ai se tau nu le manuia whainga malanga tau nu manuia ia fato a vili la ia fia nani ale me la le vili atu lui tu la talu na lu vale le o la lunga vale le ia ia tama seri malo to es fultas minuto na tale o le tu la tasi le fonga la mo Wellington fa fia nga musika o le uli malo la vole mafta mai ia o fo ila o mana vole taimi wanga ainga ia wa fuafuanga ia le ngata i fuafuanga fa ainga me se fuafuanga fa ale kalesia ia fa la tonga manu ia manu ia la fo fa inga mala le taimi Sāmoa, o fio mai o le wha
Whawhiwhenga ni teimi o le uli ne o te 1 minute, le o te 5 minute na tālea o le tūlai tasi, le o uli o le aso wharaile, le aso lua se fulma le fito le masino Juni, lua awhi lua se fulma le 5 ia i le teimi New Zealand. Ia, toi whatalo watu le teimi, malo fo i mafuta mai le uso hia po le sunga ia pele, mo tunga, lo mafuta mai ina i California i Amerika, malo whaafta i te le lava le mafuta mai o le au mawhiawhi o tau ia sao, mawhi o tau ia matau. Ia whatalo fo i le sunga ia Eli Rai, whaafta i te le lava le mafuta mai, ia manisi fatua ia whenga sorry, ia ngaluafi le au pepe, manuia lava le nia uri whaafta i lava le mafuta mai, le use alo ese po e fuasale, Faltu ia pina te vanga, malo lava le whaafta i tele lava le mafuta mai. Ia malesunga ia tia ina ta vita peni amina. Ia pe ia ese mea ia e talitano ia vanga lea. Ia ele ese mea ia whaafta i lava o nai mai tawato nai mafuta mai tato proklame. Ia malo lava le ona sai. Ia ife au mga luenga. Ia ole fo ia le aso muni nei. Ia ona tu fo ile wa onga nei fa nau mo le lua vai aso e mato nei New Zealand ia o se tulanga le fo i mo malo longa nei matua ia e usu itaia uma mori nei fa nau onga ia le amata le aso fu le aso malo lo nei tamaiti le aso malo le latu tuanga ia mo le lua vai aso ia manea dos tatofi ia mo le pese prisoner of love mai alo le tato pese na ia ona te pena mele tatu plame le lalo langi o aso nei. Do you ever think about me or the shoulder you used to cry on? Do you ever think about love? Or the bed you used to lie on? Do you ever think about days, the day you said I love you? Or am I a fool for thinking that you could still love me? Some call it love, but you call it shame. I'm the sun in the winter and the shade in the rain, like a shadow in the I'll be right by your side as your night is shining order, for you're prisoner of love. Do you ever think of that night, the night I asked to hold you? For the jacket I'd always wear, is it somewhere that has the old you? You made it clear that you weren't leaving, but I can't just let you go. Or am I a fool for thinking that you used to love me so? Some call it love, but you call it shame. I'm the sun in the winter and the shade in the rain, like a shadow in the light. I'll be right by your side as your night is shining order,
shining order. Are you a prisoner of love? Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Talavatu le sunga au sange wha au susu malo wha aftai tere lava le mafta mai manuia fo le yaso. Ia le usa atu e tu amitu anai, ta alofa tu e tu, ia alofa atu manuia fo le wha ingo neva yaso. Mika le fianga sa lesi mai le sunga ya sila da man. Sila da me ma fa vivi ingo la fiango sale lesi ina ua 5 minute te nei le tula tasi ya leo te pena mai tato proklame le lalo langi o so nei la fionga la wano ati lau nei minute
Ia a lela avatu pese lea ia ona tapena pena ile o tatou proklame ele o toi mafatalo fatu le sunga ke leni le sa ke leni tangoai Wenei Wellington fa after tire lava le mafta mai le fionga fui maono tofa misi male lupo fa after tire lava le mafta mai ia fatalo fo ile le se skia to ilolo lilo talo skia ia tamale skia ia malo fo tinam tamaiti lo fatu iso mo fo le yaso mo fa ingol yaso Talo fo le sunga Charlie a fato lo mafuta mai va vai fale alili o malo fa after lava Charlie ya mo fo i fo fanga o ne ya uli ya po ne fo fia to Sāmoa o amali tau si o tātou atino ia lofte ratu manui la fo after fo le mafta mai o lo minuta te nei le tula tasi e tia maa o ma So
Ia, au te whiwhilau fo i e toi whatalau wha whawhelo e atu i le malu lau whafonga i le nei vaenga o le aso, i le nei fui wha au poponga o le tātou polkalame masani le nei o le lalolangi o aso nei. Ia, o le polkalame e oto i nā tuai nisi o mea o lo tupu i o tātou loto i whale, ia mai se fo i le lalolangi whafo, ia o alawa le si le fia o le malu si o tātou o te no. Whaatalo whātuai i le malu au whaafonga i o na muli uma ese, ia mai se o le itupā o le au mātua o pa anga masani a le nei fo i vaenga o le tautua ma le au nanga le nei a le sifonga o le lo mua mai i Wellingtone. Whaamalo lava le langi ma le soi fua lau le lei. E ui a hoi ina whesuisu iai, ia winga o le tau malu lu o lo tātou o iai nei i New Zealand, ai whapele nei tu langi o le ke lope, ia ai iai le tali tununga mau lunga o lo whape nao na munuia lau tāpua i ngā Sāmoa, whaamalo le on sai, ia o le nei o tātou tu vai munuia mai, o le vai aso muli na nei o le nei masina o Juni, o le masina lona ono le tausanga, o lona winga, e o le o tātou sa walia le vai luanga, ma le afa, ia pe o le o ngā tonunga le mua le nei tausanga lua afe lua se furu lima, ia ma lo le folau, ma lo le pati, ma le soi fua lau le lei. A o le itu ina atu le polkalame o tāpena ina mo le nei fo i vai aso, ia e mua na o whaafeilo i atu i le sunga i atasi tui tolomaa, ia lea o loo maa ua ngā lulue ta i tolu atu i le nei vaenga o le aso le tātou polkalame,
Ia mai le tātou ofisa whaasara lau au tū I nei pori rua. Malo lava le soifotasi, aftai malo le on saifo il tātou ngā ruenga il nei yaso. Malo lava. Ia, fatalofa atu foi ma le whaalo I lau fionga lau ano. Malo foi sopo, I lau foi le timunga ma le malulu I o le nei pitonu o bele tone. Ia, malo lava le on sa I wa foi le whaawino le tātou pukala masani o le lalolangi o aso nei. Ia, pei ona masani ai, yes, frei te tasi. Malo, aftai. Ia, ole nā, ole whapelona se atu I le tātou porkalame ua saunia ma tāpena ina ia wafo I lau no tāpo iai le nei vaenga o le aso. O le teimi nei, o tuplanga wha le tonu winga o le tau mo se vaenga tele o New Zealand, ona o le malalosi o matangi, ia le mamafa fo I o timunga, le hau wha peona la matia ai, ia manisi vaenga o le pito I lunga, po o le tumutumu o le motu I saute. Ai mai se ai le ai o Nelson, whapea maona nuu tua oi, ai whapea fo ia le vaenga po o le tumalo o le Marlborough Sounds. Le o wha mamalu I nai nei, ia pulenga I taimi o wha le velawe wha fosei, ona o a whaina ia o lo tūlai mai. Ea mai o whapea naona la pata iai, ia tangata fo I nofo ai ia vaenga o le tunu ina ia wha ai tete ia le tūlanga o le whewa ai whafo. Maise o lungo a wala tele ona o tūlanga wha le tonu ia e pei ona mori mau wina o winga wha le tonu o le tau. Mahalo ia mai e lo fisa le tau. O le a whaso solo pea o nā ngai mai I mātū ia winga wha le tonu ma winga lolo wā le tau. Ea mai a whiai ma nisi vaenga o le motu I mātū I le so ia wha pefo I ma le whaai unga o le nei vai aso. O li potia u pito le tamai mai au kilani ta awai le tele o mga awala ia ua tapuni ia ona o tūlanga o lolonga. Ai I le malaiwa alele e tele ia malanga wha atūlanga ina ua tā whia ma ua toi tuu I tua taimi e whaiai I le so ona o tūlanga lolo wā ma le leanga o le tau. Whailo mai e le pulenga o le malaiwa alele o au kilani e o mai I le sefultasi le tae ona le I la o atu I le luas fultasi la o whainga o malanga wha atūlanga ina ua tā whia pe ua cancel. E au whia ai malanga na wha moe moe tau nu atu I au kilani ia manisi fo I o malanga na fuafua e o ese mai ma au kilani ai anga I atu I isi vaenga o New Zealand. I le pitanu o le Blockhouse Bay na tāpuni ai se vaenga o le tele ona ua asu I lunga I le matangi le tau o lunga o se whale tele ia ma ua malepe ai se vaenga o lea whale I lea vaenga o kilani. Li potia mai fo I le motusia o waia e le tise atoa ma pou moli ua ta ulu I lalo ia ona o ia tūlanga wha le tonu o le tau. Lo ngā lue ai le vaenga le tine I mu ia tau fisosoani ia I le wha le velave I le whale ia ma tau wha sa sao tūlanga o le tele mo whewa inga. Ai o le tumutumu o le motu I saute le South Island, tele a wala ia o tāpunia nei, ia mai o le mawhai una whewa ai le tōtelo tangata I lea vaenga o le atunuu. Lea ua wha mamalu pulenga I taimi o wha lawe wha fosei po le state of emergency mo Nelson a toa wha pe ai ia le Marlborough Sounds, ona o a whianga I pei ona lipo tia mai nei. Ia mai tōtelo tangata ua whautuina ina ia o ese mai pe tu ua o la tau whale maainga ona o puipuinga mo le saonga le mu. Na whailo mai e le pulenga o le tūmalo Tasimane, le Tasman District Council, e whapea o le whaamamaruina o pulenga I taimi e whaalawe lawe whaafusei o le a whaafainga o whiai I mata ngā ruenga whiso soani. Ona whaatino a la tau ngā ruenga I le tautonga whitia lea o solo ele, ia ai whapea I fōi manofuanga ua lo fia I lo longa, ona o tāwhenga ua hawha aina ai se vaenga tele o lea I tū mā lo. Ua whautua ina ai fōi tangata uma, ina ia wha ai tete le whewa I ta male, ona ua tele a wala ia o tāpunia, ona ua le toi saonga le mui le taimi nei, mō whe malanga inga.
o le pitonuu e pei o Richmond, whapea ma motueka, e matua mawhalawa lo longa ia lo a fia i nei, e mai o lo ngā luai le vaanga le fuimu, ma whaalwe lave whaafu sei. O mātou i nei le lau mui Wellington e mauna nukutua oi, ia sa malosi le matangi mati munga i le po ona po, whaasolo mo iei le nei aso, ia lo whapela fo ia na whaatimu timu, ia ai mai te watu, ia pe ua o lo la fia le teimi le nei, tau maua si na toa, ia mai talo sia o le a vea ia tu langa i vaenga o tu toe, o le nei fo iaso, ai pe o le mai te watu lea ia mātou i nei porirua, ia o le ua la fie, e wha ale aise sa vidi tele le teimi le nei, ia ai o lo wha maru lava ma pōngi sa, fōringa e ono timu se teimi e le o mau. Ai o le so pe ona sile fia le malu fo i o tato uma ai mai se o mātua o le aso muli lea o le kuata lua o awa onga o le nei fo i tau sanga i New Zealand e tu ua i le so ia onga le whanau mo le malolonga masani e lua vai aso e whiaunga ma le onga le tonu o le tau manu lu e pe ona masani ai i tau sanga te tasi ia po o le midwinter holidays e pe o na masani ai. Ai ua whailoa mai e company valele e whapea e lata i le valu se lau wafe lea whainga o tangata ia ua uma o na tusia mai ua whamao nia o lato whainga malanga i le teimi le nei o le tu wanga wa onga mo le lua o vai aso. E whai o tangata e malanga ai o isi fo i tangata o le a tau nuu mai ai. Whaalia e whapea o le aso mua ma le aso muli o le tuuanga wa onga o aso au pito i pisi ia mo tangata e malanga i whafo ma tangata e tau nuu mai ai i te tonu o New Zealand hei. Whaalia e sili atu le se furu ma le whaafe le a whainga o tangata o le a malanga ese atu i e tunu o mamao mai New Zealand hei i le astonai, no winga o tae au lea la so luas furu valu o Juni. Ai o le asa, le aso sfutolu o Julai. E tu se furu ma le lima afe, le afa inga o pasese o le a tau nuu mai ai i New Zealand ei. O tangata ia o le a malanga mai fafo, ia pe o la tau fo ia o le a tau fo i mai ai i te tonu o New Zealand. O le aso tofi, le aso se furu o Julai, ai whapea ma le asforeile se furu ma le tasi o le maasina fau o Julai, e pei o aso au pito i pisi ia mo tangata whea malanga i malanga i te tonu lava o New Zealand nei, o domestic travel. E tu se furu whaafe lima se lau le hawha ingo tangata e malanga e se atu i isi nuu. Ai se furu ma le whaafe le hawha ingo isi o le a taunu mai i ia aso e lua. E fua i awanoa ma pase se ia ua uma o na tutongi i le taimi nei. Ua whautua ina mai ai e company valele a maise o pulenga o malai valele SS i tonu o New Zealand le mamaru whe malanga ai. Ina ia tā pena ma sao niu ni le lei tu langa masani e mo'mia. Ina ia mautinoa e saunga le mu ea maso longa le lei mea uma i whainga malanga o le a fuafuaina i le vai taimi o le tu wanga o a onga e a mata i le so. I le isi vaenga o le tātou tala na whaailoa i le nganga whaavau e maise o le whaaloalo o le pāne o New Zealand i le aso nafi i le maliwai whaafuasei o se tasi o whaipule o le pāti a Maori. O ia lea o te maitai e sua whai a Takutai Tash Camp i le vaveao o le stofi o le neita maitai sa tūlei mai o ia o le sui whaipule le tu malo pālota o Tamaki Makaurau o le tu malo whapālota mo tangata Maori. Ia mai maliu nei o ia ua lima se furu tausanga o le soifua. O le tausanga ua mawai le sa whailo ai e whapea ua whaina o ia i le ngase o meo kidneys po whatunga o se itulou. Ia mai
na fono o ia i le so lulu ma malanga ai ilona ainga i au kilani ai maliwa i le vave ao le stofi taruai ona o lea ta maitai o se whaipule filifilia mai se tu malo palota e mana o mi ai le whaia o se palota le titi e filifilia ai ia se sui fau o lona i tu malo le tamaki makarau. Ua to'alua ai ia takutai Tash Camp ia whaipule ua maliliu a o whanga solo ai le nofo inga le neia le palemene o New Zealand. E pei ona silu fia e le mamanua lau whaafonga na mua i le tausanga na te nei maliu whaafosei ia le li whaipule le fionga ia whana na Efeso Collins. Ta pena la le palemene ma ainga o le tamaita i whaipule ua maliu mo na toe sauninga i ma whape malona whale lau singa i le aso lua o le vai aso fau. Ai lipoti o mai ua whamamae stasi o whaipule o le pati a le New Zealand First mai te tonu o le palemene. O ia ua whamamae o le tamaita i whaipule ngo ia Tania Okanovich e whaamautu o ia i au kilani mai o se sui na filifilia i le palemene mai le lisi alo ia le pati le nei o le New Zealand First. I se lipoti tusia mai le nei tamaita i whaipule sa ia whaalia ai o se awanoa tā ua tele na ia maua e avea ai ma sui o le palemene. Ai e iailo na telitununga e sili atu lona au ngā i ngā ruenga whaapis nisi i whafo atu o le maotau le palemene. O le malo loma iai o lea tamaita i mai e tofi whaipule o rana pāti e mautinoa le tūlai mai ai o le lii e ngoa ia David Wilson mai i Apahaba i Aukilani e sui tūlanga ia te ia ona o Wilson le so atu iai i le lisi alo ia a le pāti le nei a le New Zealand First. Ia ai usi pea le whafonga. E le toe whaawawina la o le tātou tala. Sa tātou tala no ina le vai aso o mawai, ia le matautia o a fianga o le tātou lalolangi, whaapea le soi fuanga o na tangata, ai whaapea ma le si o manga, ona o mea tau ma penga malo losi wha niu kilia, pe a whai e ono whaao ngā ina i se taua i le vā oni e tu nuu. Nā tau mo whaiai e oto i nātu i le nā vai aso, ia le lisi o atu nuu e iwa, ia ua mauti noa, pe ua masalomia, ua mawhai o na lātou ngausia, ma whaaputu, ma tā pena ni a lātou mea tau niukilia, mō le whao ngā ina i se teimi vave, pe a whai e mana o mia i se taua ma se fe ese inga, e ono tūla i mai i le tūlanga whaale wā o mālo. O le lisi o atu nuu ia iwa, o loo au fia i wha maunga, ma le lipoti whaale tausanga na tā pena ina, e lea onga whaale wā o mālo mo suenga o le file mū, lea wha mautu i le ai o Stockholm, o le laumua lea o le atu nuu o Switzerlani po o Switzerland, e ta ue le ngana Britania i a lea onga o le Stockholm International Peace Research Institute i a po le SIPRI i lona whaapupu.
Na so ia le faa lawa te le ina mai, ma le faa ilo mai o le lipoti faa le tausanga le nei le sepri. Ma le faya o leo so faa inga ale malo Israelu faa sanga ino fuanga au tu o le malo Iran ia e faa foe aia la tau suenga ma polo kalabe mo le ati nae o le malo si anga faa niukilia. O le mafuanga o ia o swainga Israelu e pe ona faa i loa mai e le lipa le mia ia Benjamin Netanyahu faa pe le fita a Israelu. Ina ia tau fia ai le malo Iran mai le se atu e ngaosi ma fausia ni a lato wa penga mani me tau niukilia. E a mai pei ona tātou mōli mawina sa le i nofo ia pe tali file mu le malo Iran ia o se inga a le malo Israelu. Wa sa le pine ai whaia foi ni o se inga a Iran lato e whaasanga ne ia Israelu mauna tangata. Na whaonga ina ia o se inga ia ni mea tau whaatonu alu mamao. Mea tau nei e ta whana mai lunga o le vāte tea. Ia mai lenga ta ina whaalenga ina ai le tele o mea tau tino. I whale te tele, whapea ma awala. Ia ai whape foi ona malili wai le whaitau fie se lau o tangata. Ia tunu umai lua o Iran whapea ma Israelu. Mai sa o i se tulanga na le mauton wai le to tele o tai o le lalolangi. Tulai mai ai ma se popolenga. I le ono faa umi o se taua i le vāo nei mā loe lua i sa sae tūru tonu. A wai mautinoa le a whaina atu ai ma le tele o isi atu nuu o le lalolangi. I le mau faa whita uli e ono tū lai mai ai. Pei tai sa sili ona matuma faa te ia le lalolangi. Ina ua whaafosei ona pomu e waale le tau o Amerika ia no fuanga ia ngausi ai le malosi niukilia a Iran. E ui ina sa fola mai whala waitele le li Palestine ia Donald Trump. E whapea e lua ni vai aso e le tau ona whaiaisana whaai unga mautu e tusa o le tau ai le wā o Iran ma Israelu. Na umalos fa inga le nei le United States o Iran ai whaai lo mai e le li Palestine ia Trump. O lea ua tau whai ioe uma ia le malo o Iran whapea ma le malo o Israelu o le a tau fia loa le pāpau whana i le taua i lo la mā. Ia mai pei ona sida fo ima mōri mawina i whaasara launga mai whafoi le nei vai aso. E wi ina sa ia i pēr nisi o sa whainga na whaia i le vāo Israelu ma Iran ina ua uma o na tui i pōmu marolosi nei a Amerika i no whanga niukilia o Iran. Ai e pei o lea ua telea ina le toe ali di mai i nisi o sa whainga fau i po o nisi whetaua inga i le vā o maroloe lua i le taimi nei. O se tūlanga lea o loo te tālo i aile tō tele o tai o le lalolangi ina ia whaao o pēr ma ngai atu ina tā whia loa a tō toa ia le taua i le vāo ia ma loe lua. O le mai ai o le os whainga whaalilo lilo le nei a Amerika o no whanga o le malosi niukilia a Iran na whala wa i tele mai ai se whaasara launga le li Palestine ia Donald Trump e whapea ua whaatama ia ma ua nuti palaina i o sa whainga nei a le United States ia no whaanga ia sa wha moe i aile malo Iran mo le fausia ai o ni ana mea tau mani a penga malo losi wha niukilia. E wi ina e le i wha mautu ina mai pe moni lea tu langa pele ai e to tele manatu a fua i le tūlanga o le malolosi o pōmu ia na whaonga ina i o sa whainga nei a le United States
e te tau na moni ma wha maoni i a saunoanga ia ale li i Palestine ia Donald Trump. Ai pitai pe ia ona sila fia e whaingata te leo na wha mautuina ia le tūlanga tonu lava na o iai ia o sa whainga ia Amerika ai maise le a whaina ai o no fuanga ia sa whaasanga iai. E mafua lea ona e le o whaasara lawina o whaalau i tele mai e le malo Iran ia ni whaamatalanga ia pe o niata foi o no fuanga ia e pe o no sa ia e Amerika i ona waa lele tau. E pe ona mai tawina le nei vai aso sa vave ona whaailo mai e Israelu ai whapena ai foi ma le malo Iran lato o lea ua lato talia ina le tawhia leo le pāpāwhana i le taua i lo lava. E pei ona iai le finangalo hoi o le li Palestine Amerika ia Donald Trump. Ea ma o tūlanga la nā, pei ona mai tau atu iai tūlanga wha le vāo mālo e pei o lea ua toa mai le taua ia mai o lo tālu sia lava i le tūtele ia paua ia matao fi mauloa awana i toe hari mai ia ona o popolenga i le ono whaatitele, ia ma whapenao na fia atu ai maisi atu nuu, ia mau o aile larolangi i se tūlanga le manuia, maise o lona sio se manga pe a whai e tei ua mau na pā ai ma se pōmuni o kilia. Ia, ai usi pēr le whafonga. I le toe so i nātu la le tātou tala. O le a whaisina whaamatalanga e tu sai o le osfoinga lea na whaia Amerika ai maise o ana mea tau ia ma waalele ia sa whaau ngā inai. Ia mō le silfia o le mamanu o le au whaafonga. O le osfoinga le nei e pei ona whaatutaia ele malo Amerika i la so luasfululua o Juni sa whaingoina o le Operation Midnight Hammer. Ia po nuinga pe a Sāmoa ina o se ngāioinga i le vairuanga o le pō whaingoina o le Sāmala Operation Midnight Hammer. Ia mai sa whaongaina ia waalele o le fausanga a Amerika e taua o le B2 Spirit. O le itu ainga wa lele le nei po o le fausanga le nei a Amerika o zalo o sila ho iai nisi i lunga o penga o viso te inga i a mata ho i o por kalame le TV i le taimi ma le taimi. O le fausanga le nei a le United States e whaamatala ina le ngana Peretania o le wa lele le nei e taua o le stealth bomber o se fausanga e matua whainga tātele o na iloa pe mawhai o na whaalongo ina lona leo i le taimi e lele ai i le vani mo nimo. Mai whaapitoa i le neitu a inga o lele i le tau ave ina ai o ni pomu ma mawha. E mawhai o na lele ma malanga i le ea ai le iloa i masini radar pe la ngona fo i le ta'lili o hafi o le nei wa lele. Lea lai o na ave iai i le whaalupenga lea o le meo o le waalele pomu e i loa ngata, stealth bomber i le ngana Peretania. Ia mai pe o na whaailoa mai nei e fitu waalele B2 Spirit o le fausanga le nei sa whaao ngā ina i le osfoinga lea le United States e whaasanga i no fuanga niukilia a Iran. E whaapele whaamtalanga o le nei fausanga sa amata fuafua ina mai ma design ele company e ingoa o le Northrop. Lea sa muri muriane o na toi wha ingoa lea o le Northrop Grumman.
E pei o la tau ia sa iai ia le whengainga po le contract male malo Amerika i le fausia o le neitu a inga o waalele tau wha apitoa. Sa muriane o na ngā lulue whaatasi ai lea o le Northrop Grumman ma le company o le Boeing, ai whapele company o le Hughes, ma Lacey company e ngā o le Volt. E pei o konkarate au tuia sa whenga iai ma le ngā luenga i le fausia o le waalele tau whaapitoa le nei o le United States. Mai o le vā o le tausanga e tasi iwa walu ma le tausanga e lua afe, lea na fausia ai loa le fausanga le nei o le waalele lea tau o le B2 Spirit a le malo Amerika. Na whalia e whapea e mawhai o na ave le waalele le nei o le B2 e ave le waalele e tasi ia se pomu ia po oni pomu ia ta ua i le ngana peretania o mea ta ua thermonuclear weapons e hawhi ai ia ni pomu e o i le valu se fulu la whai o ni pomu e o i le tai 5 se lau pauna le mamafa ia po o le winga lua se lau tolu se fulu kilo i le pomu atasi o le tu ainga o le MK82 JDAM GPS ia po pomu ia whaatonu tonu e le computer. E lenga te lea po le se fulu ma le ono la wha ionisi o pomu e tai lua afe wha se lau pauna le mamafa pe o le afe se lau kilo i le pomu atasi o le tu ainga o pomu niukilia wha ingoina o le B-83 nuclear bombs. Nā whailo mai fo e wapea e nā o le pau lea o le fausanga o waalele e mawhaio na aveina ai i ni pomu se tele. E mawhaio na ta whanaifo i ni no whanga o fua ina le lei i se whainga e matua whainga tā tele o nei loa pe mai ta wina ngō fie e se tasi po o le fili. O le walele le nei B2 a Amerika ua fausia wha apitoa ina ia whainga tā o nei loa i le taimi e lele ai le ea. E ame ia le whaapunga pe on tā ua mua i le whaaperetania o le stealth design o meo apa o le neiva a lele tele e fausia lea ini materials whaapitoa e le mawhai ma e whainga tā ai o nei loa e masini radar o le tino atoa fo i o le waalele le nei e le ai ia se vaenga ma fola tau. Ai pei tau wha ofu ia le fausanga o le tino atoa o le waa. Mai le ai foi ia sona siu e pei o le tele o waalele. E matua whainga tai lava o nei loa ngō fie le tino o le nei waalele e masini nei radars. O afi foi o le B2 e na nai te tonu o ala ea te tele ia ta ua o meo serpentine air intakes. E whainga tā ai o nei loa ai radars, ia mailenga te lea, ai o potu po o vaenga ia tau ave ai ma te wai mea tau, e fausia mana nā le lei i te tonu o le tino o le waa, ina ia lilo ma le ilo ai e masini radar i so se taimi. O lona lua, e matua mauae le fausanga o afi, atoa ma le system, e wha atonu tonu mai ia le lele o le neiva a lele i lunga o le ea. E wha au ngā ina iai le whainga po le system, le ta ua o le fly-by-wire system, e le ai ni wire mani foe uli e wha au ngā inai, ai e wha au ngā masini computers, e wha atonu tonu mai ia apa, ma vaenga ni e wheso swani i le taimi e lele ai le wa lele i le ea. E rengata i lea e malolosi fo i ona radar e whaanga ina i le taimi e lele maua lalo ai le wa lele le nei i se pō i le wani monimo ma le ea o se isi atunu u ai maise atunu u ea ngā iai mo le whai o se oso whainga. O lona tolu o vaenga e matua tūlanga e se aile nei fausanga o waalele o le B2 a Amerika. O le mawhai leo nāru mamao
ma lele i le ea mo se teimi umi e au noa ma le mana o mia o na tū lau ele i se malai wa alele e utu wai. O le mamao e mawhai o na lele ai se wa alele o le tu ainga le o ta ua o le Global Strike Bomber o le P2 le Amerika e au noa ma le utu ina o se kesi po o sona pensini e ono afe iwa se lau maila ia pe o le se furu ma le tasi afe kilomita. Pei tai, a whai e utu i lungo le ea, e ma whai e le neiva a lele o na lele ane mai lona no fuanga e wha amautu i ai i Missouri i Amerika, ma anga i atu i le tungu o Afghanistan, ma toe fo iane i Amerika, e au noa ma le tū lau ele i seisi malai wa lele. Ai, a whai e utu le wa lele le nei lungo le ea, e ma whai o na lele pea mo le umi, e sili atu i le tolu se fulu i tū la. O lona whātu langa ma tautia winga i lea lava wa lele, o li tū lea winga i ana penga e ma whai o na tau ave. E le ngata i le nā, ai o le sao o no whanga e ma whai o na osa fo ia, i a penga po o mea tau o le B2 pe a o ina whaao ngā ina. E mawhai e le waalele nei o na i aveina le a whainga e tu se wha se furu afe pauna le mamafa o ni mea tau. E au fiai pomuni ukilia o le tu ainga e ta ua o le B-61 ma le B-83 gravity bombs. Ai le ngata i lea o meo pomu masani o le tu ainga ta ua o le J-dams fa pea mo isi puru malo losi fa atonu tonu i le GPS. Ai fa pea na foi i pulu walu mamao, ia e wha aingoina o meo stand-off missiles o le AGM-158, ia o pulu wha atonu tonu walu mamao e ta ua o JASSM stealth cruise missiles. E mawhai o nos wha ia ai e le neiva a le leni vaenga mani nofuanga se tele i le taimi e tasi e lele e ai lungo le ea e awala le le wha ina o mea tau nei e whaatonu tonu i le satelite ia le nofuanga e a ngai pe whana ngai iai. O le tūtau i le puipuinga o le waa lele la waia po o lona defense, ina ia le mawhai o na whaalenga ina i nios wha inga le fili, ua whaaopenga ina ai le B2 i le whainga po o le system e whainga ina o le EW, o le meo le Electronic Warfare Suite, lea e le o lai radars mani mea tau a le fili e ono oso fo i ai lea wa lele. E mawhai fo i le nei system a le B2 ona whaale hao ngā ina i le vaenga lea ta ua o le infrared ma whaai titi ai le vevela ona afi ma le ea e si o mi ai ina i alofia ai ma i os fo inga ni mea tau ia ta ua o infrared missiles. E matua whainga tā telefoi o nei loa le tino le nei waalele e pei ona tā ua mua. Mai tusa lava pe e loa e seisi. Ai mautinoa e matua whainga tā lava o na muri ai se mea wa ai po se radar pe tau mawhai fo i e whana i ai se mea tau. Ma le vaenga lo no e whainga ina le nei waalele tau le B2 Spirit o le a itu o le vani monimo. Ia pe o le whaapunga whaapele tā nia o le Ghost of the Sky. Ona, o le whainga tā o nei loa o lona tino. Se a ona mawhai e se masini radar o nei maua. Ai e mawhai e le neiva alele, ona whai e se o se whainga e au noa masela pata inga. Ia pe au noa mali loa e stasi. E mawhai ona la vea ai so o se no whanga, ma se vaenga e whaia i aisa na o se whainga. A o le i maua se awanoa Italia ne ai, ia le fili, ia po o le vaenga e whaia i aise o se whainga. O le waalele fo ile nei o le B2, e le ngata ina o se a upenga e ai lililo. Ai, e le ta a telefoi. A wai tūlanga e se lava mai isi a upenga masani. E na o le luas fumal tasi, ia la whainga wa alele B2 Spirit
na fausia o le malo Amerika. Mai le tausanga tasi iwa valu e o mai i le tausanga i lua afe. Ia mai e le iai se isi atunu o le lalolangi ua mawhai o na whau so lātou waalele whapea e pei o le fausanga le nei le United States wana o Amerika lava e o mai i le taimi nei. O le tau o le waalele tasi e sili atu ma le 2 piliona tā la Amerika. E le ngata ina taungata le tau e fausia ai e matua sili atu fo i ona taungata le tau e wha ngā yoiai ia lea i tu a inga o waalele tau. O le fua wha te tau o le tau e lele ai le waalele le nei i le tu lai tasi e sili atu ma le se lau wha se fulu wafe tā la Amerika i le tu la. Ai pei ona ta o mua e fitu la wha i o waalele B2 Spirit ia sa wha o ngā ina i los wha i ngā lena wha sanga ia Iran. Mai o ia waalele uma na whelele sa o lava mai Amerika a ngā iatu i Iran mai na uma o na wha apa ua lato uta o pomu i no whanga niukilia ale malo Iran o na to e fo i umane lea i le United States e au noa mo se waalele na tū lau ele i se isi e tu noo. Ai a sila iai i le mamao, e lua ia vasa te tele, mo le fia o tu noo ia na sopo ia e nei waalele mo le whaatino ina o lea o sa wha inga. E a mai o fufua ina o le umi sa iai lunga o le ea ia waalele uma nei e fitu o le mano Amerika. E sili atu ma le whase fulu i tū la na whele lei ai i Iran ma toe fo i atu i Amerika. A fuala iai i le sili atu le se lau whase fulu afe tā la Amerika i le tū la tasi le tau e lele ai le nei waalele. Ai fitu waalele ia sa wha o ngā ina i le sili atu i le whase fulu i tū la le umi. O se tūlanga ma tautia lava, ma te le ia le tupe ma le tau na whaatino ai lea o se whainga. Mauti no lava e nā o le malo Amerika e mawhai o na ia ngā whatia ia lea i tu ai ngā tau. Ia atonu e monia i ma le whaaupunga to moiti e nā o tā ma matu lava e mawhai o na ngā whatia ia i tu ai ngā o mea ma tautia whapea. Ia ai usi pea le whaafonga. O le tatou talawhai umsalo o na fuel tatou teimitasi o lea ua amata o na whanga solo ia le suenga ia ale malo initia. I le whaalwe lave fo i le neina pa uai se whaalele tele o le kompani o le Air India ma mali di waila o inga e lua se lau onu se fulu o tangata i le asu se fulu mo le lua o le masina le nei o Juni. E lua se lau fast food tasi le a whai o tangata sa malanga ai i le nei wa lele e au fi ai le pasese malona au waa. O le malanga le nei nā rue se mai le malai wa lele i le nuu ingo Ahmedabad i sana malanga na wha moe moe atu i le ai o lone tona i peretani tele. Ai o leisi vaenga o e na whano ai le sui fua i lea wha lave o tangata ia sa iai le tono le whale lea na pa u iai le waalele le nei o se waalele o le tu ainga o le fitu varu fitu Dreamliner o le fausanga le company o le Boeing a Amerika.
Sa whailo mai ele mtanga luenga o pulenga o waalele Sevilla le malo initia. O lo wha maa popo, ma tu whaatasi i le suenga o wha ngā solo nei ia wha amatalanga uma i mea na tutupu i le nei wha alawe lave. Ua wha amatalaina o se wha alawe lave au pito mātu ia wa a fiai se wha alele lau pase se i tu tonu o le se furu tau sanga ua tua na ia tu nei. O lea ua maua uma ia meo pusa la iti ia ta ua black boxes mai i le tino o le waalele. O pusa nei e iai le tonu ia meo masini pueleo po o le voice recorder wha maui na itala noanga pailate ma le ofisa iai traffic controllers ai wha pefo i ma wha mau maunga o le taimi atoa o le whainga malanga po o le flight data recorder. Na whailo mai lai wha pea o leisi pusa na maua i lea sa furu tolu o Juni i le tau o lunga o le whale lena po u iai le waalele. Ai o le pusa lona lua na maua i lea sa furu ono Juni i le mea na salala wai le tino o le waa. Sa awina ane uma ia pusa la Haiti i le ai o Delhi le lau mua leo initia. Ma amata i loa o na ngā lulue le vasenga o la tau whea ngaima le suenga le ofisa lea o le Aircraft Accident Investigation Bureau a le malo initia. Mai na liputia mai le manuia o la tau tau mwhainga ina ua uma ma maua uma ia wha amatalanga ma wha mau maunga mai black boxes nei e lua e tusa o lea wha alawe lave. Teimi nei la o lea ua se atu le au sue e wha au ngā ia wha amatalanga uma e tau fua ai ma tau wha tau po la tonu a le mafua anga na tupu aire nei wha alawe lave ma tau tia. A wha ngā solo ia suenga o le ua wha ailo mai e le regulator o mea tau waalele le malo initia ia se popolenga ona o le tele o le mau whaafita auli e ali i mai ma lipo tia mai e a awhiai waalele i malai waalele te tele o initia e iai tele ma Mumbai e whapea iai taimi ua lapata iai e le ofisa o le saonga le mu i le company waalele le nei o le Air India e tu sai o le tele o na waalele o whaao ngā pēr ma whewa ai o le vau te tau na wha malo lo mai se isiaki i le tutlanga o le saonga le mu. O lo alin mai fo il nei wha alawe lawe. Ua wha ailo mai ai wha lau i tele le company waalele a initia. O le ua ngāra lue wha tasi la tau ma le vaenga o lo wha afuaina i a suenga uma e tusa o le wha alawe lawe. E le ngata i lea, ai uwha pe nā fōi o na whaanga solo i le whainga o la tau siaki o le tūlanga o le saonga le mū o ona waalele ina i puipuia le toi ali di mai o se whaalawe lave ma tau tia whape nei. E pe o nā i talana o tu whaata sia fōi ma wha maa popo mo le nei wha poponga o le tāpol kilometers ia ai malona ma wha aftai. Ia o le fisosa ni mai, se wang mai, se me hui o e fia sā noa mai ai. Le na pa wale fa fsili vai nguni muli le na ta uela o fionga la wano le vaale a inti el vaale. Ia o lo o lu ngala lo lu ngo pe kan fa ilangi mfa sala ngo fo ili tangata le na sa o mai ai. Po fa mau ni o tangata le. Po fa mau ni o tangata le na vaale le po pesa i o mena pa o vaale. Ia pele i mo mai lava se tulanga fa pena. E le isi si wha apunga o whai e moni le le iara sa nanga. O le tele i o manatu o tangata o tātou whai tau ai. O maso salo pe e le ialo o tangata le le wa. Ia ai le ia se wha apunga wha alo ia ua au maia. Fo ile ia la tātou ro lava ai e whainga tātele o tau tunuina ia maso salonga o tangata. Pe o le me... Pe e le mana ia. O to tele na wae na mari liu. Ia le fai mai wha apunga nei tangata. Masaro tangata nei e le iaro. Ia ele fai... Ele ai, ia o rea ia tu mo le si fio fo ele maralo wha afonga. Ia o wha apunga na ua tātou masani ia i viso ta inga tele wawafe. O le tua i lunga o mahu whaunga o le tangata ia whai mai o le mea sao lea. Ia mo tali tonu o tu iai isi e whapele o le mea mo ia lea. Lea na sao lea. Awa ai i le ata ma whai tau i se whaamtalanga. E na whapea lea tātou o le sao na.
Ia ai pe se ia lo fo ia le ai au. Ele fa pe o me o mai e sau TV ma le ma so te inga nei o le me sa o na. Mali. E tau da tu fili ma le ata mai. Ia po la me ave el fa da o ne ingalo. O le ata mai fo le o sau nei. E ma fai ele AI. Le artificial intelligence. Ona as fati a faita o fa de inga ona tu lo wata i lunga a fata utala mai a pe ya o leo ai leo Mari ia po lo sunga voi das leo tanto mai fa de inga pe o le para mio ni sila ya Christopher Larkson o le mista ya Winston Peters ia male to tele a isi ma le o fa Jacinda Ardern ia o fa mai na tu talanga ai la fa ile masini o me e promote ia ia pisnissimo pe pelo sei tu lo a isi e fa nga ai awala ia so inga so o no inga tawa no tu fa ai te tato i la le va o wil te to no fie se ti ngo fie le to fa mo fa o tu tanga i ni fa mtalanga mo ni fa punga ia mo ni ata fo i sila ia i fe so inga te va Ya, malo after of yung lawano, after fo imolta to proclame mo ta penin no proclame never yaso. Ya, mo ni nga ya tu fa ingol yaso. After. Ya, fa na fa to fe la fo ile va yaso ile lo fo le li ai fa so fu fa to fa tu mo mado la fa fonga. O le nao whafole tunu le tātou proklame ia pe ona whafoine le whionga i ala wano a ti lawa le lalo langi o asonei. Ia mori ai le whafteite le lawa le whionga la wano. Ia ua le tātou proklame ia e pe ona iai le lalo langi o asonei mo le yaso. Ia tāle soi fua le lofo le tua. Ia le vaias fau le taimasani le tula tasi le asfreile. Ia toi whaoile le tātou proklame mo le whaoponga. Lua o le ua ono minute te enei le tu lai lua. Ia, toi whaafiloi mo toi whaatala whatu le tātou tunu unu le taimi. Natu na ua tāpena foi ia nisi e manava i li tu lai tolu. Le ua te le lua. Ia mana tua tau ena manava le tolu. Ia pe a whaapea naisa e a whaingaluenga mai le fitu ona le la. Ia e te le tau ena e manava le lua. Ia e pulea oi. Ia e malo. Malo la whaingalu lua le taimi. Malo lu lama. Ia e misi foi o le timunga. Le masi e se o le awala. I New Zealand ato lava ia e pe ona mai tau atu ia ile nei aso lolo wale tau ti munga ia malolosi fo isa vili ia au kilani leva ia atu ia e nisi o fale o tau walunga o fale o le lea solo ia ai tau tuana ia wha mua pere saonga le mu
ia mo i tātou umalava ia uhaleanga ia tu le whai unga o le neiva yaso. Ia manuia tāpenanga o le neia awa uli, ia maisi fo ia nei mātua lela a tāpena fo ia wale pikina o nei whanau pe a tāle tolu. Ia ona malo loa lea mo le lua vai yaso nei whanau a onga watu ua lea onga. Ia e malo loa tua i mama tātou ia masani o nao e mori mapiki nei whanau. Ia i le aso mo le aso i teimi o onga.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. La upele e sa se fai mai. O a ele po mai. Talo fai le fa a moi mole. Uana o oe. Le fatulena sa o te wina. Ua o le toioina. Ua vai vai lo ua lofa. Le nei ua e sola. I le ne ea. Na o e. Na wana mea. Tai vai a soa lofa. Ufai ngata le pulonga. Pe ana e lo mai o uroi mata. Taru ai le mafutana. Na e i oe mai ua lelei. E ave oe ma o usei. E nei minute o na fata se mai leo leo sa Jeremia tapu manaia wal fa wino le tātou tautua talo fo le fa ia ona tātou toi mafuta fo le puklai muli muli le foi fatini ia manuia lava fo fango tole yaso ia ma tautua na pele sa ngole mulunga le wala ia wal fa fia il tātou tinu a mese taimi o le apiki ai nei fa na wa onga i le tau le tolu si fango la mo Wellington se fu fa minute te nei le tu lai lua. E ave oe ma o usei.
Ele nganga lo tomo lo nei vaenga le ori mato te falo fan fa talo fa pe mo lungo tatu tono i ona tulanga fa alu pele nei vaenga le oli ma lo nga no ma lo sa ma lo tau ata i o to fa va lo fili ma nga te fo lo fenga i fo tatu tono i au manga lo wenga pe ona yele nei vaenga le oli nga te fo le fa talo fo na to u ma la mo pe na ma me tatu fa sa la lunga nei vaenga le aso fe lo fo se vaenga lo e ma futa mai ai o fe la fo se vaenga lo e ma hu me le tatu programa le nei vaenga le oli ia po New Zealand nei o Australia o America to Willa o Sāmoa so se vaenga la vor ke lo pe ma to te falo fan fa talo fa te o tole nganga le roto mau lalo le nei vaenga le oli e le nganga le loto mau lalo ma to te falo fan fa talo fa te pa i mau lungo le tatu to no su su ngai fa fenga inga taulangi mo lato fa le tu so se fa te fa taulanga nga ta fo ilea ia ona ia tatu to mamtina ma tu lo fa pena fa fonga mai le nei vaenga le aso fela fo se vaenga lo e ma futa mai ai to tono fale tono lo moto lo lawa tono fale tanga ta ma tua nga ta fo ilea ia to tono fale mai si nga mai so se vaenga lava ia ole atu no lo e fa fonga mai ai tu lang nga lo to mau lalo de tatu programa ma to te fo lo fa ta lo fa to ia te o to le nei vaenga le aso la fo le taimi le aso ia te o to lo pe na fenga i o to fai va lo filima e o nga fainga malo longa o le afiafi po le ala va le taimi lo ia i o to ma to te folo fan fa talo fa te o to le nganga le loto maulalo fa talo fa te la to ma le pe na mau me tato fa salonga de nei vaenga le aso la fo le vaenga lo e fa nga ina te fa fonga me le to tu ma nganga de tato ala leo lungo lau le tio fa lungo lau le tio le frequency le tasio no tesma le tasi fa mo si fo fonga le lau mua nga te fo le ia o le tato app lungo o le tato Facebook ia malungo le tato YouTube ia mato tio folofan fa talo fa tia te oe awana ngano le tulanga le ia holy pe on ia mato ni New Zealand ia o lo ia le tulanga lo wa le tau ai mato te talo sanga ina pa ia malungo le tato tuno ia so se vaenga la volo e fa fonga mai ai ina ia mafai pe ona mau le tulanga le songa le mu le nei vaenga o le holy ia malo ia mai oto mai oto ni vaenga le uli ia me sili le nganga mo lungo le tato programa ia ina ia mau pe le tato tunu le songa le mu le ngata fo le tato patpatia tato fa tai le li ona ona fa mianga la ese mo tato wala na fa na ia ila tunu pe ona tato au to fa fonga mo tato fa longo le nei vai aso me o taua ia o taua o pomu ia o uma mea la tupu la tunu ia ai fa fitai o lo fa pena ona saunga le mule nei tunu uma le nei pi tunu ia o fela fo se vaenga lo e fa fonga mai po New Zealand po Australia Sāmoa so se vaenga lava lo e alala ma e no foi ia mato tio folo fa talo fa tu datu fa fitai ia mawar saunga le mule nei tunu o lo tatu no foi ia mai at fo tau tu sunga ia tasi tu to va ape ona ia tatu programa le na la langi so nei mala fionga ia la wano ati lawa o lo tau au au le nei Jeremia tapu mana ia le uso e mai tatu no fo vai lo lore nei vai nga le uli au wale tau tu ino lo tau po ia mo lo tau malu le temi se ia pa ia le tu la lima le afia na nei Mano le ngano lue mano no sa il mano no tele o tatu tunu e nganga maulunga ia o lo solonga le fa nga solongo nga ruenga le taimi a fa apea fo ia o lo walu nga ruenga wa e fa longa tu e la wa e la ngona lo le la va io ia le ale mete le fa sanga i fo ile si tu fa sanga ile si tu io fa sina ko mala titi io le la watu tatu fa fi fianga le uli ia o so le si vala che o ai pule mai io a fa mai a mala watu la me wa si vai a tele fatino a le tatu ngaruenga ai ia langa tulanga na le ia mato io ale ai se tau sa minga le uli ia lo no winga e tau fa tele siva ma lo nga lo fa talo fa tu fo ia tau sa talo fa le se tau sa pa pari fanga io pe na ma futa mai le nei vang o le uli nga ta fo ile ia o testiva o lo pe na ma futa mai au se talia a se na tu o pe na ma futa mai le nei vang o le uli tori a seri o a fangu
fu tali lo le vai po sa o ia ni ngoro au mai e fangu pa langi ia fa talo fa pe ia e fangu pa langi e ne ngala oli nga te fu leo Nicola ulu pe ona mafuta mai le nei vai ngale oli ia la mai foi stato fa fianga e le nei vai ngale aso ia wa fe ngai fo le tato tono e i fu fuanga manga nga ruenga fa tino le nei timing alo fa tu le tato proclame mo o tau le nei vai nga o le oli. Felice Mikaele ma le leo mamoe. Leo mamoe o fe o iai oe. Leo mamoe ia sawie mai se tau maftango na woli.
shoop, shoop, shibana baby, shikia oi. Shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shikia oi. Esikia oi, lu fa moe moe, sakaya manu male ka ma moe, okasi moe moe oi lu ulo koe a koa uma ai male la fuma moe, e a mme e ka sele e ka sei fa fu sei fu i o fa me me, sekia ole ka angulu ole moe, sabinga i se ya baru sau boe. E tai na wa la le siki mai ya i today. E tai na wa la le siki mai ya i today. E tai na wa la le siki mai ya i today. E tai na wa la le siki mai ya i today. Shoop shoop shibana baby, shoop shoop shibana baby, shoop shoop shibana baby, shikia oi. Shoop shoop shibana baby, shoop shoop shibana baby, shoop shoop shibana baby, shikia oi. Shikia shikia oi, shikia shikia oi, shikia shikia oi. Oi mana o se oi. Shikia shikia oi, shikia shikia oi, shikia shikia oi. Oi mana o se oi. Shikia shikia oi, shikia shikia oi, shikia shikia oi. Oi mana o se oi. Shikia shikia oi, shikia shikia oi, shikia shikia oi. Oi mana o se oi. Shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia oi. Shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia oi. Shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia oi. Shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia. Nai vavi fianga le nei vai ngole ule fianga fo tatu tunu yo to fai valo filima nga ta fo ile nga ruenga fa mai ai ole nei vai ngole o oli le nga ta fo ile e o nisi fo yo la to ole na ua amatalia la to nga ruenga le nei vai ngole aso ma lo nga lue ma lo ono sa ia te o to fianga fo tatu tunu yo to fai valo filima manga ruenga tau fa mai ai ole nei taimi nga ta ile yo la to fo ole ua nga ia la to nga ruenga amataina le tula tolu ia se pa ia fo ile afia na nei malo le ono sai malo tau ata ia te o to no to tu la vol tanto por la me la to uma la volo pena una lungo la wala le sai mi nei ina ia mau pele tu langa sa nga le mu le nga tau la to na ia tato ma tu le amalanga mo le pikina na ia tato wala mfa na tu langa wa to ua o ngā taimile nei ia ai o ila tau fo i o lele asa au ni ala tau ngā ruenga le fiafia nā nei o le mai tau atu ia sa iele wha alawe lawe le sa tupu mai lungai au ki lani le tae ao na le la le asa la vea isini ta avale se lua ia ma ua mo li e fo iniso ila tau ia le asa tupu le wha alawe lawe le lungai au ki lani le tae ao na le la o lea fo i e mai le la pata inga ia i tai nei laloi ne le soni ia ngata fo i leo i nai Testament ia i le tūlanga o lo i ele a wala na o lo o motusia ia ma e tau on whautauta le ia tātou mo i lātou o lo whaafonga me le tātou au whaafonga ma nisi fo i lātou o lo alalampapa au fo i le tū o le atunu ina ia mwhai ona malupuipuia o tau ngata fo i lo tūlanga o le saunga le mo ia ona o le wa ai atu i le tūlanga o le taa vale lea ia o le na halua fo i le lua tomo anga i lalo le omo ia lona winga ai o le tūlanga i le iloa ia ta ilo iai ia o le ua mele lapta inga o lo iai le au walal na o lo motu i nai ni le soni ma i nai Testament lona winga ia te tau ona toe va ai le lei la to o lo i lungo le au walal le taimile nei ia a wha pete anga ia tu ina o le yeise vaeng o lo tupu ina ia te tau pea ona va ai lo tūlanga o lo saunga le mo ngata fo lea ia mole tu le nganga wha aftaimani wha malo ni tātou mātua sa o lātou momolina pikina ni tātou walo mo whanau ia o onga ia lea so muli le nei lea fo ile atu ua ia onga le whanau ia lea fo isaru atu le tamai titi ma le li poti yaso le nei vai yaso ia malo e fie la fo i tātou mātua ia pe abatu le li poti lea te li po lea fini ia o lo le leile tūlanga le ngā solonga o onga pau lava o lea ia ina i mwhai fea ona tātou ngā rue wha atasi mane tātou walo mo whanau ia a wala fo ile tūlanga
anga pe ona iai. Tele lava vaenga tāua, ia e te tau ona tātou so swani ne tātou walom whanau, ia e pa malo ia te utou lau tau ngā ruenga ma lau tau pitola au, ia whapena fo i ona manuie fo i le tūlanga o le ngai pe o whiona i tātou whanau, ia o onga pe ona iai malo, wha malo si malo, tau a tai a te autou, tui nātu pēr tātou wha whisianga mo o tau nei taimi. A whea ngai folo tātou tunu i o tau whai wālo whilima le nei vaenga o leo holi.